أتحبونا أش إيغينا شتام دمية شتار توام بي أش إشواك ليك إيغابين ما سيري ودي لا داتر يا باسبورت داتر ميت ودرو باسبورت سخج رسيسكي باسبورت شما داتر زمالا دوجي تاها بخ رسي بغا باسبورت دوش أش برونش سبراوك يقش خلط عنكول دات молодежь мелко ты шал я ирхашем паспорт датер тем шоло туам бербу бат сахару мата эсвин берисун даг дох мол паспорт доч мел бяхберч мич ба бедат كده ما تقولش ذنبي روت بالقمة ما تقولش لواتش ديلش حلاتش دعوي جور ها باسبورت ما تقولش إيش ما دارهم جديد ما ديزيش تتناخن لين دولهم جدات شو القياح ما تخيت ما قام يتدي لندو جيخات ده سود دير داتق قومت يعدينك حوس هو أفغانستان يغور واتسك بتش بزي بوشون ديك كولتورا يشون سير هو تيجي Чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась, wanna beautiful life. От которых произошло, что в Коране сказано, что мы сотворили вас мужчиной и женщиной, от которых произошли племена и народы. И цель племен и народов, сказано в Коране, познавать друг друга. Мы сотворили вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. Там нет понятия наций. Канадский, вам это близко, вы находитесь в Канаде, социолог Андерсон определял нацию вообще как выдуманная сущность. Понимаете, она есть выдуманная сущность, если так задуматься. А племена и народы – это понятная вещь. Они, понятно, произошли от каких-то мужчин и женщин, которые когда-то решили заняться любовью, породили детей. И вот от них потом, как вот от Авраама, мы же читаем Библию, да, там, и, значит, еврейский вариант, христианский, Коран, где Авраам называется Ибраимом, да. Вот там вот сказано совершенно, что благословляющий в книге Бытия, стих 12, благословляющий тебя, говорит Господь, Аврааму, и семя, потомство твое будет благословен. Не слово про Израиль, как это потом интерпретируют некоторые американские пасторы, кстати. Потому что Израиль на этот момент еще не было, как известно, имя Израиля получил Иаков. И это было еще задолго до всего этого. Шахский режим трещал по швам. Поэтому делать его какой-то такой, знаете ли, визитной карточкой Ирана, это абсурд. Он, безусловно, был удобным для Запада форматом эксплуатации богатств Ирана и превращения Ирана в такую мекку для западных туристов. Они туда любили приезжать и показывать на иранских женщин. Вот смотрите, в мини-юбках ходят, какие красавицы, да еще и доступные. В Иране своя сексуальная культура, я ее комментировать не буду, она гораздо более свободная, чем это кажется многим европейцам. Но в целом все это были выдумки. Как и режим Кемаля Ататюрка были выдумки. И Турция сегодня возвращается к своим цивилизационным основам под лозунгами неоосманизма, который выдвигает этнический грузин Таип Реджеп Эрдоган и его сподвижники, среди которых тюрок не так уж много, если поискать черкесы, курды, понимаете, выходцы с Балкан там и так далее, потому что османский формат, исламский формат, он отвергает национализм. И иранский шиитский формат, он отвергает национализм. Более того, я считаю, что и еврейский формат отвергает национализм. Поэтому, когда лидер... И русское общение, конца олдиш. Да, Шевченко, HD, Вололя, Бог бит бомбу, собственно, бег. Халиф, ну, конечно, что он же еще соратник. Adam Джамаль. هون قالن دي تصور قال نو دينا زاور شو قالن خلتي اتو قال شي 7 مليون لت نزات متريت كاتي له باختش نو دينا زاور شو قالن خلتي وتوجي انتريست ايش دي كومشيات ايش بالي لا خل غير ايش دقو خل هون ويقي خل ايش هون قالن خلتي اي بابوغاي شو قالن تي ادم هون قالن يا راس دليل واس از واش يوم شميت و اي بابوغايش صاحيت وين ياتو شي كيلومتر بوغا اشوم شو ايش هون قالن تي ادم قال رقار
الديناصور شنط كويلن خاله سون كركديل شنط كويلن بالي هولش اكلاشنا هوشي بايش هوت كويلن يتنو Weet er, haar buurtje best bad, zo zes het om nog eerst beladen. Als je leren met allem haar bureau gaat. Haar zes, maar ja, zo staat het aan om nog eerst soms. Zeg dat dit eigenlijk het wauw, zo dat je zo ver. En het moet er dan naar de Shevchenko, Busel moet er toch het haalt zo, zo na. انت يا ونو شيل يق تام دوس ميد استجرادو سو شيل خلصيغا اك بينجوين شوتيغا اك دتا شيل يوش هو شيلتي اك خو دات يلر دغيرش اك كينيك تون خو دات دغيرش اك ات موري تشو يختوچوا اتان يا اخوتي ديش ايش هوند كوين ادمن مجمد ان شيات خوش تخله شنو هو بشي يخوش نايش خلق الدنيا مجمد Magameden, met je gehoord dus, beetje al wel je bij je tiaat en hij zit zo zo. مجمدين ايش ياتسخ نايش انتركتيدي ياتسخ مجمدين نون زب شو اتويتشايت مالو من سقت ياش يلخ شو دنيا تسوندو حكوالنا دو سقت ياش شو اذا انتركتيدي يا بينجوين شو مجمد دوالي ديناصورش عينه مجمد دو حكوالن به دنيا نو هر والي شي 7 مليون نزل صار ديناصورش عينك دنيا انت ايش عندي حكوالن مجمد ككوي اني اتنشين ايميت مجمدو هر دنيا مجمدان وات ككوي اتنشين يا ايميوك مجمدو زاتشم من فد مجمد دويو ككوي مجمد كمني ايميت اتنش خوي تخساتون تفدو ابدنيا فهم ما دا تخسر خوش تون يجيش سو هو باخو دات اسلي الورد تولي الورد دات تاني سون حلقه اخواتهم بيت حاجه خشر ور بيتيا السون تفدو تردر السولي الورد ديال الورد داتر سون سو كاك سو ويغورتر ور تورتو هي تا وحكورتر ور خيرت يلا يرت الت باخم حبق بيزر برتونه يوم سون خي هم خوش ما تاع دين ولا ارتون يحلرهم شنو ليل دو ترداتر سون هو شغل دوت اللي يتش يوم يقاه يكتقوات تان حبيان ولا حارسوك حليل دو تردر يوم ها Макс, а Латвия? Латвия. Латвия, да, мол, Weet er, als daar een oorlog nog Mozambique en nog zo'n waait naar Dokleler waait, wauw is naar Ветеран, Бусурдиняха, с точки зрения ислама, хахатран, жопа, мухар, духайон, массу садолхумью, Üşe Allah'ın ibadet yaşıyor. Diçtu Allah'ın ibadet yaşıyor. Dinozavr dine Allah'ın ibadet. Pingvin şu Allah'ın ibadet yaşıyor. ديناصورش الك عبادة يا شو الغدوك ديناصور وقونك الك Да. Динозавру мудо зог. Самода, це юбокош. ديناصور Львин, пингвин, Зорг, птеродактиль. зорг. Носороги, ребята. Ю крокодил, ю жираф, ю массу садолхума Allah'ın ibadet yaşıyor. Творца, ю. عبادة دقلنا نيو خاك ديناصورش كلنا نيو تونخ جوا كير مولو صار خير Ветеран, от акру ащи шей قيمة дехер дуцер. И долго, интересный. Шейелсман юж хотел что. Маша. А цыгай свободе зорг ахрош ну а самое главное эмкел грюси. Из бодек дич солнца и алхурда цыга угор кеф неделя. Ну цыга хас фудо хэ дали тацан минутам брат дейл да. Ой, чавис тол швац да, о, сайфураш. دالي تيش دك دين цыга. Цыга угор хас фудо قيمة دوس اخر خلش دول. От قيمتنا برта хэтен хардикер харвоер حقوق алатирал их всех превратят в глину. То есть жужжит и яцер, елсмани и яцер. Поглину в пепел. Свобода цыгай главное негоц ахрош ну а эмкел грюя цаусишен олда. Эсэм, лом, да? Лом хэр, дух самый главный. Лом. يبدا دوي
لا يحكي شو هين допустим قيمة إليكار لا تحكي قيمة إخواتي شو الدنيا شو لا تحكي قيمة إخواتي شو لا تحكي قيمة إخواتن الله هر سلمني ملو جلاكتيك ملو مش دال حق تعيو خو شو تيت لا تحكي قيمة إخواتنير الله بوصل بكستي مش قاستي نير الله تحكي دال شيء الله ولا تعيمن إذا شو مارس دايول مارك دابول بيتلجيزي دابول أندروميدا دايول مليو جلاكتيكش مليارديول دايوخ دال شو كده بوستتا شو لا تحكيم تيواتن مو خدو شتوتي هر والله تلي أني هر إيمينك لاتسن بريفازن خيرو شتوتي هر ملبول ملك نش جلاكتيكش مل إيمينك لات دو تون بريفازن لا تحكيم تيواتن تا وجو مش دايو شتوتي موست كيج جلاكتيكش كه أدم خير تامبو أخ إتي عبولا تاني تعمدن ветеран. بق دنيا ناخر دوش مدو سود ندين وشابر شلير مبود عقار اتناتهم كريسي فوري هو شو جولدر بيو كافر شو غدو جيش خطيرو Neden? Ağaçlar marşaldı çok sergi. Ya ağaçlar çok. Glad hoş was geyik просто да, vallahi. ده كانوا فيتران ويتاخذوا دوش حالدات سخار دوش تو там كويرتو زمكنوت دير دوش دا صبال بوقا قال بس ناتلاش جيما حيقل دول تقواتsa جيم كويرتا يمثل شاش جيما داس قوسلوش вол تقواتсун полно замыканين да аверуш حالدو قال يات كركديلي وين خاق يلا Yani maraton просто دال عبادة تقوالن انت كركديلي دال عبادة تقوالن أولق كركديليات كراليوسكي كوبرا يوق أخي تنبوش شيتي خرق شو هو يوش ساقروش يوق دال عبادة تقوالن يوق ياكرو أسأل الديناصورش دال عبادة تقوالن يوق كان حنخي تسار ألا يمشر شي 7 مليون نت نزد يلا باش يا اخي حق دي زيت صوش بالبايا فيتران مش ميشر خاتي قان ميشر خاتي هم شتات تورنش حبوخ بات هو ديتي شو دك ازو تصدلوا شدلهم دينز دك يا ما حين ديتي شو نو هر اتنختيش بول نخ بات اش خياتي شو بات اقديتي شو هون دالشه هو ديتي شو دو احليش بويا واحد تايم بول ويلتي يشبول اش خاتي شو بات ثم سمني وقت دي شو بات أخذنا شيء شو ما خدت شوش ذاك أودل خلش شو هاي هو ديتي شو قه وتيدوك إدين هر دندوك شو ما خدت شوش بعد سمني وات دي شوش وات سون دي لوكالي تورنش ديش إيربوك تيدوك إدين دات نوع هم أنتي حقي ولا تعتو بروجة ده وهذا ولا أخير من هم مش مدات بحوي هم شجع سمني وات دي شو هتي شوات إيدوك شو سخاطر در بوسوك دين عام ديش تعجب موضوع يحكو شكوشوات صعبة خدي إشلاتين زوين تغنى обязательно التفسير ديز خديس не просто перевод дин, а тafsir долш диз хадис диз айт диз شنو шена оцена хилпо радиационная обстановка в Республике Дагестан стабильна 25 июня не превышает 25 гамма-фона зафиксировано. Об этом сообщает Роспотребнадзор Республики Дагестан. Уровень радиации составляет 0,1 МК. Мониторинг проводится в точках максимально приближенных к Республике Иран. Хагаш дасти, сахшурил ваш бухар нахрен сюда, дасти, традиционно. Компенсация, а где? Муарз дуах, муарз дуах. Эмкил чишмал диез Дагестане. Так, собордайч хатер чакда кытыш. لا болт авоц отделит. отходи шен от ديكدو خدي شنط عاد شم سخينا خلبو عربة بوي تام تفسير وش لا يا شوي ألسم هاي أودوش بولشة سرازو قية شلة تيشوش По-разному не стелок, брат. يبقى أنا تصغر درون По-разному не стело, бараса.
Раз на раз не приводится. Где-то Joanna Hilton Sindel Mayu Yakish Luqa Katan Okan Ishtqati معنا это так понял, другой так понял. У некоторых сходились по мнению, эти расходились. Это их уже шесть самый, группа секта Шолок. مدخليتي معتزليتي предводители Эмахали и Мадхали Му'тазили от него имам Шафииты, имам Шафи, Ханафиты, имам Ханифи, последователи его или Хатырли Нукит Эльшацей Пасели. Агинс, короче, я вот еще подумал, вот тогда, ну хорошо, Агинс, тяга лело, короче, самый правильный это все мягкие вообще. В конечном итоге так получилось, вот, дагар лело, вот, дага умаду, за предвзятость, за предпочтение, вот, просто и муха дала, и бог-то и все равно, короче, там, заблуждение, он дальше. Вероятность трех мои, он дальше себя инзери, синца мои, себя, столько этого запутаться там, короче, как бы несложно. И вот в конечном итоге утверждение тебя сердца, дуэл, утвержденного уже. При этом сутя боди крич, фарс, отказ дочь, вот, короче, вот, утверждение тебя сердца, и все, ты как бы на тот свет попадаешь. Это оказалось сложным утверждением. В этом случае, как скачу говорил Швейцария, отмазка. Знающий, всевидящий, всеслышащий, милостивый, милосердный, Иктадичан. Догадок худший, как бы. Или же это укладывается в рамки того, что он предначертано жжет чего. Как бы Аллах сделал себе такой повод, как вот он это говорил. Давал, а вообще кирми гумш, да и у человека есть выбор. Кефирский гумш, смотрите. Получается, вот спейхмарин улляхтюн, их гуш, их азахеш, лично тюн слял был нас, хокоца ай, цахадис раз эл, выдатин раунд эл, кодадер, че даже от снахана тавсир юшила под суман. Понахца ху эйлара, что он имел в виду, и ху алерчу, и ху болдаха, и шун был, шиштайна куштак. Халло, Мадой, это же месседж. Вот, например. Макс, welcome, my brother. How are you? Маш Дойл, это же месседж. Например, вот стих пишешь, ты же в открытую не говоришь, ты как-то преподносишь. Свободец. Стихотворение, шмаит, здесь слово откровение Господа Бога, мое руководство ясное и четкое из литературного произведения. Моя сон, там все должно быть выверено и точно. Макс, маршрут, Кстати, тут человек говорил про верблюжья моча. Я ролик смотрел, у него спрашивают, как можно этим лечиться. Он говорит, там надо с молоком смешать, говорит. А у меня знакомая, она барменша работает. Я ей говорю, давай вот такой коктейль сделаем. Бакарди, чудо ты. И патента не надо, сразу запатентуем.
лечебный коктейль. Туда немножко виски, пива, и вот будет наш личный коктейль. Макс, Макс, Да-да, говори, я слушаю. ты заметил, что есть на Мельвиге рады были. Это из-за чего? Да не знаю, я просто на веселах, наверное, постоянно, на приколах. Поэтому... Душа компании. Я сегодня 2 стакана американо выпил, так что заряжен по полной. Макс Судукел, что нового на творческом поприще, так сказать? Работаем над песнями с новым автором. С новым автором? Да, Арам, Чулу Швац. Кстати, твой друг вчера был, Артур был здесь, когда ты ушел. А, да? Да, он появлялся. Баширов заходил, если у него интерес проявился. Харвар на интервью позвать, не знаю, как до него добраться, ну, чтобы пригласить в эфир ЧГТРК. Он просил, чтобы ты позвонил ему. Он сказал, что у тебя есть телефон. Нет, нет у меня его телефона. Да, он сказал так. Ну, чем больше таких людей, которые интересуются, интереснее. Ты знаешь, у меня в памяти засело вот вчерашнее стихотворение одной из сторон. Я под окном, я на снегу, я под окном, помощник, да? Да, да, это о моей любви, да. Очень интересно было, впечатлительно было очень. На самом деле. Мне проще стихами высказаться, чем вот так. Ну, эти все, то, что месседж хочешь донести, мне стихами проще сказать. Ну и интереснее. А если она не умеет стихами отвечать, как ты с ней общаться будешь? Кто не умеет? Ну, кому ты стихи пишешь, ну, хочешь донести свою мысль, общение девушка, если она не умеет стихами отвечать, как ты с ней познакомишься, там, узнаешь ее качество, там, подходит ли она тебе семью создать, там, будущее, нет. остаток жизни с ней провести. Я имею в виду в творчестве, наверное, неправильно выразился, чем прозой говорить, не стихами легче, а так, ну, в жизни, ну как ты. Да это и было-то 30 лет назад, первая любовь. Нохчу айори Мариан. Аши. Давай тут Белсун. Я этих не пойму. Вот, нормальный человек хочет нохче юалин приверти. Ар всякий будуак шабовый тюнгет арламаз дешвати хариштуй оли арламаз дешву кест илламар из-за вожа оли. Никогда не пойму я вот этого.
Кенка, это ладно, это личные дела. И Рунятым Қалпал болший Иерусалим, мы пойдем в Иерусалим, Боже. Какое дело до Иерусалима, там люди гибнут тысячами. Иерусалимец, убал качет я. Удавал от себя, ну, все, хаяна, удавал от себя. Маршалдашик Масарга. Я вас мора Иерусалиме хавчак кыламе вахсало. Будет наш Иерусалим. Но зачем он нам нужен? Мне зачем Иерусалим? Кстати, Саляфи эфир Иерусалим. Макс, может, зайдешь? Познакомишься. Куда? У Саляфа эфир, лауреат. Лауреат свой канал открыл? У него давно свой канал. Сейчас эфир. Ссылку кинь мне. Я думаю, куда он пропал. Сейчас, Макс, в общий чат закину, я радио Машу. Окей, расскажи. Что-то вы тут напугали всех. Никто не заходит уже поспорить, поговорить. Сразу ешь толпой. Чего ваше лист халит? Дайте хотя бы интервью. Закинул, Макс, там общий чат, yes. Окей, я потом зайду, я пока с вами побуду. Он лопал Штабару, но мы такой модал, просто не сообщили. Соме чего ломом, кстати. Где можно его найти? С канала чат 5, радио Машу, вот сейчас. Куда его найти? Чували, да лучше гяти общий чат, как пока ты... Вот сейчас я чат 5, общий чат Да, радио чували, да лучше... Хотя, это... Что не забыл, что не скрипи, а радио чували, да лучше общий чат. Нет, там есть текстовый чат, это текстовый чат 5, а есть такой основной, где ты писать не можешь. А я его закинул, где вот писать можно. Чат 5. Можно туда зайти. Как по-инфоджаму через этот канал подпишись на... Текстовый чат, это нас разлака описание чували, там ссылка должна быть на текстовый чат. Кто-нибудь подскажите, чем лучше? Он мне не совсем удобно. Короче, салат. Альберт, вы что? مساجد Маргова. لديك على مسيري Да, Лиза. ماركس زاوية Зову. لا سلام لديو شاشورسو يتيل دينا يديك كده بشتي ها نون بشتي تندر قوشوا الكنال وي شات إلا عدوش تلهمش بس بعد يدو أنا غير بعد أخي دريرانسون ماكس يعني استوريات يعني يقول استخشي شانسون غير استخش حن بس تتنا غير سون سادر إز كرتي درسا نسانك بدي قال خيت شو يقياتنا سانك تعشر جيمير نو بس نسلاجيلس وناس он не сложилось, это у нас максимум интересно дала. Дыца, не всегда же про политику надо говорить.
ده ما ارتمش بنا تتشت دوش عاش عشان نرمال هم ديتي ويبا Да. ايش ولا ورسو ماكس ايش ولا نو الا انت تقدر شو ستوي ما كلاس ايه دكتور هو دكتور يشتاج يرسل اسونا شيش ورسو اسبر لنا دوش توكر شيء لسوك أصل شيش تعيش وبوك بقضي فست برامة تابين فإت الجيموشنا إت تلسين الدقيشنا يوع ولاينا لا عم زكا كيت الدولة سيكوندي ممين تقولش مضي سيتواتسي عر ما سمعش انت شو ديسو بيري ملكو بيحش انت النقرزة بيري بيجات بيرخصوني مزقاق يسو واتتا ديلا قارن ايوا اسيالايش هر دورك دون ستكون وشو بوش وعلى غلق سيلواش كير بيسقسو اتر عوتل سوكي وبرس سنتي انا هل تدورك قال ديل دعوات اتر تخلع ينشو تعمل دغا درسي تيتيا احسن عن ديش تضمش يعستقش تغار دو شوية زيري تسبتت يبلا دوستت تبيبلا Max, sonis faza papra kiri ano sai mne sai mne was no vidini eduk no donas düştek. Deki du chanson deki pistola dash foronso. حيتعب بول يلعب دوش كده قام يلداتي خلص جمال لعب خلي بيسم وني عدناك مني عدناك نو حي يخل هردر الغيب وني عبيش تيجي تشوح وقارم تسلس مسلس وقارمون التشياش وني نسحب يمش دير إزبرك شاش بوس الناس بيزو خانوش بيوخم شوش خيط يا ماك شو بوش مغان بوس الناس بيزو شوا أسنا بوش شوا Мал, Исенбек, мал. خسنا بوش بوس توهم بوس الناس بيزو خان اوكي ساعات شو استوى توقي خيط يا وين ما وين شو استوى لبو خيك وما يرش خل متى تنبول ديونا تانا ستيبانس نعوز دست إلي أو وكرك دو أكلا كرش جين والوات أسويك هو ألا مكردو أسويك ألا مكردو يا إتبونل بشتي رويسنكي نوع خيط الوالا خيطو بالله هاي تهي زعتك هون دخادينا باخرة تقي ترسو إتون شيشوات حتى مويرة يا أخي أنانيم قي ترسو تن شوت أخا ها تنشيشو صوت إيه يعني حاسة شيشين تعيشوا بعضو إيه رختوس فيك هيت سلت مودري خلا هينشو تعموات على زدغا درقي إتو بروستيت إيه يعني إسوي يألش سون خيري سان نوخش اللاعة مهما لهم دوتسي شستو يسيد مكلاسا بيه واتسون إسخينا بروستو صوت إيه يعني تسوكيال سون خاري نوخشي غير خياعة يهما تو ديش يازري просто должен был промолчать. Чем сама تقول عطبيش ولي. بس أقول ولي رقص اتمنى كسوي إيش أنا عصون تلشو جانا. ها؟ إيش تخيل يزقين أخبار اسم دخادو دي زاد داخادش. أس بعوق دير وزدورة سون تقيش ما يريوا قاميال ماذا تطيع. أسا شو سوية كده إتيب يقامل سوون تيبين هسه شيء تعيش شو بعد إيش شو سبرن ديوش وري سرابسنك وري اسم ما تاسا كوير شو حاجة يلا وين شوي
الرق إلا كان عيرنا هون شيء جرى هندش هرس تونوش يتونشش هوني عادنا قبل خوز رخصي ديش ريال سبيسة نتخلال دانوك شرط وارس دخل درخي هر بدورك باندوش не надо это гергелуэр. А как у тебя жизнь сложилась, ну, после вот этой первой любовь? Не получилось? Давай, Максим, вообще, مثل مدري أرمي تقول اللي بارقطع وأرمي هي تقول كان دي يتم دي وقال عيدل إيش تعدل تخاخ شو إيش عيدل بيعمر دماديس لا يديسندل ساشو آشو اللي بارقطع إنه دي تقول كما وقع شقشات وردات. Я уточню, я по-другому задам вопрос. Как ты пережил этот момент? Ты до сих пор об этом помнишь, переживаешь за это? И у тебя в душе это сохранилось? Если ты говоришь, я так понимаю, правильно? Ты не забыл эту девушку? Да, Макс, вот и вот собственно, هو больше مش كده زوري مبايو ويجي Да ничего, мы же о любви говорим. Что такое есть это идешь что штата цензур قيدك العدلن قيدك على دعوش ورقصه اتدق يشر صونيوا اتزندق يشرشنا اتنشيش وسول بس يجوا مكيالين دوي يغلق دوش تو خميس بزدن بس يوعد يترق دير وزورا يترق А если бы она тебе сегодня позвонила, ты бы женился? Ну, хотя бы ответил бы на звонок. ماكس هو انت وشاديت شوش دقهم مش دقهم مش يوديك نتيجة это Нет, не именно про нее. Но вот в таком случае, как бы ты отнесся? Ты бы ответил на звонок хотя бы? Итаю обстоятельства, что ценителями, возможно, да, ответил бы. Камел, да, тут я. Ну, тига, ну, вот оно, категорически, катастрофически, короче, вообще, Босния дала, хватит свою ахетио. Гергер, свою ахетио. Тултиадиона, до гергер лунш хи хетио. Ну, короче, сайник вообще и категорически камел да тут я. Хванс короче гергер нахал. Доцать. Да, я понял. Люди, которые однажды обожглись, которым сердце сожгли, они боятся подпускать к себе кого-то. Такая позиция. Да, бады высолцен. عشان يوم تشعر تاس أصلا دو شو يا زيدي دون بخير يا حي دوشيونا حي بول كيك كمو تبص تلا تستخي سو خرج ولا نيس واسال مو ده نيس يا سراز بون أصلا شو يا زيدي он посвятил все свои стишки, свои тысячелетней любимая. Иштари. Нису, да. Да, шакты тира Тесла, Месла, окан доса космический, математический, у них одни галактик, шмалактик, любо хуются, это Макс. Ну, просто сарказмом, ну, уж
Да. Здесь, Саварела, я на 1 минуточку. Welchem dik kamel derond het aan buzen tak doyon. Max. Максим реан любую дик, Максим. Макс ват, сум дик реан. Максим, масма. Макс вообще нормальный дикканту. Камел да тутя. Единственное диона, идо позиции, бо аппедризичане, Макс вообще венигу. Макс, асура кацавер дон. Роду шо Макс? Ладошу. ملوري زوجة أوي تام لبزان أوي ملوري كان تمير من تمير نو يبزيت يا خلش إردوقي أو شاسمتان يبزيت سمات هم مسلم أجي مراد سليماني ورماتوني النرتي شو مقيسين شو نعرفها نو تمامني كابي ترمينا اشتقي كابي بزيسي أورسنا كابي مداري وين أبزات أنا فترة ديتاش هو سنو مداسي روسكي نراتيف شو نعرفش نو كمل لنا إيش برقش كابي دودان دو على باش كابي أبزيسي أخسر قيت دودان دو على غلمال أول أبزيسي نروات ماكس لدو شو ده زوجة وخلي لبزانو لبزانو تسويتس لبزانو شو вообще я знать не знал и вообще бьёхом я и вообще юку саахон хазболато вот ищи персонаж это у нас إيش وين صغير جرجلونش تدا دولشبون но помимо этого Хаджиев министр это топливной промышленности СССР خلور ما شخصه должности и Сюри и Шеллер и Бежо вот и ورتقا اقي من ورتقا لو ترك السيرة ولش غروزيا министр внутренних дел ولش يتاخي ترينيج من ورا هيا بملاش يستاذ سونسير سؤال يا شو كما إيش دقي سونا ما تعبش ما ويجرجرا حاج مرتنع تدا حق بالله بو تاتيا ويا ريسبوبليكا يوقيات ويا لبونيكا عليك أوكي قولش تعجر قولش دوش مدات وي تخدات بس يعني دين ماني كتايسي نمسو متى يقع غيرتن تدا نيسن يقع غيرتنا يخاسن يقع غيرتنا نو وين خاقي نو وي نيسون يقع غيرتناش بالقبابيز وي خاسن يقع بيش يشو بالقبابيز وي يش سوا سبلا حبلا مش بلا باقيس أصدر باخ زوجة خزبلاتو يدوس أتاشن سجار قالوا خدك وجهك نو تمن مني بس شو جوهر تستروني تيجا سون إشومايات هتيا زوجة نسام دلين سوتشوا قامي تشانا داسا لدوش عصو بس عكست توسي ما توسي هنا عندنا ساعة تونسها يوم شتات بوليتيسك مشتغل أسون رجعوا يستبع مودر وشنو ده سبستا إذا كنا يدقنا توتي خطابي أنا دين دولجن وينوس نسوي دولجنس تاكك تبع إذا كنا وشنو لبوش ساكك بيش بناتش خزقسون ما يوم بنماني إز بلجير زوجة سينك كاك بيتداس لنا زوجة تخجر ولا عمل ولا ولا داي ولا تو قدرش ديانا ايربورت هذا مسكو عشاء وعويسن شانا جورناليست وات تشيشني أبتعت وات غرزن بس بمبيلي هنا كاكا تشيشني كاكا غرزني وي вообще о чем говорите вот вы когда говорите вот меня вообще это удивляет а ведь я его вычеркнул. Это что? Я крест поставил на него.
Ага, и نحكي واحد ага, я понял твой вопрос. Ага, и Шавел, هر بيشعروا هر агент, هر предатель, и компания, волш мухет, шаел, шавек агент, волш бешпри, волш сейчас государство и реал, волш мухет, я никого не ملورتي خارت عتساب مغيرة عتساب مغيرة خارت دنا قبل تيزدو سكوسون أو شعبايس سيقل دوقم ده سمع بيست الله نواشنا ديلا أساكا يوم شات شو بمن خجي مينستر ديلا سوغلت توبتن برمرشنس دي SSSR دو إميري دو ساكور بانا بو ساسوري بيجعو خو جاديو نيادي مينيادي تشيكانسي سيدول سيسيني مال بي SSSR ونيادي مينيادي منوشو جينا خيجرتشي نوشو دوسو تخبي بعضو نو شاي بيجعو غلر إتا بوت دكتون تديزك دنيا ده نحكي تأوي نحكي تأسي بحي عالبوان بريش يخز بلاتو توم جيسلي خز بلاتو بعدين وانتو سن السامير تو خز بلاتو وش صدير بيغر خيتهم كاك بيتام زولوجنك ايدو قسنو هو شو احتانا ديتري خز بلاتو ساعة ستيفان ورماتسوني توت وي Он كل تطوير оставил كوانتا تطوير بياك تطوير هنا تنسى تطوير عسى خزبلاتو سبيري ورا تياغ ويرتل انتي وي تا سيقيت ما تكتوشن دوسو سونيز واتا نوشن ديكو شو بابراخ شر يريواش خزبلاتو بيري ورا تياغ ويرتل يلتن بيو حقي يحق دوانا سكين تياغ ويرتل خدر سار توار بير الدوم رزبن بيتر أسوغاس خشدون تغنا ورجدوقي единственное чеченец был у вас в парламенте, и чтобы его оттуда вытурить, вы разбомбили свой собственный Белый дом. А вот этот гадюшатник, который вот до сих пор вас гнобит, вы никак не можете разбомбить его. Твари вы, оркасуай. И цагазбурату эрхвазгач яханершун эгги движение. Хазбурату тага. Ну, وين استاتيك مواتري جوهر ديستو شنو شي وين بولشا تنخار فقير مش خار فقير استاتيك شاي خوش и тем не менее дон и جوهر тоже надеялся что эти твари как бы демократами стали по-демократически дон сами поступят нет не поступили جوهر دحرة كرزغ مش عويل غلغاش تعدوانا ديونا سترى قدادري إرداقري سار بد как бы إردوكتنا بد أستينا ميدوانا نو رسيس كتانك ما شو حكيمش إتاقوي بيس أستين خضري أسبوعي نودياشي مش عوي كاريكتروشك نسام دلت رسيس كي ويس كابولي وقت أستي غلاشتا إرداقن جانا جاتون كرز غيرشون جوغر إمت تخيرسون وقتا ديمقراطيات يلسنس دينا استترى قديا مي وني قاعدين اتوس ميو وني قاعدين اونيش توجد قاعدة وي كومونيزم وني قاعدين كوسبتي هويا بلاك سوي أمريكو وني قاعدين بوش أيام بري أمريكان شتون ويا تقع هم شتو كنتي سو سا اون تا politik واسو سين سيبانا تسقيشتك دوز بيشتك на понятном языке дукай, на простом. И что и Хазбулату возможно дуас, возможно. Переворот тегвартери эдер хиза вата хуксар таан шували ويغدي غشتن دعنشتن ونعدنشتن من عدنشتن تاوالي أرابي قري يغي وي ريسبوبليكيا تلويدين شو واخي شانع
خلطة قناة صوتو عادي زر إنسي بفترة تيدو أسيزا اتسولا عودلا أميالا جورناليست دوا تنقدر إذا در إرشياح رستان إمرانويتش вот вы Ельцина очень хорошо знаете. Вы с ним там поработали, там туда-сюда. Правда, что он بدي حقي بوك إلكتروسينج ده لا بوم شكل داز خزبولاتوس لا شيزر كيلومتر وعاغينا تانا يلزم حقي باش ونيس مدات إذا نبغى ونسولتن حقي ونسولي إلكتو Руслан, سرعة на что-то он надеялся. Понятно, капашность, кенти. خيتش شادو سيجا خلرتر سيجا شي рычаг, мечак, сатвах. Но не получилось у него, воскресный день, не получилось. جوهرنا ما تسموتر هرغاسقي على حقرشي وين شو يغوريو تاع ديمقراطيسكي هوني عادنا قاعد يلتن ستيونا سترقو دا هوني عادن تاع بلين كلينتون وي господи сохрани وي храни Америку бошаш а демократ что надо по демократически может поступить сейчас демократически даже тут матч إيش خلها دقة سري الخيتسون السين خيتك تيوشناس يقضي أنا خيتك خاتمجي ده لا مك تايبان خارج خلشي تسوش نوخشي اللي تاع الجسن سخيترون شي 1000 كيلومتر وهاخي حق باخشيتسن هما نسلوشتاتس تيبا كاك بوعد تحشلوش نوخشيتسن دوخش داتس بوكسن إيش تسقيتها نأبرت قيتها سن خير اللي تعنا ديش ديوش سن إيش تقيتها قيتي إيش تنسانيس قيتي سنة ده لا جايان تنجا تان تا انترولوشلش تا جورناليست رستان إمرانويتش وزاشتا واس وسلالي يعني تو إغنوريرو تاش وخونشي انترولوش قمال تاش ولي يغو قدوش упорно даться. Рестали, блядь, зачем вас светлять, зачем вас, ну, басут пускать их после. Арчи интернулось оттыкать, дашь вас, ну, хацуны, провокационный вопрос, то есть. Ее вообще ацаина, ацаич, хавизин, что вы хотели? Вот за что вас светлять. Когда ваш Лассалдон сдавал 2 армии, в этой армии случайно оказались 2 чеченцы и 1 ингуш. Вот за это нас и выслали лицо. И твердо. Это и ночью хьет. Но ченга нитабат, ченга и вот она. И военные هنا نتغلط إذا توشي أغورة شدول но يغدو أنا بعد يكون سؤال تنقمل داس لبزيان ما بزيان دو سا ويري تلصيرتي ودوكر تيجا يحاول هنا دي من يعني إيش تاع إتسادون وتم أن سباق سام بغرنيل أسباب قمل داس سجل ورا باش ناسي وت سونا زوجة تسويش سجل لا من ورا خزبرات تسويش سجل سون جوهر بليجي إيش نقطوسه كنتي رتشو تو ولا يشو سون هذا كرتينا غشتو تو بورشو سون بورشو سيغا يارا يشورسو شو قيتا غلط ديك ناخدول غوش ناخدول نوى هورا ما شاشة كيبر ويوت شوي إدوى قلدالك ديك بوخ باولا غو بوخ نسبالشي وينا إبقر وعاتسا غويتستا وينوخ شوي إخص بلاتا قيويك
سون سن خز تمامينتي سم إجرجر واتساسي زششات واقدا نصون سن خز دول إتسان شاسبيك بريداتي شاحا إكونكريتنا إتغاس قويسن والشوري تسان دعلوال تسان ليلوش تساوي موخي تخلتر لوتسنوخ نوخشي تشوي نكورتي واخا نديش شوهرم ال إشت إنيس سقيتم تسين هيت عدوق أدما إشت قيتير تسنوخ ناخي قلديوخش عصو تسامتسا والوقوقي أول تانا هما وين مقات سمجي وين ساهي غلس بوسا وين هيت عدوقم در إتي هغل شوطاقا كورتي خواتانا شوحا نوخشي شوحا تسعطوم ما تسولي شوي أدم هلك تقولوتشا يتعدوق أدم هلك خلوي ملا تماشر تموخ ديرزنا إدعا ديرزنا ويد خيل بلبل ناخا لا تلش إبسر خلر وين تنخ شوغ دوقم در نوين إتسان يستلي ديوغنك بيخردات دلاحا حيقل دو شوشتاق ملخوتاق قلوالي شوشو نكسن سنساتسن يستيل سحسا момент نكسن يسيلا и полностью еще демери وخيتا ويناتولا سندلا وين خيت شتو همانتين أدم بيحكي داتا عوشا مصو أولاد وخط أخوستيز أقي يزوي ويود И Хасбулатов Масейтов пригласительный он отказался возглавить республику. После этого только Джагармо, во-первых. Вечерца вечер. Трамп قال لك نشر صراحة приходишь Ходите. журналисту хочешь Путин искамал дирша ба Трампу хубарцер Путин схаттерщик ба тебе нужна помощь разобраться с Ираном то Шайлер ба Путин мне не нужна помощь твоя помощь чтобы разобраться с Ираном мне нужна помощь чтобы разобраться с тобой طلعت دي كانت لول يا لول اللي عمل ذات نسير ويا قال على قدو إمام شمس الله باخ أولش تاع هش عام دقوين نكشوك بحي وقش قوبات سمكشوك شقوش وردات نوحشيال يو أعمل عارس كروش ديونا وناس ودنا يست يديونا يكره إياما يرق ما ينتي بيرو سيال يو قناتنا ده это хазбалатос تاشي تابلي تكلين خيريو الخيتسون نو لبوم سوشي وين نوشي قوم دوانت من دوق لزها خير دو الخيتسون انتي طبعا دار جاش دوالتون دوان وشو قزا وجو خر ودار جاش دوالت مسنا نوشان نوشي ووش وي اسونا نوشي قوم دوق تلزا يعني ويرو اسكني دين تاي مسي دوق لزا ونوشي اس جو مدوري Течет черкесская кровь. دلا تاسون تشيركيسكي كرو ونا خارج وي غاسون إذا كاك بتيبن تيرا رودنا وتن دوكرو لي غاسون تلصو يوت أولسو بس بوغما نسو تقدر وتير ده خرق لا تا توديس نش قدش ننادى وشركي وات توديكمش الله مصوما الله تو نو politic way وين استتك واتن كرا أرمي خلي على موجد هو بوتشونا على نجول شنا كلا دوم شكرا دازين غار تارتا توا يز شيء بوم نش توا يسنراتش توا on موجد وزلال ب أقصد أيو ويا أدلنا دا أستن
После И дороги не машет. Доделок. Раньше надо было. Все доделал, молодец еще. Ну, конечно, согласен, чтобы одного чеченца оттуда вытурить, вы разбомбили свой собственный Белый дом. Хвалятся результаты. Министр обороны, Хылвал Язов, Дмитрий Язов, при котором я призывался в армию, я сам министр обороны Оркой, из-за Рудской, Александр Рудской, из-за Шковича, подохлезера. Александр Рудской, губернатор Курской области, وجازوا как пенсионер من عندنا وبرستيلا وكاش دعوة كان تاسم دعوة خزبرات وطعن شو قال وقت خزبرات شو والله غاتش يا كان دوجين يجي يو نكتو نبدرجال يو يدس بدرجال بوي يلتني بوي عقد كينوتنا может по-другому все пошло бы от чувства кенти тас ну сун خزبراته هو ويقوم زي ظلم on по-любому не желал. И я что со. Это что? Не желал, но Да, не я желал. вот я хугалесено. А бях мы раз он жду его. Бях мы раз. Я хугалесено. Короче, та движение я лунадено. Короче, туатуона. Туда يعدلوا يدوخ دونو ذا وشنا خزبلاته أكرش ديانا حلا عجرش دان سؤالش تنا حكرش تاجرش دينا واسحون نوش واسحون ما ياس حكرش تقعدش أو أكرش ديانا هم تعزد يدو هنعدن يدو على شن أوتوماتيم تير تقدرش إنك أنت أقعد وذل ما عملوا ستيبان بانديرا وري ستيبان بانديرا صدور جلاي صلها خزبلات دينك ديتا Хочешь почему его сразу? решили? Хазбулатов был как бы вторым человеком в огромной стране. То есть второй человек, то есть он председатель парламента аж. Сунат Аджим чуть какой-то президент Хилл вообще Швейцарии. То есть это не было... Да, да, Тесла. Понижение в должности в 100 раз Ярцоне. Поэтому у него, понятное дело, чтобы дальше в российской политике оставаться и попробовать поизбраться, может даже президентом или премьер-министром огромной страны, всем известной в мире, влияющей и такой-сякой, он надо хотеть счастья. Дальше сразу укар раз еще винищу, массан хусат их туку, доезжай свою Чечню. Поэтому он свои усилия прилагал, чтобы Чеченская республика Ичкерия оставалась в составе России. То есть мы для него были всего лишь трамплином, политически, обратно. И вырхищи, чтобы с него батутки саннахваса вела, батут терцун обратно на чуквасу. Поскольку Байл был в Швейцарии, вообще, короче, уж тем более каким-то не президентом 17 тысяч квадратных километров. И Диненц Анниоскайна, еще и очень. То есть это его не интересовало, это очевидный факт, короче. Да, не сели Тесла. داش أنت شو عيرقي طبعا جا بريزيدنت خوات والشال يتو بلتيروس ديش سياتشنا ببرغلسوال زنين تدا زني ونو за хазбулатов туда-сюда. Но он как бы он, наверное, посчитал, ничего себе, он, наверное, это считал мизерной должностью, он предлагает. Он, как обычный обрусевший партноменклатурщик, не ценил и не считал свой народ способным распущен вообще сопротивлению ей. И вот Дудаев свой народ уважал и считал, что у него есть потенциал
создать государство, сопротивляться, достоинство есть. А он в свой народ не верил. Дудаев верил в свой народ, а этот не верил в свой народ. Хазбулатов. Вообще от слова совсем. Вот раз хочу бяхами, там все разбегутся, танками задавят, саперными лопатами побьют. Так, и что, Леш? Вот и пренебрежительно относились. То же самое делали, кстати, в Украине. Например, и раз Чубошин, Зеленский не верил в свой народ. Вообще большинство президентов Украины свой народ не верит. От юга, короче, такая фишка есть, когда ты не веришь в свой собственный народ. То есть пренебрежительно относишься к нему. Это так. За счет Зеленского я не согласен. Возможно, Владимир Тесла, ой, как бы не посчитал, да, как бы, ой, ну, Жохар, как бы военный стратег Гош, он больше знал, чем Хазбулатов, военную стратегию он России, как, ну, бывший советский офицер советской армии и потом России. А этот, может, и посчитал, да, ладно, черт с ним, то военный ватса, но генерал-то Дудаев-то знал, Акарши, Мелмошу, Вожу, тем не менее искал компромисс. Горячо, мрачо, Хейтагина, Жакинчина, мы очень хорошие друзья и очень коварные хищники ваши. Рорик шук почва. Жохарных дикар, дикий картин. Да, Хазбулат, вообще как бы военный целый терта. Ну, يقضون توعدون هغارة كنا غيردان سوليش تنادن منادن قال دجانين ديش إذا ستيبان بندر واتسوي إيشو مباري أورش عريكي تورش ميكي تورش خل مبايا ستيبانش ميبانش موسكوا هغان كورش دون شولاش دون ويا قستينش كافكاز وروسيا لا أوكرانيا لا أستانكين لا موسكوا دون شولاش ماسك شو شعون كر بيرتل بيت بول بليل إيه شوم ديرو تبغى Абрам, гражданство обидеться моду, гражданство ичкрийски признавать теж молодцы. Тесла, ну, вон хата хазак духе, и как бы сын и гражданство лежит. Это человек, которого... Он мог бы стать президентом, не лаерить им шанс, скажем, У него личные амбиции, пока его в парламенте не расстреляли. Все. Это на дочь холостос, да, Тесла, это на дочь холостос, ну, что политик молодцы, защитника какого-то чеченской чего-то там, в Азии. Ну, и чуляш, был маски шоу, бац, и ночи, подготовка. Царь Олбарк, слушайте, что такое, в чем дело, назад? У вашего Хазбулатова спросите Олбарк, царь. Вашего Суркова Богарца, лишь войны Суркова, тех Ешбар, хотя мы этого Суркова в гробу видели и вообще не видели нигде. То есть это обычный русский шовинизм. Он делал, он хагуштуки, что раски не дали бы трамплин, чтобы запрыгнуть обратно в российскую политику Хазбулатову без нахождения в составе Русни, снова Чеченской Республики. Без этого у него ничего, никаких шансов раски шовинизма фильтровал Швейцарии. Понимаешь, он это прекрасно понимал. И ему поэтому был за то, чтобы снова нас под Русню кинуть. Ради личных властных амбиций. Тесла قصة عم دقا مدوسون Хазбулатоват путь чунадын идущен якын жана елтен кинутина и возглавит рашкят. Ах, ювен та свобода, решаешь, та бюхрауш, та война, та волтен за. Одежишь, та
Дишен яхдак дер халдер кетсен. Дирдерит яхто, будучи председателем парламента, одиницу. Дела قميلش استرولكش شوا قميلش دلتو يحكم غا غودنا ومشدونو وهي روسان اوش وات اوشس مدري دي قميلش طوان بولشينا هو روسان اوشس элдолумш Да, Аушо мог помочь, я знаю. اوشس элдолумش ال دخنعبات إذا وي مولتنو وتلاس ديش بالجودة ديش هندوي إشتا توا تعتمش أرمي توا إتخزبرات بازم может не все полностью вычеркнуть матери. Мы не знаем, у нас нету видео с его раскладом ситуации. А из того, что он все делал, он в негативном персонаже нашей этой истории. Абсолютно негативный. Только все личные властные амбиции. Он вообще наплевал на свой народ. Если он Ельцин حق يهونت أولتنا سأرجون وتلفزيون عيدان توي بدو يلزن حق بوجاج قوي عاني كذا كذا وعارف Танки сам пушки, тантаган он لا حق يهونت أولتنا Почему раньше не сказал? Хахил. Почему, когда его под зад дали, выкинули, тогда ты сказал? Думаю, даже нас, он даже думал обиженно на чеченцев за то, что микрофон, он даже был обижен, что шар в цигах, короче, почти что до самой власти я почти добрался, почти что запрыгнул в высшие эшелоны этой огромной империи, и тут тебе раз из дома как бы типа подлянка, короче, отделяться добыли, и раз я оказался, короче, заложником этой ситуации. И что он даже недовольный. Чтобы он был, надо было весь народ в жертву привести, чтобы он там был кем-то. А партии Зюганов и Санны Миллер и Жириновский, Саннаца в российской политике дальше тусоваться. И Лилер, мы должны были в составе Руси быть, видимо. Потом нас всех скопом кинули бы завоевывать остальные республики возрождаемого Советского Союза. И что воля язру, пома, это нахлечу. Если бы Ахмабагар и движение, что лишь батюш в Украине, это просто раньше произошло бы. И масштабнее было. Я ж был, ну, шинтами обелаш белар мабазар. Шинтама нельзя считать шинтама. Первый тонах законно освободиться выбор. Законно. У нас был шанс построить свою республику, построить, завязать все связи, массу гумдайдарвей. То есть мы свой шанс упустили. Не раз у нас его отобрали. Они попытались первую войну отобрать, и не получилось. Это мы его просрали. Ламро, Ламанхо, хорошо. Трампо Путин قال لك خزريحون самолет يا الله بوش خز أصلا نصين خز دات حاجة وأكثر زرولك Путин искамал деш класс бисин Путин искамал деш класс Трамп телефон ча та Путин лахун сиранам помощь ези الله أخو Путин قال له سيس ونحصا помощь إيرانم حيث помощь يزرش
Да. Важно ругаться дяш мавари, гирион видео, что классно. Объем ждешь, ва? Whatever, ما إذا Nobelski pремии цейлиш. Чего не халбой, лишь Аспиши, как я лицо дорочали. Иранным так, разобраться, дальше ахвити, дальше не помощь, ахвити ему разобраться. Я целый штагом уже он помощь, если он элол. Я то думал, мусульман нормальный, то на помощь элол. Нет, ну представь, какие у них отношения. Путин хочет помочь с Ираном разобраться. На самом деле искусство еще не шалило, что лунга соглашаешь. Камялдар, Чина, Кадакара со стороны Москвы. ГБшник шмаи, то, что они говорят, это не то, что они думают. То, что они думают, это не то, что они делают. У них там все не так, понятное дело. Но Все равно люди пьют и глотают. Обыватели жуют и глотают эту информацию. Ашер Бухон, да, Путин хочет решить проблему с Ираном, с Израилем, с Палестиной, с Украиной, бошный. Не, уже Путину проблем жить терять уже, я не знаю. Последний бомж. Это факт. А вот Но, то, что это... людям он кормит словами, вот это и глотают. Но внутренняя кухня уже плохо работает. А как сильно нас отвлекли от украинской войны. Почти все забыли про украинскую войну. Идет непрерывно дина, короче, около 1000 нас от этого отвлекли. И мы как будто нету этого. Вот сколько я не встречал Тесла, война, поговорить там, обсудить за украинскую войну. Ой, ночи, дал цакай токсон. Үше дал галак боль цолш. Райский и украинский. Ну да, это как бы боязнь этого стороны. Целохама ездил, Тинтино, что короче, нейтрально так. Сарму үше дал галак боль, это палестиник хажа. Суна, и украинцы бац апаш. Как жертву обвиняет. Но сопротивляться гунду царь. Да, должны были запустить, чтобы 100 тысяч буданов полностью их изнасиловали, пропустили через фильтр пункты. Представь, какие репрессии они устроили в Шахолкалах. То есть в Айцахе репрессии умноженные на 100. Каждый день, да, Буча, одинаково, Бучин, Мариуполь, одинаково, Армадуйцер. Инц халлет. Миллион дакалдилан. Не знаю, с ранеными, если посчитать. Алла улкацах его. Не, мы будем 10 лет воевать, как со Швецией, 20 лет воевать. Не получится 20 лет. Цены на нефть снова поползли вниз. Не получится 20 лет, а Украина все сильнее и сильнее становится. Бюджет мою цель эскалировать даже. Бюджетник, что имел даже один правительстве. Катастрофа была, бьют по колоколам. Им надавить, короче, полный разнос. Но все равно и разнос. Они не могут себе. Эти 13 дивизий, гулять, бахам да герчу, опять людьми там бахерчу.
То есть закидывать людьми, кадаться все равно. Сейчас украинские тоже перестраивают систему там на корпусную тоже. Тесла, если я сумасшедший, исправь меня. 1939-го Гитлер для соседей был нормальным политиком, когда он начинал и Польшу захватывать, там, царь нападения осуществлял, и на Советский Союз напал, пока Сталин был намного жестче, намного страшнее, намного кровожаднее, чем Гитлер. Это фактические цифры показывают. В итоге Ишайл Нехш просто на проигранную сторону Техақан Бехен Уэлхетион Гитлер царь. Мое персональное мнение, что во Второй мировой войне большее зло победило меньшее зло. То есть в сказке Чарсона добро не победило зло, а наоборот. Зло победило меньшее зло. Ну, начинал-то он как нормальный политик. Да, он нормально начинал. Но вообще Сталин сравнить то есть это самый людоедский, самый чудовищный, самый кровавый, самый режим, целый народ, геноцид чаще. Он победил во Второй мировой войне с помощью американцев. Как это можно считать хорошим концом этой книжки? Не знаю, этой истории. Сочок хуйре хаян от дежавю. Я как будто смотрю это Второй мировой заново и жду, пока американский президент опять, не снова, а опять повторит эту ошибку. Начнет спасать Русню? Да. Ну, он вообще-то, и Миллер, Байден тоже этим занимался 3 года. Дело в том, что они, как тогда, не могут открыто этими танками, самолетами помогать. Они просто помогают тем, что мешают Украине, там, смягчая всякие вещи, не вводя санкции, но прямой, тогда на прямой помощи. Поэтому Руслан, мне кажется, все равно развалится. Она просто... Сухайна и ленд-лиз Москва она ела Байденом хотя бы сон ленд-лиз бол хунсабо, но Украина майдери. Америка даже на 1% своих возможностей не помогла Украине, чтобы не разваливать Русню. То есть это факт. Сейчас Европа полностью Америку как бы заменяет. Практически полностью. Все еще американский. Америка а так Европа полностью почти что заменяет. И из ресурсов Европы с лихвой хватит, чтобы надрать задницу этой взорвавшей, возомнившей о себе империи. Проблема. Просто длительная агония будет. Украинцев окончательно раздраконят, и они это дело закончат за американцев. Вот американский дебил, чего Амаха Бич повторить я напишу слово. Сандина. Директ спасать Русню американцы уже не будут. Это маловероятно. Прямой помощь. Слухай, нам да, царь Банаш. Банаш, да, во время Второй мировой. Ну, ты же сам говоришь, и все видели, что Советский Союз это большое зло. Да, ну и что? Советский Союз большое зло, да, Советский Союз во времена Второй мировой или 30-е годы, как его Запад воспринимает. Во-первых, самой сильной страной в мире считается Великобритания на тот момент. У нее самый большой флот, у нее больше всего денег, у него больше всех территорий, бла-бла-бла и так далее. Экономический, научный потенциал у него больше всех.
Потом второй идет вот это немцы, француз. А Америка, она так, это как бы молодой такой Салабон, короче, тоже примазался, подниматься ДШУ, уже накачиваться ДШУ, и к началу Первой мировой, Второй мировой, американцы накачиваются, но все еще они не есть там мировой принцип, чтобы считать, что они все там регулируют. Вот момент. Цуюках, короче, для Америки большие конкуренты это немецкие инженерные гении. Ждаться бы, гоушта, пахать, что какой-то разный бомжий шляц, короче, которых они индустриализировали. И что угроза, мы захотим. Они не воспринимают это как угрозу. Они немцы воспринимают как угрозу именно как технологическую, потенциально опасную нацию, а не русские. Русские для них некие бомжи, с которыми можно играть вот такой пинг-понг по горцаге. Видно, что слабосильный соперник. Он иногда не туш, иногда рахлючий, короче, вот шапки, ушанки, цана. Кнутом и пряником. И играться можно. Вот США играли с Советским Союзом, по большому счету. Все 50-е годы и 60-е годы. Социология в итоге исчерпали, что туалетан, так гонка вооружения шел. Свое величие спустить на такой уровень. Солнце американцев цвет волос. Настолько... Это было либо с немцами, либо против немцев из-за русских, либо за русских против немцев. А поскольку Великобритания оказалась против немцев, то автоматически они оказались за русских и Великобританию. И что втянуться им больше. Там у них большие эти дебаты были. Должны ли они участвовать в этой европейской войне? Не должны. Вот манипуляции сейчас. Рузвельту втянуть им больше. Перед фактом тоже. Против Германии. Харам Дуду Тесла и тех бомбить бы. Я был бы за это, то, что после победы над Германией они сразу же начали бы бомбить Русню. То есть это очень на дне дать спасти державу. И коммунизма в Китае не было бы 80 миллионов жертв. Северная Корея, афилиацев. В общем, только положительные вещи были бы от уничтожения русского шовинизма в самой Русне хорошей бомбежкой и денацификации этой нации. То это царь. Да, Япония сейчас хаяка жуля сега ошока да чохойт нарыш. Япония хасы вот бомбштях, ядерный бомбш моя бомбштях Русня вплоть до, не знаю, середины этих 60-х годов они спокойно могли Русню приложить цашем, его. Чисто побомбить. Без проблем. Не делали просто. Зачем? Остался такой слабый противник, слабосильный, имитация съешь. Хорошо, не сделали, и после этого они увидели, как они дальше начали репрессировать, расстреливать, всех называть врагами народа. Но даже после этого 90-х где накажаться, откормили, напоили, одели, обули и опять себе создали потенциального противника. Я бы даже не сказал, что создали. Они просто дальше эту игру играют. Слабосильный. Вообще неинтересная игра, абсолютно неинтересная. Тогда нам не интересно, потому что мы жертвы этой игры, а в Америке это по-другому воспринимается. Но у них же уровни разные, Тесла. Ну да. Технологический уровень разный, интеллектуальный уровень разный, социальный уровень разный. С кем они играют? Это как военные, я не знаю даже, с чем сравнить. С бомжом борется. Китайцы вообще-то мне, по-моему, американцы, вернее,
Сейчас китайцы думают, Раска у них там, не знаю, второй, третий, пятый план, даже Ама ба знаешь, Китай более-менее уровня. китайцы, они же сами и создали этих китайцев, а уже при Никсоне и цены, и Франции, масу, да, я Совет Безопасности Китая, пригласить, поменять им, кому еще, чего уже, цены, технологии, массу, западные, Ирланд, и Палла, Бенцар, они же и подняли этот самый Китай. Есть решение проблемы, да, царь. Как бы не было, отсутствует недостойное поведение политических китайских. Нет, в этом смысле они более меняемые. Культурному будешь более-менее. Меняемые будут. Но цыган царь, южно-китайские моря, острова Шайокши, Филиппинши, Чукерчи, царь Сахушли, лишь был, что же, тоже не посмотри, Филиппинчи, буду лайк. Бацаришин буду просто на них шей это южно-китайский. Мой раз он называется южно-китайским, то оно китайское, может, а старинный Карчагович. Что они берег вот, оккупировать. Я не знаю, делают они или нет, но китайцы тоже видишь, Тесла. китайцы случилось то же, что и с Советским Союзом случилось. В самом смысле, что сталинский и Советский Союз, бьет Советский Союз, там репрессии, убийства, короче, просто идет. Потом уже раз 20-й съезд, Хрущев, Венца, послабон идет, короче, уже такое. Потом Брежнев еще слабее, Советский Союз уже немножко человеческий облик приобретает. То есть не так там здесь все, короче. И Китай ту же самую трансформацию пошел. Мао Волшен, культурную революцию. Везде левши, всех убивает направо, налево, коммунисты, короче. Чуть-чуть слово сказал тебе, секир, башка, бедует, что. А потом вот американцы эти, люди стали более лучше жить, больше получать. Естественно, становятся как бы, не знаю, умиротворенные, скажем так. И сам трансформация, я же сегодняшний Китай, он не такой жесткий, мероприятие, на самом деле. Это не Китай Мао Цзэдуна, у него там действительно закон, что правил, что человеческим лицом, что хилдерчи, конкурировать, что хабош будешь. То есть это как бы поздний СССР, даже может это еще более поздний СССР, если сравнивать это все с Китаем. То есть Китай тоже цыганах, бех, средний класс там конкретно начнет разбогатеет и станет такой доминирующей, скажем, то они тоже вполне могут демократизироваться. Шанс на это есть, по крайней мере. Тесла, что Кремль и Пентагон разбом бетич. Во всем мире не настанет осдаема духом дюн. Это резуя. Не знаю, Пентагон разбомбит. Вроде бы вменяемая братва. Главное, короче, соблюдай договора, и они тебя не тронут. Это Хайрбель и Аска, бандитские банды. Вот их точно надо побомбить. يعني أوقات دائما بلينكلينتون وجورج بوش وهنا عندنا يقطع باريو ترامب ما واشمير وريق طول على الخلاي هو قاعد تاع ما نقول كتير ما بقى ميتر كبي نا بوبيكو نوا ديس بيش كا تاني بوكش بيجي ديس بيش Абрам, мелкадр райн, если в чах и раски буй, теперь империи биме, и очень американский тач индуш жбатя. Мы каждый день это, мы геноцид устраивать идется, что всемирная империя повыше. То есть американцы являются хорошей сдерживающей силой для Руси, поэтому дик духаешь больше.
مو لا ببلاش. وصو سنة بوتي ماتش شك تسلا. Цаница Асон, потому что там нету как бы отдельной личности под названием Америка и личности под, ну, личность как раз таки, кстати, распиши Путин, можно сказать. Путин и Америка. Америка разные президенты, deep state, то есть глубинное государство, Пианковский Союз, конгрессмен, штат, там идет какая-то политика, политическая какая-то, то есть Адам Датиш какими-то желаниями, чтобы он сразу вот так решил или вот так решил. То есть и пресса, и канал, и традиции, и союзник, то есть это сложный очень механизм. У него не может быть каких-то так желаний. Но естественно, раз агент пропихнут твой там президента, то он будет, он должен годы тебя двигаться, но у него тоже это не безграничные возможности. أصدقائي دي просто наблюдать до ситуации, да, сам политик мувати, хивати, асей качта. Немцу сон ближе, о дуку вест, немцу немцушна, японшна, das хусары да сара, рашкят. Эй, да, валетен, Буквально да. бывает, ты можешь BMW, шейдер, ПБ. О, да, баварское пиво пили бы и на Мерседеса катались бы. Суши ресторан, ордер японский суши. Законно. Подожди, ты чем садишься, ну ты не ешь. Ты садишься, подожди, аспект почитать ящика. BMW, боевая машина война. Давай, 90-х годах, жвалик сюда, BMW, боевая машина война. Лозунг твой, моей. Братская могила война. Кавал, что тут? Абрам, БМП, братская могила. Да, вот, Тесла сизба, БМП, BMW, боевая машина война. Абрам. Алюминиевый сплав, Митин, броняга. Йоги, братская могила пехоты БМП. BMW, боевая так думаешь, что малют кор, что он тройкерх, малют кор. BMW, малют кор, так думаешь, так та, трехлитровый мотор, сантя, 3,5 даже мотор, сантя, окей, российский, окей, машин, там, пиорин, тяху, шумят, шваться, А вообще тергал мацаводи он оппол, айба, дуй. Маршал дуй. Дел маршал. Да, хазыз дукхан ерди ана, хаз хадахет он. Саши саат хану сой гвистолай, шат. Дел да, бекмила сон ойс бехез ватсон. Хазешета сон да, содуца. Да, тим да сон вега. 15 варио. Бекмила дел да сон ойс бехез ватсон. Ицебе хазват акбек. Дел да ватсон. Соуха тоже. Я не буду сейчас там. Я понимаю, до лампочки как бы. Но для себя я хочу уяснить, я сейчас задам вопросы, кто что знает, а Эдук Тесла, скорее всего, ты знаешь, может быть, еще кто-то. И MasterCard, Диац и Хую вообще, MasterCard. Это платежная система, понятно. Банковская карта, платежная система, Visa, MasterCard. MasterCard как бы попроще, Visa как бы покруче и интернационально. Но MasterCard сейчас тоже, короче, можешь платить без проблем. Хорошо. Она в России сейчас действует вообще? Дольше, она даст 415, сам уже говорю, короче, MasterCard, понятен дах, туда, ну, зарплата, марплата, дах, садок, вот так, сана локш, وشو على مال سعنا لو اشتغلوا شيات
Да, страшно, я плевать не хотел на эту срашку. İştahlı mesela. Что ждуаси. Дара إذا اسكتت الزبط استمدقنا ساس الزبط خوش تدور دوش خيتيا سندر Сага از تو вопрос. خوش داد وقفت شرق Сага дырца вопрос. И хан касается дешта сон сага, энс мастер-карт, Тесла кхати, Следующий, кто умер? аккаунт Тесла кхот, но энс совсем сон, хан касается дешта сон дела, ладно, спонт ахватр битак. Allah. صداون دويتي وانا صداون دويتي ارخوستي وهل وانا انتي Arkadaşlar Nuha ها Terazi sen ashallık yok. ها Ablam sobo dela ها ساعة عمل ذات وتا دوشت سبتاسن اتوت ديدوشنس ملور ويستول شو از باك ما بيلش يو سغيات باخيات Lol vistkulish. Хатер дырца. Энс вот вопрос, женщин касается деш вопрос доочуа. Карта энс Тесла кхати, аккаунт Тесла кхот, но горно шейши касается деш вопрос доочуа. Энс алдаш айцхалху пиви юqdilrway. Пиван цини чар буха сон. Цинцин наслаждаться примерно телевизор для BMW. Или некоторые цинсиохш гую сада. Лол, я понял твой вопрос, я понял. По жизни вообще ты не поверишь, и наслаждение Богом, да, сам хахичиба и гудух инвацию. Наслаждаться бидорг, короче, пиво мел, короче, чипсы сами, закусить нас, БМВ, за рулем. В жизни, короче, мечта халяться. Тише. Сахатер модер цинц инц пиво мел мух сада и хулац дешто цинцини. Такие вопросы. Давай я сейчас скажу два слова, естественно. В супермаркете чего? Нормально, это так, пример. Посиди, выпей, трагедия, ажиотаж соешь. Посиди, выпей, посмотри на личном опыте, и потом уже придешь, как бы, и свои впечатления расскажешь. هم شيء كيبر دو استياحة سنسا سدار سنسا لوش ساهم. Что будет делать? Лол, прикажу повторить. Ситуация пива мельват. Я это сказал, есть такое выражение, если ты, дед, не уперся в 41 году, мы бы сейчас баварское пиво пили бы и на БМВ катались бы больше. И выражение, он пиво мельчму, хули, какие ощущения бывают. Я никогда алкоголь не употреблял. И желание у меня не возникало экспериментировать, чтобы у меня там пробрало, там пробрать вези, с первый раз мельч, хули, короче, совет, что я никогда не испытывал желания ни этого. Эльга касалось именно вот этого. То есть, если немцы победили бы, то мы пили бы баварское пиво и ездили бы до БМВ выражение. Тесла, я не считаю, что это образным выражением, это вполне реально. Что-то не то, что мы покруче жили бы, это 100%. В царях имел Бог поэт болел. Да, пиво, как бы это, не знаю. Это что-то лацик или, но хил адмо шейший кипр сада ценах. Подожди, в продолжение, это два слова скажу, я в завершении Тесла с Эльчем. Бех мобила, ты не подумай ничего, просто сейчас, если садим свободен Эльчем, это не в тему будет просто. Мы вообще в другой матрице жили бы, да, Тесла? Вообще вот в другой реальности жили бы, в другом мировоззрении. И мы, и окружающий мир. Элхитя, например. Конечно. Всю обосранную русню
Deutsche Ordnung, я твой жопчер, короче, галаоттин. Здесь там такая цивилизация была бы, вообще закачаешься. А вы дойза. Ну, повоевали, да, потом лошадь хорошо узнали. Сунуца. И оценить день по достоинству, оценить день. Мы дорогося, немцов, харшица, завистливо, чмош, мадыош. Ни себе, ни людям, масса гадить тяжкие. А именно немцы, они бы по достоинству оценили бы нашу историю, культуру, традиции, ну, внутренний быт. Не, было оценивать, да, цевишь себя. Просто немцы хаз рыночный экономик, хаз технологии, шумш, порядок, короче. Они давали бы тебе возможность в их экономической системе процветать. А ногчего и квакки, бумай, хайриан, коммунистический режим, даже ногчим удавалось, короче, свой кусок хлеба заработать на массу. Да, А хорошее да, капиталистическое, да. мы бы вообще хорошо жили бы. То есть, да, тут я амель, да. Там в Казахстане окормали ацерибу, а скажешь, да, бегатели. Я даже думаю, что немцы бы на государственном уровне, осознав всю пагубность своих действий имперских, сами без нашей нужды, сами бы на военкочле ларбар, шен компенсация шелетыш, шач охар целоборна. Короче, шен вида, я говорю, ишь, короче, представляю, соус, да. Можешь, махатар, кончен, да. Лол вистрит лапчик. Все, Лол, давай, вперед. Бехмобила, да, серьезно. Андреевала. Теслас это вопрос, цара тоже это основание или сокрецено. Но хилу войнаха цаболчара спива мелаш цадаш боша шеше цакетам холценц. Квега кеч ау холцен кетам эцкепер садардар асбайма хакрер асардида асербач диргер бош. Иштихор ншеше ца ойлнш цини. Кечин садар модуценах инца явнанс as ишт садардар бошто роман. Ценх кетлаш бошто шунас. Надо тебе поговорить тогда с кем, кто именно вот так воспринимает культуру отдыха. Очах можешь домобуен, аз синеха. Если я... Ну, ладно, дик думай, аз дойш думай, дик думай, что. И лол экшен, и разновидности наслаждений бог духа, как бы, да, как я понял. Иште садар, олове нохчема, цаболчар, наслаждаться до олценох. Назовем это, чтобы понятно было, о чем речь идет, как бы, наслаждение. Да, Кайф, Интуитива молец цаболчара, иште цахалоц, цаше цазабав. Цибаясам. Не, целоц, некоторые пиво пьют, чтобы спас бы сняло. Ну, с возрастом просто организм как бы лацло, и чтобы как бы расслабиться, чтобы напки идти, да, чтобы парахтвали, то и мол цалочу, мол чиешься, употребляется как бы там 100 грамм там коньяка там или там пива чуть-чуть, ну, чтоб чисто вот не то, что там кайфануть, а просто чтобы расслабиться, ще напки идти, да, ще как бы, ну, с возрастом это, я так слышу, помоложе. Это как бы возраст, а очень дико кейтеруется. Да, возможно, ишткину шаха иштгои докхоза. Так, войнеха маларцини цакеч ау кулхорн шешеки пархулцун лацар. Иране, Израиле, там официально, да, бирзе. Не знаю, Зок, ты до конца скажи, информация есть какая-то? Без пару литров не разберешь, Ауцарц гергер лодац. Но со мухкетсенах халх четохак бехки хошгалар, но и бехки вор алцинг ау переживать, да, с политики анолю. Но гушдой шадеги харц милхала. Оз бирден бохшдега и войн юqdoqsdum начватса. Лол, а специалист
В какой сфере он? С политикой, а ноль любого, а ноль ханюкаватсо. Не, он А, имеет в бо виду, курдо я политик понял, отсюда можно я те тоже с скажу, этих отсюда пока вы не начали как сабочий бы с клинч. клитом Хэш баса. чуть по очереди. Пока вы в клинч не вошли, я хотел бы как свою точку зрения высказать, Зорг, на его ответ к тебе, что он имел в виду, что он понимает эти события как внешний наблюдатель, видите, но никаких личных переживаний и никаких связей со своей как бы средой обитания он не видит это, в этом. Сокрити, يعني Не سوا то, что он там не 415. интересуется, он может интересуется, как бы смотрит там по-своему, он по-другому смотрит. 415. Кити, алло, Все, давайте примите. продолжаем. Синжок долета, садуа. ها انت سين خيتك عليس انت صادق دقا سينوخي اومخ دوغلا زنبو اقدي هيدقا هنز سأوز بيزم خلاقي خلا قبليتك تين سوق شاح قبرش سنة سأتل رزبرات تصدر نو سونغا موغو هنز سيهيغز قوشتك حلق چتو خطر نو إبيحكي نو أتو هر بيحكي ور إيو بيحكي ور علسك إزق بالغ Asfakista سارتي лол, ваша модель Алшуэн, asfakista фентер, я в политике ноль, но сэнхитек, и иду, или ханхитек. Асфакista дир, ноль мечаватство, вот в чем ты не ноль, в чем ты разбираешься. Ло, спортсмен, ло, массажист, ло. Соборден 415, давала. حون قيتوش 415 بس يلا حلقة على إيلر قميل داتس وأسطرولاديك إيلر قصرات ويت. Для связки добавил. Не вкладывай особого смысла в это, просто для связки слов. إيردو أسوما داتس أس أولوس. سابر دي أولوس سنخلاه. بس ما بوليتك دي عنو لبوش نو سنخ قيتش هرسن قيتم باتسا. أتنخ هون دالشي سعودسو سقي بلغش داقي غلقش داحسا سي بروبليمش سيني دقلا سبيرجوات داهمش سون دلس اتسو قاتش سون جيندو نو دلح لم ديوغس نو استيحات سا ولا يشتن سليلسو هون دالشي سكيزق قيت سنخ اشترز برات تصدو السنخ إن سنخ تعامدنا إن سنخ تعالى أسأل جنيس خلطرلو سون سو عطاسو نكسن حسوك تاع آليت نكسن إيش دلا سون إيش يترقيت آليت حسوك لا شولا سو غالتي خلطرلون تستاح سون حوك خور دات سون ديك لو بكا وفزدل جوا دون كراية ريت شيء. Kıvıda su daha bayır o şöyle. Down doing o şöyle. Mirore kartelet. Petten çağı ermek basısı o. 415 воронез. 415. Связь ауё. случайно не сделал хардон всех малулани Сас вой саанне сигдас вой стаян келеш дуршек diyor açal. Uya. Toqa budaki dua sürekli o raşkatek datsi. Em sabır dira sürekli ikartu mir karta. Да, сейчас я болбаш. Mir karta aldu. Sabır dira soğuk karta. Абрам, свободны. Я к чему это спросил? Окей, и сегодня в нынешних условиях, вот в нынешней ситуации, когда, ну, типа Россия под санкциями, это платежная система MasterCard. До санкций, до возникновения этих событий, Хадилан карт, что это окей, может быть, они по каким-то договоренностям работают, и что. Но, возможно, сейчас новые, почему открывают MasterCard? Вот сейчас в России открыть MasterCard, есть возможность открыть официально MasterCard, платежная система. Платежная система-то зарубежная не работает. Виза. Уяр. Карт, Хабел, что он, россиян? 415.
За рубежа ничего не можешь получить. 415 ladوشويا Ага. تاعنا وقعد العل حي 80 بصوتيا حي شوتي راش حي زيشيات بيتي 80 بي وقاعدين دينو قال вообще أساس أرخديانا كارت دقش داد أساس عمليلاش дат. Сонда сейчас не надежно, не до почалок. Я теперь понял, почему все убегали туда, за рубеж, и почему там свои счета открывают. Я им этим долбой, ящером еду. Я им объясняю, почему. Вот почему они убегают. Потому что это непредсказуемая недопочалок. Потому что тут моментально ты можешь оказаться бомжом. Синтебат акабас дама, сей тертя талли говорится, хумадат, почалка дидошдат, сумаса паспорт я брекасочетание, униатный алчай тагрефаю, униатный женит, униат. И я вычеркну решок, сум выгодно я ее тоже вычеркну оттуда. Погиб Элбоя. Да. Сумма вещать. Ненадежный почалок. Почалок, Мария, я почалок. Как почалок, шея, хуйня, гуще, пехотинник, гуще, боже, гуать. Хайди, дыкадайла, лыкас, хайди, дыкадайла. Это почалок, это умаят, хуятум. Пехотин села, геро, я героиси. Айди, дыкадайла, лыкас. Ладога, маршал. Фая. О, маршал. Ладошу, заза, маршал. Сац Абрам, сац вين имасом хушду, حمير. ويمت تعدق تعدق عت مو عرس عاد ديون يا دورش انتربت وتتصير ديون واسق شندين يا توش جرو ديون وسال وقت جرو سون خيش مواد хушду, мы не сомневаемся в этом. От их не надо. مو сомневаться, سال وقت جرو خمل وقت شوا زاد Сомневаться. От их أي كان زاد كادو دكتور سال قلت وي تمش من ما دات Соцвегар, так соцве. Абрам Хасвия Свезудар. Убагар, Абрам масет свезудар шваре. Иса, о, шум до Хаса Свезудар шо. Mozzarella sürdika khil marsha dol admin shdajim kontrli yes davay yes shashian zoom des sagui tem bolye Россия ashbek khaz das dika das khaz mot bas quchwa khaz öz bis khulish nahbu sumdel biak mobilla shugwala И чё, özn кантву, конахву, все у него хорошо. Просто цеюшер, гмадиц, кан, тяхбага, худава. إدوق زازا مارشولو إدوق أسبوع قيان عيران شينبال سخليت عطيش دكخل دو تيمبولي زعجمو فاليريان كامل دوك сосдаши غيرش هما داس просто админам надо смотреть, следить нахер лишним умсудалец ой цаболш нах будет сэр эфирич больше цэвеш солно хuma дюс кузахыз политикер юч таган масет кади асатя очень много черпанул я оттуда для себя сайнсагу, что он сочекая лашон дистриль сюда рейс хейло дуар 415 и MasterCard, да, сэр, Хадич? Из CED просто интернете покупку шумя от толкцент.
Минус могла на 500 евро. А так, ну, удобная халка и все. Есть места, где ее не принимают. Хайшин, что дукамьяц, но ем-ю. Мастер-карт. Заза, 7 проблем хилиацунг. Вот у нас, например, есть магазин, Каска называется, оптовый. В этом магазине кредитную карту, мастер-карт не принимают, только дебетовую. В Америке аж мой, может, сюда проблем хили. Видишь, она ничем не уступает визе. Заза, а монобанк күйшүчга карч козу Украина каю монобанк чё распространенный. Сам я эти карты, я даже не стал его заводить. У меня это приват мастер-карт. Да, я такую не слышал. Да, и мастер-карт, распространенный. Остап Абрамович. Национальная? Zerdik samhat etti. Kazion zaz. Пять маршрут. Değerli selam aleyküm. Европейский гражданство яц. Из Йолш. Гражданка Америки. А с браке с гражданством впоследствии отказаться от американского гражданства Хаити, если я перееду в Америку. Я... Ты можешь 2 гражданства нести. 3 нельзя, 2 можно. Европейское и еще берешь американское. А там есть разница в браке я или я выиграл грин-карту? Потому что мне один литовец говорил, а грин-карт выиграть, чтобы получить американское гражданство, ты должен отказаться от своего гражданства. Он от своего литовского не отказывался. Неправда, ты не должен отказываться. Ты можешь hold 2 гражданства. Это, держать 2 гражданства. И у меня есть знакомые, которые выиграли грин-карту. Они украинка, чей гражданство и американское гражданство у нее. И если ты женишься, то же самое, ты сихло. Там за 4 месяца тебе, сейчас я не знаю, но вот лет 15 назад, ты с грин-картой приезжаешь сюда после того, как заключил брак с американкой. И но там нужно предоставить, что вы действительно были знакомы, ты фотографии у тебя просят совместные с этой своей будущей женой или женой уже. Какие-то переписки, потом к тебе неожиданно могут позвонить из посольства и спросить у тебя имена всех ее близких родственников, имена и приблизительные годы рождения. И за 6 месяцев, за 4-5 месяцев тебе дают грин-карту, ты въезжаешь сюда, и временный первая грин-карта. После первой временной, через 6 месяцев пребывания в Америке, тебе дают на 2 года. И 2 года чакьяльч уже бесконечная. Ты можешь оставаться или с этим постоянный вид на жительство, или ты можешь взять уже гражданство через 5 лет, а грин-карта, которая вот постоянная, она не ограничена. Ты как гражданин, никаких ущемлений нету. Ты можешь жениться, привести другую, когда у тебя постоянная. Я говорю, развестись с этой, жениться на другой, и что права и что. Безлимитная, да, Заза? Да, которая уже постоянная. Как вот в Европе 10-летку дают до того, как гражданство получить. Мекшто Баркал Валериус. Заза, был хаховый шумда цвета, и условия мои, по-моему. Куда здесь?
Ну, чтобы гражданство получить, чтобы место жительства получить, хотя Болга Хилвейш, условия Швеция. Нет, тут совсем по-другому. Это не как в Европе. В Европе ты должен иметь постоянную работу, а здесь ты просто прожил 5 лет, и у тебя даже не спрашивают, работал ты или нет. После 5 лет он автоматически еще. После 5 лет у тебя уже появляются и... Ну вот, например, Сунгинсбой Шока Нахбат с другой национальности, с бывшего СНГ, Хока Хабяхкин. Там, если человеку 65 лет, он получает пенсию ни одного дня здесь не работав, как бы, да, вот после того, как гражданство получил. Потом вот это еще работает здесь health insurance, который Обама запустил, вот это, хоть и говорят, что медицина здесь дорогая, но есть для... Там проверяют у тебя, сколько ты зарабатываешь, если у тебя заработок не превышает, не помню какой лимит, то ли 12 тысяч в год, то ли 15, то тебе дают вот эту страховку медицинскую. Ну, в общем, и украинчи сунбойш был нахбы кайчен хархабяхкнаш. Тер изахыл, страховка хыл, пенсии, ло, и никаких этих не просят у тебя. Просто когда ты получаешь грин-карту, тебе дают обязательно, без этого жить тут невозможно, social security number. Это, как он по-русски, социальная страховка, что ли, Номер да? социального страхования. Да, вот. Социальная страховка, и без этого номера ты вообще никто. У тебя может не быть там, я не знаю, паспорта, но вот если нету вот этой страховки, ты не существуешь. И вот этот social security, он, что я хотела сказать, он тебе выдается, этот social security, с разрешением на работу или без разрешения на работу. Тебе дают страховку, что ты есть, но там бывает написано, что тебе нету разрешения на работу или с разрешением на работу. И что? 2 сортов она. И если тебе не разрешено, например, у студентов бывает без разрешения на работу или ограниченное разрешение, как бы он может работать только студент Шбац Америки. Им можно работать только на территории кампуса, где он университетского, где он живет, то есть в библиотеке университета или где-то там, в общем, в самом университете или колледже, где он учится, и что. Барко, дик информацию. Ну, что будет, Бяхкин? Есть какие-то, ну, разница есть в смысле? Еще как, когда вот помните 2 года, когда и Том Болбельч начали через Мексику, когда начали перебегать, дук бяхк на бог, сомч хасхехтер тян донишдеш ашер совизм делох кундел. Это бехтер массири. Я обрадовалась, дай досказать. Ты никогда не даешь договаривать. Я от счастья просто не знала, куда деваться. Думаю, хотя бы у них будет возможность. У нас трудолюбивые, умные ребята. Здесь страна возможностей мою. И потом я начала их видеть, замотанные, как афганки, девушки, с этими бородами. Дели, чам белса цара. Прям это шарахаюсь, улицаюсь. Между шкахибой гула цало,
Цахом лило сейчас, арху лил, как арабы лазят по улицам, и вот от них шарахаешься, как будто они тебе никто. И так сердце разрывается, так больно. Хай Адам, когда ты обходишь его за километр от презрения к нему, да, с дохком. Никогда я не думала, что я до такого докачусь, что я даже руку не протяну этому ваххабиту вонючему. دعنا شدينا دبحكناقش برجي الله زواب دلق دعنا شنزاز Делла. За Сахатор, да мне говорили, Нормальный. Нормальный. Которые так нуждаются в Америке, Хабиин. Им так повезло, что они сюда приехали. Какого черта мусор? Вы сюда приехали. В Афганистане, да он цаючу. И ролик есть. Природа, хази Америка, хердю, вежду и гази, мажаин. Проклятая ты тварь. Погоришь. Ходит эти мяждик щи и арбо и яхкел продукт шьючи и везде, где арабы, там и их найдешь. Все абсолютно на прослушке. Эти мяждики цакок бяк наргуй. Я вам говорю, это достоверная информация. Вот один раз тебя увидели мяждиги, ты уже становишься на прослушку. Это американцы. Сахатор дальше Заза, Сахатор дальше еще по поводу и грин-карты, и двойного гражданства. Там ты не уточнила, один момент упустила. Допустим, соашвал Украймахка, гражданство, податься, да, вид на жительство, ИС, это надо. Не, вру. Гражданство ИС, ты обязан не покидать территорию Украины 5 лет. И сдует сега Америка, что 5 лет ты не должен никуда выезжать за пределы Соединенных Штатов Америки. Потому что я помню, когда у меня даже была 10-летка уже, в Европе дишь, дай нами долж. Если бы она через... нет, это была... По-моему, это первая грин-карта, непостоянная. Нет, дает, да, воли, если ты больше года находишься не на территории Америки, у тебя отнимают вот эту первую грин-карту, которую дают на 5 лет. И ты не можешь выезжать в течение 2 лет, чтобы больше года ты был вне Америки. За границей. Да, за границей. И вот я помню, я ее на год отправила, да, и меня потом предупредили, сказали, сколько она у тебя там, если она будет больше года, грин-карт, и кирил, и един хаялик. Но тогда у меня гражданства не было, она школьница была, не помню, то ли в 9 классе, Иштерк. За цель и ворклист должен сайт UICR официально с Америки. Айнца образование европейский, английский, муатху, шкиснаца, кезгмес, копиакил, шел сагуац, не который через Мексику, полотер потенциальный, вообще как белый человек, допустим, немецкий паспорт должен шкиснаш, ехазвама, везали, вообще профессию английский, муатху. Вот какой штат был бы лучше для такого человека, вот, для переезда? Это как кому ты тянешься. Здесь 2 вида штатов. Левацкие штаты и республиканские. Поэтому... дело в том, что вот эти все левацкие, это Ахтшдол штаты. Это центры. Я смотрел в интернете рейтинги АЦЦР.
Там рейтинг, одни говорят Харштадт, Харгал, ДКЮ, но другие говорят, да, с ДКЮ, если то там, допустим, жилье невозможно практически найти. То есть везде какие-то Да, плюсы, есть одно, минусы. нету другого. В хорошем месте жилья всегда не хватает, где деньги есть. Очень дорогое жилье, ох дорогое, если в Везде сравнении. Снимать очень дорого. Сейчас вот я даже, это знакомая там одна рассказывала, ой, подняли мне аренду квартиры. Я говорю, сколько? 3200, просто двухкомнатная квартира. ничего, $3200 в месяц? Да, а в Лос-Анджелесе еще дороже, Калифорния, Киязью, вот эти штаты, Флорида, Джорджия, там дешевле. И так как здесь зарплата понедельная, неделю или 2 недели, месяц, неделя или 2 недели, оплата, в общем, очень дорогие квартиры. Ну, как бы если смотреть со стороны этих европейцев, есть в Европе там 800 тысяч евро, там если какой-нибудь особняк ты снимаешь 2-3 тысячи, а здесь вот просто квартирка такая вот, двухкомнатная, 2 beds, 2 этих, 2 ванны, 2 эти спальни. Ну, двухкомнатная, Эльч, это 2 спальни. За $2500 квартира. Это бомжатный район. В каком месте? Зачем ты так говоришь? Бомжатный район, например, в Джорджии они дешевле, это не бомжатный. В Калифорнии бомжатный район даже стоит 3000 and up. А там вот, где я живу, вот хороший район, например, да, и вот 3200, 3300 или сосерг подняли им. Часто я слышу, в Америке везде на улицах и наркоманш, и бомжиш, короче, диасиаца валуш. Просто апокалипсис его. Нет, у них свои районы. Да. И вот это где вот этот штат, Макс, Маршогл, и Гуштатер, где вот так они зависшие, вот такие, я тоже смотрела. Тягач, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Да, утопленный Хилла Гессер, там, где джаз зародился, который потоп там был. Хажан Заза, еще. Вот представь, Америка, жертва чехи моей, а представь, Варшаве, квартиру, чтобы снять, марш-вор, человек, $2000, ну, если в доллары перевести, 3-комнатная квартира, и это, ну, недалеко от центра, короче, квартира 3-комнатная, $2000 каждый месяц обходится, мух это у него. И это не Лос-Анджелес, Лос-Анджелес все-таки, извини меня, но, во-первых, это Америка, во-вторых, Калифорния, юмиационный штат. Сега, там, конечно, вообще сумасшедшие цены. Америка, не Америка была, буду. Варшава, это же не Америка. Он про Варшаву говорит. Нет, я про Варшаву говорю. Представь, Польша, $2000 за 3-комнатную квартиру надо платить. Можете представить? Это безумие какое-то. Нормально, долго осталось. Нормально, да, 415. Да ладно, да? Шуном, ну вы миллионеры, шун нормально дала. Суном, да, все нормально. Нет, тут не личное отношение. Ты был в Варшаве? Варшава, красота такая, ты что? Польша вообще, она за последние 10 лет, вот, яхар, мацхиласов. Год назад я летал в Польшу, перекрестка Хелоксо, это перекрестка. Бензин. А зарплату... Польша дохуала, что сову Польша. Przepraszam pana, co pan chce, a Polsce zapytać, pan chce, coś tam miał pan?
Bar zapytam do pana. Можно вопрос задать? 2000 аренда, а зарплата Макс, ты 100. был в Польsce? Już umiesz rozmawiać po polsku? Он Бенджи. Был, но на польском не могу говорить. No Cambridge, signore. Розумлю. Короче, 2000 за аренду в Варшаве из Кибашдок Ахшдатсон, Степан. إذا ده لا وشا 2000 злоты ты надо духа ну одна комната Злоты дать, харам, злоты шмадицук, чуа, евро, доллар, ду Степан, сдуч дерш. 2000 euro dik хусамлает, вот амел да сюда. Ты, Маршал, ну, если перевести их со злотых на доллары, $2000, представь. Хазон, шмадует. И Польша, У меня Наут в Берлине живет. Россия, Он снимает за 300, по-моему. Зарплат мелду в среднем Аласию, чтобы я сравнил. Зарплата in средний 30 злотых в час дух. Не так. Я за месяц скажу. Хаттарды на глаз, Халив, сейчас я скажу. Вот представь, ты получаешь от 2 до 3 тысяч злотых. От 3 до 4 тысяч злотых. Степан, so цаа Польша уматха и цаха и цабош умбелх что дахрна просто цогала тыгаек дез Польша шен хабата тайна издишен шас вообще чвайн вот это шварт бабелх бу просто да гайд марш швежен аль шат Польша социал да далеко не уедешь. Польша профессия моей Дешердин, ты в моторах разбираешься, в технике. А у меня شاتل мотором бирбуешь ва вадвасомет кячичаны. Халев, готовит там ватер. Халев, готовит там ватеро. Степан, менеджер МАУ, он может хоть что организовать, наверное. Макс, вообще, навеску основу, то есть сказал, что, короче, без меня женил ты. Видимо, это как жених новоиспеченный. Ты как-то это задумался, почему-то он элерсюет. 100% ичкери су, дуда су далмуа. Не, цавик, просто он без меня женил сегодня утром, оказывается. Степан, я сказал, я женюсь, и Степану тоже невесту найду, если он хочет. Еда раселы. Степан сам найдет. Ашушины армуза мават пророк педофил сон без зуба бабушку лохарю красный десна что шины. Так мы же не на этой стороне, зачем нам беззубые? Мы красивые. Степане, чувак, дахер штерду и рок, да, смотри, так что да. Азам шиши паймарал волен ват шушен онцемек шу без зубы паймарен неггалж. Не, суть не в этом, Халиф, просто я однолюбца азиали нагрю, да, азиакариас. Паймарсан лат хвалан йо вовсе тяжкий урук ишдег. وكان زدا دايش يوع полностью ты яшкал боч каре наг юдаг дуал قيادتك وزبي من امال الگ хо проблемы. Кож обрабатывать я So ich смотри, что так, смотри, я не такой. Собусал бы убо. Асам Степан Шабусал бубо, швор хастас, он поэмари суннат хобо хунца до театра. Его размодил, Степан, его размодил. Ну, что он делал, лучше вас, соег.
Да, собор, да, он, чувак, как раз. Степан, собор дела, обусал бубош, камел дела, шворил, син собор дела, обусал боцы, доказать, но собор дела. Телевизор. Adel diyor ama televizor. Aditaso, kadasa. Kanı çena. Обусал ба, он сразу дибен, саесо, одна люб, он один бош, и камел, No обусал sabah дела, yersin камел, sonunda менчвода. el bağı yok Да, дер азет сон, да, азет хаба ойоте. Собор дела. Собор дела. Степан, Собор дела, вот руку убьешь, Степан. Dela lista koş ayın günler soyevdu kasins. هذا دواء كثير امور. Тот, кто ненавидит многоженство и утверждает, что отсутствие этого лучше, является кафиром, отрекшимся от ислама, да убережет нас Аллах, так как он отрицает решение Аллаха и ненавидит то, что установил Аллах. Аллах говорит, это потому, что им было противно то, что ниспослал Аллах, и он сделал тщетными их деяния. Тот, кто ненавидит то, что ниспослал Аллах, его деяния становятся тщетными. Кто ненавидит многоженство и считает, что шариат несправедлив, или что в законе Аллаха есть изъяны или недостатки, или что законы христианских или секулярных стран, предпочитающие моногамию, лучше и предпочтительнее, все это отступничество от ислама, да убережет нас Аллах. Это как если бы кто-то сказал, что молитва не нужна, что было бы лучше, если бы люди не молились, или не постились, или не платили закят. Кто говорит так, является неверующим. Тот, кто говорит, что не молиться, или не поститься, или не давать закят, или не совершать хадж лучше, тот неверующий. Точно так же, если кто-то говорит, что можно судить не по шариату, что это допустимо, даже если он говорит, что суд по шариату лучше, но если он говорит, что можно судить и не по закону Аллаха, или что это хорошо, все это является отступничеством от ислама. Да убережет нас Аллах. Степан, хокон хола. Бала. Маршал душел. Дайла, маршал, Дайла, хат, ваша маршал, хаттер ли. Цун элса саунду, обязал. Собор дела, Аллах, Гуахиан, Эл, Таум, Дубошу, Камел, Дойта, Думаю, что бузал почах. За голову, Квесан, дает, мой он, Хомо Майруэлла, Кефир, Шиуахиан. Степан, халифа, халфа, беш, амел, беш, хаям. شقي تروح لولر بيش دقوس حدا كان شيء خليف حلقة دعوة داش قمل دو خيان يو قمل دو ما تخليف قرش да фасон где это масяня который где масяня вон замыкитесь дивись хажа sana Kur'an çoğu sana yazdın mı dersi? Evet, ayakan bir aşağı, meçer bir aşağı, tağutir bir aşağı, ne var? Не гнев халифа, Степан. Женитесь на двух, трех, четырех. Если наложите алия хэнги асендо, ай. Сонду асендо, онду асендо. Степани, на осте, дик на осте была реален хрер, шолнук, позолнук. Айо, я мет юго я слышу на пирадо. Эсэм. Восэм. Вообще, цац маск халат тюах. Как раз шел в телефоне, уля, уж диверсия во вешон. Все, ай классно. Он воиш ворзал. А? Он воиш ворзал. Ha, вудерсо воиш, масана воиш, дикчауэр. Он 415.
Волши, да и что? Dik doe, Волш, doe. Stepa, Stepa, on so zabar ja šumotar noch čuvolš, busel bhulš, ne bi caraš bočen. ها صحيح خاطر صور قران ديش سقوه حاجون يش حيزن سقوه صحهم على صور خاطر هم على شيء خاطر دول شورته هنس أصحابه بيبي سخرج قو يالو يشوتي ها 100%. но из стабильно дует бусол Степан, хозяин, желание хлещук, а постоянно қиқо ялу. Так что надо лишь, да, вспомни. Stepan ننزي أربوسل دين عالخار تعمزي تاني درجة شدويتها مواتسون احكوا شوات مواتسون Stepan. Желание было. خلي обязалов кюйт сахарсон но сон يقدر بوسل دين إيمن تعالخار تخمنز درجة شمدو ناواس. خلي شوي Машалlah. Дайма желание халиес Бог, и дайма лукш халиеш Бог, дуис нохчумах тедеш. Дуду де ما قيقو يالو شلويشوك درجة ناسا دوس. خلي تعمل برق يئزو ديالو مجيني راي شولني ديالو بورجل اللي راي هذا اسمه دوي يئزو ديالو لا أبارك نوح زودر شتاني كزج شاق دوس قميال دوي الله أخي قميال نوح زودر حقر واتخير الله. أبرام شان سكوندن صوبر ديلا صوتيق غيرش مويه وقن خليل يبقى اشتيازن دو يزود خليز صوت دو اشتيازن دو إز أورانشا دو تبع يزودم زغا صون دوخ دادولش دوخت شو قميال دواعي بولي تعزود زيغا أوبشا يوتش ياتون بوصل بدنا أوبشا بوصل بقول شواتون تعزود يوتش ولا Да, Русом бусол дал мова. Со просто тяху, швац не мог. Ну, до Сала, Санни, до Тумсу, Санни, до Закаю, Санни, до Милуэр, Сулейманов, إيش бусол бом сох лон. Одну секунду, подождите, Халиф. Халифиш. Халиф маршал Дахыг. Кирна, самукни, эфир гунцаю, хотя бы час-два, вот так, холится. Такой беспредельный. Маршал, зас, дele маршал, далмола, зас. Угар десде дат, бусодне, ила, в пятницу, а худ паде, шум до волка. Да, вот в пятницу, например, каждую пятницу, один раз в неделю, час или два. Холится, такой вот прям, вот такой апокалипсисный. В гостях у Халифа, это. Да. Какой апокалипсис есть? Заза, а что йолчигар, хюкта хатер дерса, бех мобилаш, вежери. Такой эфир, как будто мы никогда не умрем. صعب проблемات زاز حطوا معنا وقال سلكشة تعولي هايو زازا بيخ مبيلش خاطر درس يشيك زازا ديلا حون خسخي تردري عايز انداس خشول امجر اولي سنخ شول زود شونخ قوزل شدخ هو ساعتون يتيالي خسخي تردري هون Es woman coach تردات صرت إقاش فين دعوة قربة. لكش عود لا زازا لكش عود لا. Нет, Заза сковородкой по голове, да? Если так не справлюсь, я نبقيت كرت خمت لكش عودة لا سازا لكش عودة صدق لا
Astagfirullah. Хажа, Асбор, ну, в чем я виноват? Почему я должен на 4 жен? Как я их прокормлю? Ах, дагяли, аудо, да. И дари, шадек, дари. Bu kaydı naложен слятия. Yok yere ama ders akşta geliyiz. Yok И yere причем, kayıtçı yok yere Степан, akşta. Степан, знаешь почему? Не потому, что я эгоистка или там что-то со мной не так, а потому, что он оскорбил бы моих братьев, моего отца, моих детей. Я не за себя бы его убила бы. И сангум нохче зучо дитиш я. Ey muezze ha. Ey muezze ha. Şeyden irhaçmur yok kuturucu nötиг ала. Сонюан зубялина. Поэтому, женщины, задумывайтесь. О себе вы не думаете. Думайте хоть о своих мужчинах. Шей гергер тегришнин ойлье. Нохчи ихдушун. Это значит, ходик кин яхц хадас. Хунт зубялина. قين خيوق زازا نسبة زازا مزدر عم بتوى لقص أنا نسبة تحسن يالو شلها أدلنا تسانا قطع كورتيريش نكسن يالو شلها ها شوري موري دير صبر دي أدلنا كوتا كورتيريش مخزر سو باي ماري كورتير شل أدلنا Diyor kardeş bu hali. اسم نكسن يالو شلها باي اسم شو نيجا Степан. باي ماري تايت زوديشي سكس نالوجنت في لايخلا إيش تاني مانجت بويش شلا سون جيت نك تمانج بو باي ماري تشوبه كان جا بيرشن ليشن إشا تشو دايو جل سانتا باربري برازرز إدعجوش شلا أستغفر الله ده الإيمان يرزويلو ديل داخل ستيبان ديل داخل 100% уверен ويش انت نورمально дело даю лир هو شو لي اوش ريست خلصويت ويش وولش هن سويست كل شو حجل هن شو بدي با شو خذوا ديالو شو تيسته Да, муатса сбоила, Степан. آمين يزوق قبل سيخ والله بالله شو متخمل الله ترى كافر не сам просто оба халиф оба сахалиф оба сюг обязательно يقصد خليسة как минимум 2 даже Степан بوصل الدنيا زدري بويس دا دولو چن ات دوخ ابولي دا بولو شبوك سيجا ну сам ошхел تشتات صونم كافر وقع ديكدو هذا اللي توب شتوهين شتون والله أشحيهم Степан Бяхмабаква, халиф, и Дзудрибе Бючум, главное, эта тема. Макс Хасан اشتا اوز زدري بيتن شاتي انده ارق شي جيج قيقزغا يوچ خما مات باش بيلري ترد بيلري كل تاس واتري خچچويلري دوغا چور حال داقي اوقتا مداقي اخون دوقي اون خوگيري هبيت الجوال جونا دين بري هو سويتان ديجن عجبر الجري شا دك ارجع دوق بوسل Халиф, но отцел связь, космический корабль, Мугья ези, самолет Муда ези, можно было бы, например... Космический корабль, Сулим по Мариба, Гала, да, 400 тысяч, Адам, ты хочешь? Космический корабль, Сулхалла. وتعجل إنقوام بوصل انتخار سوقون شو نوع نجا هوارد كيم دو космический корабль тем долше сверхскорость долше 400 штя голов больше диасия перемещаться даже пространство времени дуал сверхгалактической скорости Сулим по Мариду Сулим по Мара 84 зацятя клушала цанбуйсан 99 نو خليتا سون خزق ايش تقولي نو باع خليت واش اكرغليتياش اسم اخ سولم باي ماري اخ بيردنا قلب اذا خلي صبر اباك مارشووري اباك صبر ديشتا
84 идут говорят, а لا ما مش شو منو خير سابط يتسن ليتا مش منو يتسن ده خورن O, Asta, just det. Och Uggar buisiat. It's a rasbit in Houston, Chena. As lergaars lelen, Jimos, is lergaar al tjachkool shalake. просто خليف بيحكي ما بلش هوك ويكيبيديا شو عايزنا بقدر ها تشنا Википедия 84 царил да 700 جون оранжевый было элдуко кязин ورح بعزو تغلقتم Википедия харстек дүйцер датсон зог. Это 100%. عادي هنت حورس صبر ديلش 700 лет. На самом деле, بيبلي ماجيشون بيبلي تشعبور قبع زو تغلقتم Библи цамеге, адоквар, Библи вы мастебу. Человек за 700 лет может тысячи жениться. ده это не это Единственный человек, у которого было более 100 жен, и у которого был космический корабль, который мог перемещать целое царство, там замки, дворцы, наложников, рабов, женов, 400 тысяч. Ты хочешь, корабль должен, единственный сказочный персонаж, максимум сказочный, Арсулиму, Аркартундер, Уич, Ватсана, Яхничте, Духановше, Хохунумштейт. Степан, лукса, он пожелание. لك خلط بوسمون رضوان الله Собусул бу мабах, все равно пункт استغفر الله ده غير تنبوي Степан, астопирла, мал, астопирла, астопирла. Atiga asnok awuso as no hunza dik tsagason ist amo so wisht gwan tanna buso tansahta khilo wa вообще я wa tsakocho ashul ta wa ديك دو قيتر سو رضوان اصلا около царствия Канцо халифу я свято в него верил, что он несет истину, а тут он мне навязывает еще 3 спиногрызов в виде жен. А я не хочу. А я не хочу. Меня одна устраивает. Сега бацун Бухари, муслими, эустардыч, так мадат, прямой Коран, амаду зязем, это Коран все, музмамад признавать того, шавельчи, чикчу, ватсакок, это. Халиф, это было... Все, Рضван, я тебя услышал. Халиф, а это было, можешь мне скинуть и сура, из Корана, аят, именно сега, Иисус Христос, Альдуй, сон Коран, я только начал, там 2 страницы только прочитал за месяц. Иисус еще, как сказано, уже Христос постоянно, от 2 речь мои, ой, обычно... Степан, ламас дочно, оранжева, он же это гайтур мадацу. Оранжева, мадача, я дал бы зубден. Hadi iškādu ugar kvertnak din duj, lamas duj, например, оранжева дать, а хат цохото, муална шибуар, балабол, шаца, бусоб din. Lamas мечадвас, мода дизач. Lamas дать чуа, хахин дать, санне мехен, да хуа твоyon сар, муалибо, балабол, я. Lamas ишт хахин дать чуа, ну дала. И мода дизаль ишт, короче, поймарва. Vai sababēs, paimaro dinēk sunatu bādiesh, boh. Oranžo meldēk forz du boh, boh. Vai paimaro dinēk joh sunu forz mūdinaš, gvajon ishte cu dacajās din dicdelak. Ну, не, зудри, карбахч, жданис бабиези, монис бабиез, каком положенис бабиез, бесечно дол, берш, развод мой, и язваш, сихуал шалак, хайр Аллах. Степан, ты с двумя... Нет, дайте Степану.
Zober de schon mal nach, bu hayham beş lama zaglat, hayham bu zober de. Степан, ты с двумя не можешь справиться, а там тебе в раю 70 сколько лет. Dela moh milch حقندو يا إمي بدوكك إيمن سيرشت مليت ويبركوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لامس كوتس حقدين داتس قرآن شو لامس كوتس حقدين داتس لامس يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة إلا دو تاقا لامس هذول مثلا صلاة الوسطى إلا دو تاقا عيرنا سورنا ديشتو لامش إلا دو شاء تيرشت فجري زهري مغربي عشاء بوش حير دين دات يوش موضة ديز مسركة عتا ديز موضة ركوع موضة ديز سجود موضة ديز إش ديت أنا بساني لامز أنا كود سبت دات عن قرآن جوها القرآن جوها دي أنجا إذا لامز دردو واجب خلر فرض خلر إذا تح خلر إذا وين والحال دبغان شان تحخلش خلر دو سنة كود سديلي أو شنو سنة تعديد سندو إذا يوخا تاقا يرى حقدين شيرة كرنيش بات سان بوسنيا دو حال شوم دو بوسنيا دو حال شوم دو إلي لامس سديش عطع بيزش إلي جا تار مباخر بروست دو عديش عطع بيزش تار لامس دو عدو ماولي تار شيء دو عديش عطع بيزش يا وأمتنا إذا بدي بعشرة أمة برتخل باللامزة تنا بقطو بيسار مثلا باوي قرانيش كرانيش ببوخشر حديث قابل تدا بوخشر دي وندي أشر لامزة تن كوتة تن حسبة تن صفة ديلو تن حديث كعدي عنده إيش قرآن شو حيضين ده لامزة كوتة والله أعلم. ديك هردو استبع قيتري يا بده باك صام قيت دوقان استبع قيتري ده لدي يس الحين ساعته بلا ايش اسمه لك شكلش سير الله قوي زوديالو يزبوش خيشو أنت ما شغل خيشو Маршал дома 4. 44. داديش شيء ده دقتي يقدرش داديش دا أول شيء بتوع شو مقش ده شو ده Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сура 4 Ан-Ниса, женщина. 3 аят. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. На 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели вашей десницей. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Аллаху алам. Степан, хазари он цыгат, сразу дичь. Хазар, все, понял. Все, кафир уйо. Кафир уйо. سو كافر خل عطي روح سازو سام سشي قاب اتو بس Yetçülü. Маршал дома сэр. Маршал. То Аллах лично ракажа дür оршам qiyters оршам заца бусоб har мол полно бусоб диндо дür шлача Анти. Вассалам. Халиф пармак давайцам. Bale rushuni dawol wala sbigo wala ish. Hayet zinger. Fish waqti ta'diyatu. Arma. حتى حتشوكو سنرولك توم يرون دكنار زدوم مستدينون كمين تاريش يشير أسوا واتيان تو يرون تليب شغلات تو انترستني دك فاكتم شادك بابوچكم تو ديك وادي ضرار
А комментатор, что русскую общину надо вступать в бог, да, спалики был. وتومسو وملوار وكوتا يو زكا يو ждук мобу русский общины а скамило весу расслабиться маденица и Ой, да, бух русский общин, хлацаш, казачий полностью возглавил. عطيه جين مقيت ختابه это видео, что Чечен станет, вам бы уборствовать. Расслабиться, закрывающая Европа, у нас все нормально, бош, аж помаришь. Один ударится, ты колша, хак был бы, да? ибре аwoди наусо казачий Да, ранее туда, ты губал-то, короче, юбки, что твое сердце. Уже миллион просмотров, нормально, 4 часа, 6500 просмотров, нормально. Комментировать, Диашмон, 914 комментариев, нормально. نجاك يازن الله أكبر خلديزي نجاك يازن عربو متى الله أكبر Чтобы ваш подкаст залетел в топы, а ваш голос выбирали среди многих. Оба! Дайте вопрос задать, когда вы закончите. Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Приходите свободными. Чеченское приветствие всем моим зрителям. В сегодняшнем видео я хочу коснуться новостей исламской миграции и русского мира. Для начала давайте зачитаем несколько российских новостей. Ценные специалисты. Не меньше 1000 афганцев приедут работать в Россию. Что они будут делать? Об этом сообщает Рамблер. Об этом представители страны договорились на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Причем оказалось, что 100 человек уже трудятся в стране. Рассказываем, чем они занимаются и почему Афганистан хочет привести еще в 10 раз больше работников. Почему хотят привести еще больше афганцев? Российские регионы готовы принять еще 1000 человек. Планируется, что они будут трудиться в Краснодарском крае, Чечне и Дагестане. В России большая потребность в афганских специалистах, сказал Хабибуллин. Чем они будут заниматься? Собеседник база перечислил несколько специальностей. Группу последних готовится отправить в Донецкую и Луганскую народные республики. Там они будут расчищать территорию и восстанавливать инфраструктуру. Афганистан на Петербургском форуме. Официальная делегация Талибана впервые приняла участие в форуме не в статусе террористической организации. О снятии с нее запрета сообщили в апреле 2025 года. Но по данным на 20 июня, она все еще числится в реестре ФСБ. Талибан до 17 апреля 2025 года. Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. Поздравляю вас, дорогие россияне, поздравляю. Владимир Владимирович, с новыми ценными специалистами. Только интересно, куда делись ваши предыдущие ценные специалисты, которых вы завезли в страну около 15 миллионов. И еще один вопрос. Что такого Владимир Владимирович производит ваше государство? Что в него нужно десятками миллионов запускать исламских мигрантов? Такое ощущение, что Российская Федерация производит не 1,2% мирового ВВП. Сатия, Солон. За вопрос, ответ вам, Сатия, минута. Свободы. This, формат, this. Внимательнее, не перепутайте 0,9% мирового ВВП, в основном выкачку газа и нефти, а все 80%. Смотрите внимательнее, не перепутайте, где российский чиновник,
А где представитель террористического движения «Талибан»? Долго вы, Владимир Владимирович, ходили вокруг да около с Талибаном? Видать, пришло время и ими заселить страну. Таджики и узбеки уже кончились. Настала пора афганцев массово заселять под видом рабочих рук. Талибы договорились на Петербургском форуме завести из Афганистана в Россию 1000 трудовых мигрантов. Российские власти договорились с Талибаном о кардинальном расширении трудовой миграции из Афганистана. Как рассказал изданию «База» руководитель российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, соглашение было достигнуто во время переговоров на Петербургском экономическом форуме. Если сейчас на российских стройках заняты порядка 100 афганцев, то вскоре их число возрастет до 1000 человек. По его словам, в Россию направятся квалифицированные афганские рабочие различных специальностей, от каменщиков и сварщиков до электриков и маляров. Разрешительные документы для работы уже оформляются в Чеченской Республике, Дагестане и Краснодарском крае. Интерес к трудоустройству в России проявили также афганские аграрии, специалисты по растениеводству, животноводству и ветеринарии. Часть строительных бригад Растениеводство и макхи ваш бешбуешь. России территории. Бу-бу-буга, макхи учбу. Нормально, подтапчи. Экономику повысите. А может, говорю, на оккупированных Россией территориях. Бригад из Афганистана планируется задействовать на оккупированных Россией территориях Украины для разбора завалов и восстановительных работ. Тесные связи между Москвой и талибами стали развиваться после февраля 2022 года. Хотя формально движение «Талибан» числилось в российском перечне террористических организаций с 2003 года. Весной этого года Верховный суд Российской Федерации удовлетворил требования генпрокурора Игоря Краснова об исключении «Талибана» из черного списка. Вслед за этим российский МИД объявил о курсе на построение партнерских отношений с афганским руководством в разных областях. Позднее талибы выступили с инициативой использовать национальные валюты в двухсторонней торговле вместо доллара. Российская сторона изучает проекты по прокладке железных дорог в Афганистане. Компания НТЦ «Протей» уже установила оборудование для мобильной связи 4G в 4 афганских провинциях. После прихода к власти в 2021 году Талибан установил в стране авторитарный режим с серьезными ограничениями для женщин и внедрением норм исламского права судопроизводства. Так, например, в апреле стало известно, что после принятия закона о добродетели в Афганистане начали задерживать мужчин за короткую бороду и пропущенные молитвы. От души поздравляю и Чечню, и Дагестан, и Краснодарский край, и особенно Донбасс, а также всю Россию. Как говорится, верной дорогой идете, товарищи. Сегодня у нас получится выпуск, состоящий из новостей. Ну что поделать, врачи не успели спасти. Непобежденного боксера из России Юсупова зарезали на вокзале в Берлине. Спорт-экспресс. Все из-за конфликта. Непобежденный чеченский боксер, выступавший под флагом Германии, Абу Юсупов скончался в Берлине. 39-летнего уроженца Мескельюрта зарезали на железнодорожной станции, пишет Тегесшпигель. Что случилось? Причиной происшествия стал конфликт Абу с группой афганцев. Во время разговора к Юсупову подошли и нанесли удар ножом в шею. На место инцидента прибыли полицейские, которые пытались оказать первую помощь. Но спасти боксера не удалось. Он скончался в больнице от полученных ран. Предполагаемый преступник до сих пор на свободе, сообщил представитель берлинской прокуратуры. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Афганский мигрант заявил суду, что он изнасиловал 13-летнего мальчика, чтобы отомстить Франции за отказ предоставить ему убежище. Он также изнасиловал бездомную женщину и пытался ударить ножом туриста. Афганский мигрант вчера признался в суде в анальном изнасиловании 13-летнего мальчика из французской деревни Круазиль, заявив, что совершил этот акт в качестве мести Франции за отказ в предоставлении убежища. В этом деле он признался в изнасиловании бездомной женщины в той же деревне. Деревня стала хорошо известна в СМИ тем, что создала центр приема мигрантов.
Залакахан С., афганец по этому делу, дал признание в Париже во время отдельного судебного разбирательства по делу об убийстве, которое ему предстоит пройти в связи с инцидентом 2022 года, когда он, как сообщается, пытался ударить туриста ножом в шею. Залакахан С. сказал, что наблюдал, как мальчик играет в футбол, украл его мобильный телефон, затем жестоко изнасиловал жертву. На суде Залакахан С. признался в изнасиловании мальчика через переводчика, поскольку он не говорит по-французски. Он также сказал, что ненавидит Европу. Германия. Афганский мигрант, который зарезал бегуна из-за раздражительности, уволил судебного переводчика, потому что она женщина. Он убил разработчика программного обеспечения, а затем даже не сел рядом с женщиной, которая должна была переводить для него в суде. Сообщается, что афганский проситель убежища зарезал бегуна, французского разработчика программного обеспечения, проживающего в Германии, совершенно случайно. Теперь, сидя в суде за свои преступления, он успешно добился того, чтобы его судебного переводчика отстранили, потому что он не чувствует себя комфортно, сидя рядом с женщиной. Афганский мужчина Рамин Ф. сейчас предстает перед судом в окружном суде Штутгарта, где государственный обвинитель судит его за убийство 56-летнего гражданина Франции Фабриса Д., который занимался пробежкой и был совершенно неизвестен афганцу. Рамин Ф. нанес ему 4 случайных удара в грудь 17-сантиметровым ножом, один из которых пронзил сердце жертвы. Затем Фабрис Д. истек кровью на тротуаре. Афганец скрылся с места происшествия и убежал в лес, но полиция арестовала его через час в его убежище Вернау, сообщает газета Bild. Пожалуй, хватит на сегодня, хотя таких новостей по всей Европе с афганскими ценными специалистами, как вы понимаете, тысячи. Теперь пришла очередь России на такие новости. Вообще, какие ценные специалисты могут быть в стране, где 60-70% населения не умеют читать и писать? Еще раз хочу поздравить россиян, и чеченцев, и русских. Но особенно женщин из числа кафиров. Влиятельный лидер Талибана объясняет, что женщины неверные могут быть взяты в качестве секс-рабынь. Он говорит, что они равны животным и что муджахид может иметь сотни секс-рабынь одновременно. Если муджахид, талиб, захватывает неверного, его жена становится рабыней, и он может использовать ее в сексуальных целях без брака. Даже если у него сотня рабынь, он может использовать их для секса. Бери неверных женщин, даже если их сотня. Ты можешь использовать их в сексуальных целях. Нет необходимости жениться на них. Дождитесь окончания ее менструации, чтобы ее лона очистилась от предыдущего мужчины. Вот и все. Это дозволено. Некоторые говорят, что женщина не животное. Нет, они животные. Неверные девушки, захваченные на войне, должны рассматриваться как животные. С ней не будет несправедливости. Она будет использоваться только для секса. Но наносить ей вред запрещено. Спасибо хоть на этом. Классика Корана. Суры 4, аят 24. Читайте Коран, читайте Тавсиры, читайте Сахих Муслим. Я уже устал вам это все читать. Ну а я по традиции прощаюсь с вами чеченским прощанием, приветствием. Адикёль, марш оль, оставайтесь свободными. И напоследок немного скучной, никому не нужной истории. Коротко напомню наиболее известные достижения высококвалифицированных специалистов из Талибана. 28 декабря 2009 год. Талибанский смертник взорвал себя на центральной улице Карачи, прямо в гуще мусульман-шиитов, отмечавших Ашуру. 43 погибших, 60 раненых. 6 августа 2010 год. В афганской провинции Бадахшан талибы убили безоружных сотрудников международной благотворительной христианской организации International Assistance Mission, оказывавших медицинскую помощь афганцам. 3 сентября 2010 год. В результате взрыва на проводившемся в рамках Международного дня поддержки палестинцев в митинге в Куэтте погибли 54 и получили ранения 197 человек. 5 ноября 2010 год. Террорист-смертник взорвал себя в мечети во время пятничной молитвы в пакистанском городе Дарра Адам-Хель. Погибли не менее 50 и были ранены свыше 100 человек. 9 марта 2011 год. Террорист-смертник взорвал себя в пригороде Пешавара, когда там проходили похороны жены одного из активистов организаций, борющейся с Талибаном. Погибли до 40 человек, ранены более 60. 3 апреля 2011 года. 2 террориста-смертника взорвали себя в религиозном комплексе в городе Дарра-Газихан, когда там проходили религиозные празднования. Не менее 41 человека погибли, более 100 были ранены.
4 сентября 2012 года. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником на похоронах в афганской провинции Нангархар, погибли не менее 20 человек и свыше 50 получили ранения. 27 марта 2016 года Талибан взял на себя ответственность за теракт, в котором накануне в Лахоре 72 человека погибли и 340 получили ранения. Взрыв, совершенный смертником на детской площадке переполненного парка, был направлен против христиан, заявили талибы. Армар, Родион, здесь полетишь. Армар, случайно делал уж смуту, Ну, минута уж, просто так, короче. Вайшвотч, Подскользнуться один. На банановой шкурке подскользнуться один. Ух, Dios, подскользнуться один. случайно, швол, короче, Энбог, да. Вообще, Вайшвотч. Цаноман уэлэш хоза, юхулт я шо нохчу дубо, что шуд хата духса, шо хархум зашишат, дага душу дух, İşte şey geçti. Şeytan doldurdu teşük barası. هو شوغرت ان بصوتنا بتصبوحتا شوغرت ان شريعة اشتغل بولين داس نصام Stop. No ugara максиман шародовет юг. Давай هاي مخ يتي короче, давай она быстро тарима. Кео камер yetiri, sen kuumayat. Tukkaan ma juosin, Yok ya, o videoda çok konuşuyorsun. Ako ovo navaš je moguće. Давай هاي مخ يتي اوكي Ja sam psihijatar da govoriš, no, čovjek isto šlo. Jo, taka, bunt, ja, cały gutter, bunt, čovjek uša, moat, herč, ja, umoć. Sırna humşlu, şimdi jo, Germania, hena, što da pitu hijatar, nohče, halkış bot, ja, iyi cenil. Tipa, короче, це берш, светло, штат, da pitu hirkok, Germania, hen. Nohče, бершен, line, nohče, što Таба, Блевотина Кавказа, видите? Сын Кавказа, also Цул yok Blevotin yok, Цул yok Blevotin, så badal sen şun da gel, göçünüz. Badal так. Ублюдок, что дух решен почти 1000 ублюдок. Юса очва освободилась. Шай действовала сын Аяля, что... Макс, выстрелами хатвал Ларсон насчет книжки. Боксер вина кацалет, цигацалет. Халет, чавал шу. Там до хуя растение животноводство собака. Животноводство Лиля, шорт альбурак, ширю Россия. Макс. والله تأويش خينا ما خلاص تتسوش إشار تبان أستغفر الله. Здесь не перебиваю. أصحيكو كنيشكيش ألير حديثو Нет, я спрашивал, как производство, ну, сколько стоит книжку выпустить. أصحيك ناس يالقن هو كنيشكيش ألير عملو كنيشك таязинер аюш реал а у производства юц Вита солат куза юца по теме дица. Я тебе вопрос Собордел, да тему отводить модел. Тар ублюдок, jer hincio, psihijatar o što čovjek isto što ne. Še daga, še buzobdi zaštiti domaći. Ovo je teško ovo, no dohom da. Ibrahim, maar dit is ouderlorism, zo dit zijn de rollen. Asama, zo eldol 100 in zijn hoog aan Adam. Als hij hier tegen je uitwijzen dan, dat informatie lezen we busol staan, تسهوك يعني خايت وي بايومارتس ان ويتونا ان شاء الله عليه السلام مو سيتواسيو
ишокаш доляхни, башокаш доляхни боша иштхум дють. Ну, уже доказано до арбо қауманёк ах цузамна хенчула 1500 лет назад мухилла يوع تير عادة موخل مخا إيوين إسلام دين شين دال دوس دلالتا دو حر دوز لا يوع دنيا شوياجي عربوي يوع دين يوش عليه تضع يوش أي نابوش أما بقدو الإسلام دين تاني دال نيش نوطي حنيس والحق نيسونا إتو زامنا دين دا يوع فمدر ويديت وينوك أعطوما هم دات إنه يقول شو البروسيس دايوليج تسوك إيه داشيتات ديش غلطة شيش إيش إخان دايوليج شو كأح إيش شو دوال إيش باشيتات دوتسون إسكيتات دولاش إذ وجه دكازنا دوها كان بروستات أقدر سريدنيم يالي توريت شوخيلا عايشي ديل ريزوليتسون بايماري حسامنا دايلا Sabardin çok havari ders do hay beda do söyle çok do havari da hapay marbo pedofil çok do şey gavna ama yok hadi pritsa Ne slishkin çega hadi tahum doşun. Tahum do çega zafiksir o da diyer. Şuna hum tadiyaz qabul tadotso. tak çok do şey melhul koza شين بعد حاجة ديكتيو وتي از عربوش قات ديزر أشياء دعبوه كده إسلام تداول سأل ta yare da ta bo utki pusti Точно, мы что думаем, ويودر что خير я سونا дабух, لي Типа мет балина дача, я это ут кериза макар. يو خير سون قيت شو Наверное, дагает босс. Надо бог что ли. А может, не может быть такого, что царша был из удри закопать бин ЛДПР вообще, хабы лакидамбеш. чудеса бывают, брат. der موجت إبراهيم der موجت آدم عواقق أنت بخلا وات بصوب بنا ويتا نسامم تديلي مدر ديش لكن أرشاد الدنيا الجبتة حدالدو صبر دي آدم يا حواء مسيت إزر بير خلا نون يا زين تسون سجنا إكران دعوات تديلي سوادش إبراهيم خليش تيجا تفرتي ولا تشيوق إنتقان صبوح غير زد بشبيرو دا لك بخربا والحديثة إيش جنشنا تروى هنا دين كونشيس رديت ديوش كيسي مشينا كونشيس تو رديت ما تخشى تروى ده شاب كنتري وانت بينسا Ne co, dokazano bo, dirao mi ujoš. Dokazano, dokazano. Čin buas gicha huardo i mielu ina wast. قطع لدول شنو زو قطع نوخش حلقة شو يعني شين بعد شين بعد خيلا Ладове, та. Просто звук латей, цун шибарк цегой чум дилад, это было. Хай барк да Олан Артур. Мадацун, мы будем смотреть и слушать. О, даются, ну ладно. Дисталер ублюдок حيالي سرش دقيق شفتات باليسا ناس بو قدعتو بو قدو الجا ار اربو بايما ريبو هر بيدافيلات ازي ار اربو خمسان دغيات شو نوخ تقو شو تعيات اذا داج بيخي زي بيش بيخبا زي نانو بيخبا كي تشوقر ублюдок ماكس Халев, бьем стоишь, сразу ты его чуаладуш айрварса. Aysa ублюдок نوخ ما تدخ شغل هذا ده نوشمت هو غلامريتا يوم стоишь نوشمت بيسمك. ودعيال لهم غلق عباية مر دعيال لهم غيوها دعيال لهم قول نوخ ублюдок او قصيش سيخ قيته دعيال لهم باي مريات ايش دو بيرت حليل نيو
ублюдок цельцу, хуеду, педофилом, всемирное обозначение, ну, астуну, ублюдок, олхи. Если целит, ищи айнс, حملوش ويجي целит. Чикатило, Алант Ахтон, Халцахете, Чикатило. Ну, а сон, том, что надо нравится вам, не нравится, это ваша проблема. Инсам Аллах, Айса, نوخش ذكر ديش بول ديش حاخ دابونشتان ديش بش اش قلبو شل دايلهم شو نركمان شل كقولك شل دايلهم شو تقع ويستخلوان اش تقميل دو واحد قويو Pēc tam das ulšais dec un es YouTube čā. سيت خوزيتون تا بروبليم يا لدو ابرديا لدو ابرديا تخز باريا لدو То есть это человек, ну, как обычные чеченцы до 90-х годов, там, молиться, поститься, там, Богу поклоняться, себе в сердце какого-то чеченцы Бога создали, чистого, назвали его Аллахом и поклонялись ему. Но сейчас мы открыли ислам и понимаем, что ислам никакого отношения к тому исламу, который создал мой народ когда-то в себе, в мозгах, не имеет никакого отношения. И мусульмане нам это доказали. Сегодня пришли с Кораном, Сунной и доказали нам, что наши предки были мушриками, не мусульманами, суфиями, бид'атчиками. А гей считается лучше, чем бид'атчик. Поэтому лучше, чем по исламу, лучше, чем наши предки, геи. Вы представьте себе, братья, голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобный ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда, хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: пусть твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак, или же, Аллаху алям, кто-то, то есть, один из табиинов, разозлился, разнелся и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня в то время, как я, то есть, предостерегаю и говорю то-то, то-то. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужелу, то есть, от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. Мое отношение к вот этим вот обрядам нововведенческим, оно ни для кого не секрет. Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы. Вы должны знать, что отношение к этому негативное. То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. И для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, да кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом, потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха, и это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое, нравится вам это или нет. Поэтому мое отношение к исламу точно такое же, как к нечистоте. Нравится вам это или не нравится? Марша Ойла, оставайтесь свободными. Азарё, Айза. Алло. Aysa, Aysa, allo, hadaysh ish dhikr dash umliylash bari intaan bata. Marshal Dushik. Хызыр. Вистхал Меги. Marshal Ernosh, ta min watan sober dela Aysa nochchu ya busal buajo yak shuje ta buto. Алло, Айса, связь доели? Связь доели. Yo, ana, Hubara.
أصلا حدايش اشت تا هو تاعهم ويش موات ذكر دجال اشت حدايش اشت نوختي تاني تايتنا حقو شويو سو تايبن ترلو وسو حاجة ويردي او هتاك دعول چنا يورت غات يورت داتس يورت تيات يوق ذكر ديش انز بوصل ناتا مش انت يقوس بجن دعدي بشتن دعوه يسيخ ودو ديال هانخل عيرن اسنال شلو تلقى كيش دعوق سيخ دق شيال دلي او قاديني قابوسي لردو دق ذكر ديش يور ديون تا أبردلون رستا يعني ستا دق وعدو لقواندا زعت برديون ذكر توش ديون إتكاشنا شقاتشا دعوق او تغنى أصلا شو تعاو ويش ذكر دينا ذكر ديش تعاويسني شو ودير بيجي وطو حاجة وردادو خليف أتا قالوا بوي شل دعيل غمشيش بوش إيه خوكا ميادو بيوخم بوصل يريم سهل شو دويسر إيه ده سرا بردي إيه خوكا ميادو هم إم بويا دويسو خمير بو بوصل دينو بوش داتي سو شيگر دويش دو شيگر دويش دو دير وغ بيستواتي إيه خوكا ميادو إيه خوكا ميادو شيگر إشت خميادو يشل شوي من لا واحد وام وات دم دوي لا تا شو تيتر خدي تيتر أشاش دو تترستا نكيمن بلت أخش ليزون أساش دايتيو تبيرسون كيما بلاد وتا شو خدي أشاش دو Вот ногти чуа Путин, короче, он один царь бог, 4 хачайок, шиш очихом малил дош, ногти чун Путин говно юэлч. Асам так, ногти дэйш голубой шел даилхом юэлч, что так яцга, йогайон. И Татарстане, ай гшишен тхей, что так гисна ячу. خليف او Татарстане Хубо, хубо. шаш дол чавик сасви Ne, ta sabırdı, şeş vol çavek, satıyor bu, kukameldo. Bu sal dinu bu, hiç moda çünkü. Asam Tomswans, Şveçya, o, например, son du alqiyata, as erdoş, du çünkü. Mulş bu bara, goluboy şol daboy naxel, as çünkü khotter du. As on video yoyturu, on selfie videoyu, Tomswas berk mobil, goluboy, sokhil, goluboy dayal, sokhil, ison du alqiyat, dinna, tu video, هون ايتي عيسى سوتو تومسو دعيال هم يون سوتو انتخ برخ شادون تومسو روزنواز موخيتو ده بوصل دين مودي تسوناهن تختخان ملقل نه اسا صبردي اسا مشاشين قردو تشور تتاري تومسو وري ايش بوصل الدنيا داتي That's there. فوق ميالدو مو دات عاديس هم مش приходуш дазендуй بوغاريس مسلم سردوي Добрый хо хажи верда узыкар доба юни а вообще гурт пюца. ذكر سنوخشهم دو أسخنصة ديشتو ذكر أسخنصة ديشتو ذكر أس ديل عخو أس الله أخي بيدافيل بايمر ما تسوي ذكر ديشين أول вообще курбюц. أس خورتا بويت عدوقوار عويرزا عدوقوار بايمر يشو بيدافيل محمد يالي على ذكر ديشين ما تطو إيتا تودايش ذكر الدنيا أنت أخذ قوما ده ذكر إتخوهم دو تنوخش دو إتخو تخوري داية بايمر يشو بيدافيل محمد يالي ذكر ديشين دو تخو إيتا أش بويرش دوز دين تخو ذكر بوستيحاخي نتا إتونتير وعدا قيرتو أش تخو ذكر تاع إندو بوصل دين دوي تون نيريال شو الله أخي بايمري نيريال تا خاتشو يزم إيتا شاي بايمري الله أخي تاع ذكر مديت تخديلا مويت язычески и قيتو انت اسون عستا شو язычески дел اسون дамаишер нохчи полностью все творец все отец اسون дамаишер оваша цевеш там умна нохчи Халиф сам эрду ذكر شو نادين با أول شو ده ذكر ديردا شو Elch no shit bedo dus tog de del do qeto yek tog shaq do Elch no ta zikr dieta Elch no shit bedo dus de это как обычно ни хрена иншу Elch no та Elch wale خودش داره ذکر это نوچه خودش داره Паймар вали, що педофілія, ногче, мічер
أدلنا قيتش الله هو دا إتندري دري خليف نوي ديني هو غان كلهم شغدو هو ديني سون خويوغا سيد موي ويكا يعني وشو بيدا فيلي سيد موي ويكا يعني وشو بيدا فيلو يو يقنا يوك نوي ديني يتو صدايش ذكر ديش عشر شو بيدا فيلي يالي يوك نوي ديني شو بيدا فيلو يوك مالي يقنا يوك شيا شيتشي يالي يردو نوي ديني شيا كنت زودي يالي يو نوي ديني إيش دو بيرتي سون دا سون ناني يوتشواتي عال دالر إيو نوي ديني دبيلو ما يريو أنت تحكي شوية نوي ديني خويو إيو نوي ديني نوحش شوية تعقيتا شيا ديش أستون نانين شيا ويشي زودي يالين شيا كنت زودي يالين إيش دو بيردالين نوحش شوية تعقيتا أس نوي ديني خويو إنت دويتشوك عيسى مدر هايش تخزلو شولا هاد حقونا ولا هاد تاج ولا هاد شو هتعجن مال دوينا وديسنا نوي ديني خويو أس دويتشو لا دو تاج ويا خليف أقمل شغدو نوي ديني هو أسألو أعدو اسقمل شوتا دو اسقمل سديشتن وعدلنك دوق هون سديش قمل شوخيتا سوچو ووندا تا проблем يا تطيع سوچو نغوقون حيالي بريمير اسحويك حيالي بريمير بوخ نوختشوا لا اسحويك نوختشوا ايش دول بيردالو ماجين تعتيب حدال دي سوتيرلو وون عيتيب انسياق يتو اسحويك تعتيب انسياق بوخ شيتشالو ماجين شي ديش استوناني ماجين اسحويك تعتيب انسياق بوخ شي كين زوديالو ماجين اسحويك تعتيب انسياق بوخ شي ويشي زود شي وش ويلش شي ويشي جرز وديش ادعيق ماجين تعتيب انسياق عيسى بلا بوليت سديش Чисто бусул динлило, что на вас абьюз урцалил бо. чисто будь, чисто, чак даю шо изе. Это, фемер бо педофило лили, филат тагуат. Это, так обусал бубо, что чё болтать мои, он орчуал, а ты чё гаться даешь. Это дон. А дюза деги дутон на видео. Asojak destöter as boko paimar bo pedofilo melil navidin yuqsun. Yuqsun yo astelot as hadesh nashtelot sun kha navidin sadesh sun magindat as pedofilo bok hum dashene. As stari izrashenit. خشوي صوت خشوي صوت خشوي سبب خش شو على يرتبط. متعودي سات متعود. صوت جرمانيا هو حصنت ولا سمعت بولجين بايج. ولا. أقوى سام جرمانيا. حصنت وتقويه. حصنت وتقويه. حصنت وتقويه واتسالا. حصنت عيرجع إيه قوله عيرجع. إيش هذا بيرتي عليه شك بتفيلات. إيش هذا بيرتي عليه. إيش هذا بيرتي عليه. طيب حوافك صوتي صبدي صوتي تقوالي. بايش ما. منصور حالتوي شيت سامي чуть моя забрать халату чё шашта дидонца постоянно не адвокат выступать кажешь на острове вот это ты ходишь на стене нажат ты ходишь شيتا قيش أو قيتا بلاتين تاندا سوما تباتين موات باتي مباس نوخشو لدي أتاهم سويشلهم شو يبيوهمش Просто сунам. Да, бадэгдиш, цун эрч киетер вор со хохчва ашол тамоишта, нохча лючолчва. Ну, штум ол метява, цохо, вообще опущенный сагу, хата дин да, те нохчива, та воя, та стержиня, то уж да, те хамял дяш, хайбот, та я атио. Эл хакдолчу, донцунг, эл еша. Правило воли бро, изерс. سورسات حيقنا طيب سورسات هتهيت بسم الله هو بوتي ها دعويني انا قاصتي هو بالبو ها دعويني هو بالبو
Halatoishi, Milui, Sursat, ja. Haladina. Audinne. Mas Isa. Mečavui, Sursat, Halatoishi. Ora. Bismillah, tadim dindītas dukkan dokšstēni, busal dindīč. Tad vai busal dindīč, bismillah. السلام Mansur, عليكم. wa alaikum salam. Familja dia šogua cinkso mesta palaginiya italešta sam mesta so Germania hamata de. خدا والا خود ایردو والا ما نخن غش خود ایردو والا ما نخن غش خود والا خود ایردو والا قوة وين عباي ماريو عباي ماريو خليف منصور على طيش صبرداش دالاش منصور حلتي منصور لدو فخش ومنصور ايوالتي هندوتشو ايه دريا هندوتشو يخليف والتشي هندوتشو خليف ميلو تقي ترسون تا اقامي دي شوك باخيا ده سمتك وخ ودي اتاخ سم هو قيتشن او اصلا بوت حاجه فيخمرن وحقنا فيخمرن تو داش تو قميل يسكروا تدات وين دواخ شو الدنيا فشريعته يسق وي شو فيخمرن صبرداش فشريعته هدتيش متبو ني صوابش إيمنا الله ديلو ولا سقيت رقيج قوم قناه قميل داش نوخ شو باشه قميل ده فاست ده مودي دو اسند قميل فيخمرن صبرداش صبرداش تو قميل دو تشواتسو شريعة شو هقير هو قنا أرد واحد شوية لو قنا جروب بيتزا كارين أسش ملوش بو قميل داش بيش شو قم صدق شو شايش ساعة يا وقت شايش ساعة سامورت شو قير ساعة جماعته هر ويسكو شوية مارك شو هالشيء شو خاني وقوا قميل داش بول سوي قميل داش ولا جو ستيا يعد يوقع شمشاش الو Kučā teiptei pa nahbu šēga murtadi jācī boštā. Amē, masalā him so murtadi. Cayuqi. Šta opši kazakeš kamē aldevoj? Ja murtadi jaštevoj. Xez. Por šējenša ta murtadi boa. Rökuma jāla dēt tamo murtadi qilisholšu noqčiš jālā. Jālā budist qilisholšu. Noqčičul maršvoju, sīlā hum dāts qudinenčā. Šeilā ašai šariātīt, šeilā ašai budizmīt, šeilu agīts. No šo cadādā našain cadin khēžnieri alla, noqči qieč noqčičun maršvoju, išu qiedēta riāt stamošun šaš. Miģuk khēča tā, šuduknāš. Šo hadaitan hatīn sot jāqtu švāc. Šo dāmil ghil sot jāqtu švāc. Šo nāns milgila sot jāqtu švāc. شو أنا نوقتي خلاني تاشو كده عديزل ويا نوقتي دو نوقتي شو مارشو يوشو نيا مارشو ويلنس عيا يشي أصنوقتي وميلو عروشي نوقتي همتي أيوة حش كوشي أيوة ويلنسي Больше стима хуйта. Vai nu miljonus sardu, vai 6 miljonus sardu, vai šādega sardu. Šeit скамеш, vai Quran bog, تعيش خلداتها. بس خدت عليها تروح برشل عليك شو يالي كروتش ديت sardu vai شمو داخ قوقتوا يدير скамеш تدياش. شو دا ستانسا شو نابستيك دي دا عجل شو نوقتش دوشو نوقتش تون مارشو يشو. نيا مارشو ما قيد لاشيا.
دلا شدان أنا حقول شرطة نوتي تخيل تندي تسخر وشدا صون منصور حيات عشقوي هشيت مويت تجيبوه شنا دا صون حرمة ويلو تعشونسو صعدا و خزانيو أتصون انت بسني تيدون هو نا هون تبرشم خياتو مودك شرطة هلا دين وات يسحون تحت دقوية زرع الله نير يتسوي زيشون نعم الله عشان لقك على يشون إخيتي تو يشون يتسوي زيشون أوان أتكنتن هم دايتسونا حون ويز شوال تبرش تقوات شي حاليا دول تدلوش خلوال إتاقيتشن نوخشن تسوي زرع أوان تنتع داي دم أشوما دي دات بوط ياش بيمشو هما دناخيات أصلاً هنا نوخشي قوم يقع تشيريون حول ترواتون خود إتكاتشا حتهتني الحقيقة شنها يجواب بيوردون خزا إشتقت يولو سلعت يا إسويوي إسوات سلعت وبوغ دي نقص وي الله ويالك ديتيا وي سموات إبلاست الله وبوغ دكتو بعتم سوي إمالو قوت آينوم شو يشلدوشل شو عيوش عشل إفز باشتيش تابو تشق تيوشن تانخا يتشق تيولي تندي تاتاو ما تيو يشيشتو خوشي قميص شاشو ناس شيشان تي خوش بويتش بيتي شو شي جروب شو هم شي يتتنايك يو إش دوات بوي دعبي استماعت بيا شيشان تي خوش بويتش عايش تاتاو ما تيو شاش نشوك تاري حتى يزاو شيشتو هم دا كروتش إيات تل شو عودا ليان شو هوشي ايش شاش ميتشو شوتوش تانا من بريدانيوش تانا عيد ليتسابيوش تا адвокатиоч, та ницбоч, та умайоч, я прокурорioч, шамелол хар Европа дегдения Пакистанчан, дадала ютенцел. Етьо. Но аз дакачу до шишини, унакачу до Курамбош ашол. Quatayno miot haitия халак мегардол хайот стиадо Коран эксбоно вилнуца онсо. Суга жватнира башола лички чугвара. Вола ас адрес акусо. Чувак, право человека нарушает мои. Нечаево человек. Права сурсада нарушать я нагадую. Халати, сурсад, халати. Халати знаешь? Давай Коран, он чувствовал. Вот я сурсады, бол, мойти. Вистал латина Коран. Он чугля смора, чо. Тела да я вопроту велуса примерно. А вообще так есть. Ватсон. Коран, قابل عطينا مواعيش نرمانا ويستخلتين شعر شو شادر شكاية شنر تاشي بوتو بسجو تاشي مدايتين شتغل كمان Соуизм бусурпсаг. Да вала адела Ибрахим. А дүйцек ха проту вешо дат. Само хочу я харвя бусо бсагу ба 80% бусо احتياج إنه القرآن قابل ده شوي Удер сам. 100% قابل ده 100% допасе. Ассаламу алейкум. Сахашуй. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ободи 100% утобар тамша. Има тамшим бом. Ободи бусал вежи карина оушия бусал чува шу исто собади атия. هل بتشوف كيف يشبات ياتش ديالش خير اشتاد شو أباس نبوش دلا اشتاد أنا وقت شدو بوش ويشت نعمل كروش درجات تبلش دو تام إيه هو يرسى إيه قرآن فلنش تقابل دي شو بوشت أو ملاش كنتين دا شو إيردر А эл вопрос удуматься. На территории Алан континент, союзон континент. Не, жду элек вообще да вала дел да вообще цаве все что гуат. А чисто чуаца мата чуя лёган.
صوق ويسلو شنبارا موات قوس عباية مرخلين زقويت قصو إيش عدتها Sabardie إيش خليف إيش دوالا عدتها ayala وبشير ayala يدو سويك هدا يا كان هدا هيدا يا كان هيدا عباية مرا يا كان إبراهيم خزيون سو هر دعية خليف Ой, صوت это Мистер наличность чуть что исход нормально райоты ах Да, райо это вот так. Я говорю, православный давай аул. Путин вот. Он да, да ويا Путин и православный да Путин вакат вообще весь ديك ما кончил. هو Сатуни. Путин ديك ما هو ما شاء الله уже هو ديك رو да تش вакат تشوت давай الله временно خباس ترينشن давай. بوتين وسيان ريزوات А православный давай ат, а хазин Ибраим هو يو شو حلو هذا. لا لا ايران عم بس لا هو شو على زاوات ملو شو حلو هذا. ساعات هم ديو شو. هذا هو давай а يجدو ضياع وشو ها صابود ها هجل يتعال ضياقي ما يحكي بوشلش давай ولا ديك شو. تيجي Все хорошо. Хагата цахетер гасу. В каком государстве живешь, Борис? Милос почал. Со Европе ашу, со Франции ашу в данный момент. Вот со Австрия, мой теперь Дигдута. Vilnius jau viss dēto Pitigors, jāgulē Pitigors. ايش ليش الميكروفون ايش مالك دعوة ايش يشتغل والله Дейца. Вот ты один дол, Коран, идешь. تصدقش ناس علم ده вообще. وتعم غاسون. Но все равно قابل دوقع 100%. Да? قابل دوس قابل ديش مو Коран. Все просто 80. Если 80 قابل. Тогда цунде меня занесло к эфирам в Европу. Хорошо. 100 دوت. صبر ديال حط عجرجون شو سويك هاي انت هاي كيرت جوحة وهاي كيرت جوحي ال حرمتي شابش شو تجمعتي شو تهين شو تعشو أخشو على درمات زوني شو حلقة مال هلا سويت يعني شو حلقة ديشي وين لازم منين يشمل يدير لدوات هزيون ستاري لدوات تعشو علقة مال دينا أسوق شو يعني أسا دحرق شوحة بارمتي قطعشنا واس بيو شوح قوات سيرفيس تخرج ساعات لو شو عندك شو دوق درجن حطو غنا حو أفسترو خاصون حطو غنا يح جنا واتل но их они يح جنا يا توغنا общественно улклейло шо уже духа мы кузас но يح جنا يا حملو تغا قزادات يو بارمتي يا توغنا جنا حاجلا هورش منصور هورش صغيرنا وشوح بوقر أوق وشوح دليل حدا بوغبال وتعاوي دين بوغبال وتعاوي شاقوبل دولي سوتشو وولق رولش أرتوغن يحتير جنا وأحترش ملش بوتسا خار بيتا كروتشي أس أول وشوح دات ديك دو أس حد أس بوغبال وشونا ديل تعخلر أس دكا زهت داح أحو دولي تو شاقوبل دولي والله أساي ديلة دو يبو قابل واحد سوا حق ديلويس الله هو فاش إشين ده كزاحتج просто صدعوي بيستغل زبلكيرو وتيروال سأرو يلرت شو قيوق شو يلا وات بيتسا تيليجرام كي يجي شو قيوق فاول شو تعرف حلتنا صبر دي تدعى لتا ني تدعى لتا شو يشتغل يوغا هقو إكيجاش إفير از كزدكو مخيات خميت شوال شو هو لا قط جروب شو حيرز شو دو حرو إتو شو هق شو أسئلة شو تغلدي تأويشون شو أروال شو يلا يوغا عويست الغير شتاعت دويني تعمل دولي تشتاق إتسا يوغا يلا سودا تقول دعال هرش هر جماعة هو جماعة يدات примерно صوب شيء شو تقي قميل دات سو يدينستون تعمل إيمان صار حلت ويش يتلون تير سو ديوار يس إنها واست حلت وير يا حب استعمل دو استعمل شو تعمل والله لدوش هواتها تفيتنا لدوش تاعها اشتدنا سترون انتريس ما تقزحون ابيسنيك دا غيرت просто تحدولهم دات ميتشاو منصور حلت وتشن ناديتوا كده منصور تكسو نوخاو her şey sosan şey bu sotstaga her şey Fransa
انت عجلة منصور هو يطول ناق وست وشو جماعة توي هر جماعة يحتر ماش الماش كنال دو وزار ناخ رازنا منين يا بنو خشوا هنا هو منين خلور منين как-то по барабану, потому что не каждый финс был большой. Савуш дүнэн чалило что он что и до подружки ши разные, наверное, пешим бяхши зулам твои штэрвел. И хуярся, знах бай бези хунадин бези боша и палки ягош беша. Оцерт тан группе чуа тан иро, так чуа тахие тан шу эл разные, наверное. Чуа закон нохчик энте бу ё ридно. انت منصور فقوچوا والله نيچوان قلت المواد زوري كيك واج просто ويسك ده ها منصور واج انا просто ويسك اخشو صبر делаешь خلاص ابراهيم منصور 10 минут صبر делаешь ладофон просто انا просто قمال دين خучурю давара то матетэ односторонне высказаться. Хажла и es просто было куду. Нагасан и что оранты и один как бы он защищает эту сторону. Из-за хажла я чувствую, может быть фигуру из просто чувел на Лубянке, да? Ночиш, хума эл хунадин сири ба бези том ба бези квартош да бези хунадин бези. Да, понятно, ясно. Мы один до истадос хажу ба хуца бо. Да, проверьте, что это, как бы мы друг друга можем проверить. Сейчас напрямую, да, да, 80% гусо. 80% обло. Да. Вот отворан бош. Да, Allah да это все, от и хорам бош, вег шу вот мас процент адут интерес суксу. Что элача. Да, или что? Да, пасак вистогля. Ибн сaqala вистогля, сош вистогля, шит واحد ارقاميل صدر البناتي شوندال هم تخ اردات صدر просто шит واحد حق ده شو не еще шо ажал Qur'an нахтие шо еще шо ажал Qur'an шит قيصر ده шит قيصر Qur'an ну халага сам Qur'an нахтие шо ла Qur'an ну тует ваха ишол тует элче хохерт хочур кефеш будет серс ваха ин ويشول شوها فرنسا سن بلغيا سن كيف شتات نجا سن إشلوش بوي إشلوش بوي واخر بعد صابر ده تريد واحد كمال داور ماذا يو ستاري لدوات تريد واحد فيش كمال ده تدوي ده صابر دي إبراهيم لدوات داولا أجل استانسی کن داور просто چقوالتن بیشتر کجال هنگه سن خوچالوش بویش تام الله هن پای مورن ات момент چور اره ول یخیق و ایشول شو هنگه سن ها ای تختیش ولا ها تو ای تا элду когда они говорят плохо короче о Всевышнем просто тянух я давал еще нагасен кипамел да было тянух و ان يو церцан айшол шо ها Хундел хонаг сакора нахтия шола тибе не должно мешать. Хонаг асан цахай цанову цахумду цакел я не знаю цакел акиду хая цакел хум тахточун бухва балуш та иш дитла лично дифи. Все он свистрело, все просто высказать знаешь. Ибраим сохаш маму нормально. Хорошо. هذا إبراهيم حصل خير نوقل مكشو pero ochbaonas in trochcha at din an jahal kamel des nachbol de lechens we nochchi o halo tsarwe din nach saga Allah we bari laqtan tieshi shoshu itatishi shoshu is tin iza tuna qimati nachtin stal haqa tun shin qochak da qochado amma Allah hisiti payakhmar siti qi amma ba'd payakhmarni Allah ni siti qi chosagui طبعا شيء شوحيل شيء حسمنا شيء يوشنا شيء نان سيت يقول سك تخن قولوا وشتول ويد نخش دبوشتول نخش هم انتحا الله دالني فيخمرني هم ألو سجى
أسبوع كده بشريعته أشتدي شيء باخ أسا شاقونا وشو بيان يكوار دبرت بيش بالخيط سون حدلا Istater det Adelen primeiro srazu da on a gente primeiro iniciat von dauer der wisto jo tute jo rovač jo tute jo rovač wisto da tute jo rovač تخن باخ أتوا نخشي يح يندل ونصلوا ديش دلا وديش دلا حتى خن حجلت أسناق وستدرت آخرين تصنع داو وقن داو بوشة وجه نيخ نان وشنا سيت قيتوه ويغيلخيح ويعادتيا إساقا أست مدر أتش أس حنان من أحدين بوغدو إسوح هيورا حدا وتندا ووقن دا وبوش سوهقا فرنسا حقا أتش فلوس مينوس تات قد دلاق خيات سوهق شوحا هكنا شوح نخشي مارشو على إيمنا وين خم لخشوا خينا مارشو راديو أتش إتعنيو أسي ويتا أوبشيال مارشو راديو نوستشتن دجينيو ماتش منصور حد حقيقة تودي بدأت تعرق دوا تديش سير تلوش أخشوا حاجة أخشوا أي دل خيل خشوا خيل اشتاسيخ تلوش هم براستا وشل بياونستات تو سنا يوز وغني تهم ال يتأيشون تا براستا خليست الغير شولا ما موجن تام أبسوديت كوش تو ده ليست ستاسيتي درشي وش ليست بيتسو أسم بوها كده نرمال وحاخ إنا تخن وقصق خين الوق وسق قمل دبق ويلا سكج قمل سديش تغيل قوق تعادة يح بيح ديونال دوت نخبق نختنا بريمير أت خارتو إمارتو إتو دوش تو نختل إدوش ولا صواب شيء هيور تو إنزري سيداخر دوحر خشدوسون نختي شو إسندو قمل ديش سقيه تروت عن تعسلا بيت شو تحويو توشو قيش قومر شاري قمل ديش نو دتوه كروچه هو تلا دل أرسين دبعتو شا جرمانيا وبا جرمانيا ولا حق جرمانيا ويشوار هاد شادون تاقة حق أنت بو بتكون توشي توش حق واسع إيش تدعور بو نو إيش دع بغتنا تنزلم ده أحمد الله ده هيت أحمد الله ده أطي دوي نو تهم دو نقطة تعمر شو يقيزي ونادين دديزي باش قمل ده شوي إمر شو يقم بالقون خبوي ده حت عن بال شلوخت عن بال شقة ويقون خبو تو تخن داخل تو بيغمرن إلوشود الله هن إلوشو أوت الله هن أوت بيغمرن تي توجن داخل غنبو إك أنت ديفينوست ديفيد برسنت تا قط أتشينا تدميدو خير هجلا صبر ده اسم صبر ده اشتا وعلينا وعليكم السلام صبر ديلات انت هجلا عبيتم كانت إشاء دق أوت كانت شنوق آخر بو كانت بوكوزا Я тоже за себя могу сказать, как непосредственно. Не, Мансур, свидетель лучше гуман соу идеал дуа и джихад да зот ишад дексанти адуй и قابل ديش. Я тоже نقبل تسونا فسترات للناس شو نش خلا كرا وار خلا قدك خلا دات دقة حيجنا أتصنع إتف Ta problem är att duktigt doishtuer hon där sig khilbolna qasti no dela v tom что iwaytiga mel khilashbat da mel khilnash utsnoqa sen tsahi nahar tadul kum nashtat amma не знали что оказывается есть 30 с лишним хадисов которые говорят что возраст Айши был 9 лет она играла в куклы и он прямо сейчас он свой молчал شو خلا خلتين شو اشتهيا لنا بوشة سون خزة حديث إيشو حلو نستعرت تنا بس دوحر كروتشي ريليجيوزهم شعار موشي بدأت دكتي سيشنا جود دلاي بير وجود دلاي هم سن خشة بس خيتي اشتدت استات جماعة أبيوش بشوات وبوش بش دخل ونش بس خيتي شوية سرازو إيرلك بعداتهم إيرلك كروتشي سبيتسألنا كيرسنا عبات اشتبه خوشتو تونه تو خیلی برید شو اشتخن خلا عبادت تکویش برید شو خلا ایلج از رز قابل دنا سوقتی طلعت لا اسمه مو ده الوقت سجا короче поймут как он может из шокач верен просто юхит садить на сонде че наверное показать ему масса багает ему فتيجي سن هم توصل شتيت ولا سياتي يسوق يلا قوي وجا تشوف داخل استمتع داخل الناس تشوف يلا هدو ده بايس فضلت
توسود إلك هدو توسود إلك كيفير ششت بتاعنا عايزوش دو إز بريد شخيلاتن إل إيتا أساس رازو يقابل دينا إيش تار قابل دين دو تو إيش تار إيهم شدات شوابش قابل دين باتنا إن وايهنس بي تراخ واي كان داخلناش واي ليلاش واي تام داخلناش تان هم بدو خيئن بات هنت خيئن سون هرهم أكادو تريد تسليشن حديثو يال شقيتش ترجنا أروغان كروتش إيش تون زسوة تتدنا تو إيش شقيتش تير شوح برام تون زود شون سجن خلش بالبالغ بين برام شدوات أبو بكر يعني سنت انت قيت شو قوي وناخذ نبرمر شدوات تاخذ نوع مو يالو ريتمبول بير مو دالو دو تمبول تير شوح يبالغ بين يوخ سولت عدمو يجرو وات هم شكوش دالشا أسودنا سنت 80% موسى بس إشادك إذا يوخ دنيا جاير بوك تعدو بوغ يوخ ليش ليال بايش هيلار يوخ زودر إذن سيلوات بايش هيلار نالوج نتشعلوش يوخ إشتا ليش عايسين زودر باك باشيش باك بكروتشل إشا دول تعناق ناق واش داري تسجوا بايش خلت ناق بابيس كروتشل ناق بقوز بانشول تاعي تشوي تشوف تاع مخرم وتشوفها وإشابل إديش بوي إشاب باش كلوبك حقولا ديناس كرينيمي زبامي عربوي بوي كوريشيتشي خشنيتشي تا كوستيني بول نستو قي سايدر تان كير دعلوش إشتنالزة تغتنوك سنة بريمين إسونا إتصدوغي شوغوي إشان بلغال ديل شوتها سونا اللرد اعتخيت أوتا تقوش عتقوب هم شيء دي تري سون إيش دوي وناد نجوي إذا سريز وقت قوش عدوي كيف يشتغل دويش تهم نشتات سون سريز وقت أوكي أما إيهم قابل داش والنخ شوي أو بير دال داي كدي سات شو قاعد شو كسبوا شيء لي هنا ليش لي البنجي ويستهم نشأ قابل داش لا هنخشل уже под вопрос что вообще коня лукас إبراهيم سندلش خاصيوك الواقع شواتها تعمق تدرس الله أتيه شوي بربخات تدوم موت يشوهان الله عالمس سوق استحيز ده تاهم انتريسوات الله نجح سنر شاد كلن ديلو ويتشتان يعني يمسو ماتا God تولسنا إنجليز كماتا God دو إز تنايس كماتا بوغو إنوخش ماتا ديلو إز هرشاد كلن ويهم إز ويتش والله просто чего تيشخ نجح سنر ويتوج حاج تيري أيرتوج بوي ساتي обнешо что ты бирзен масса إز وقت سدل ها وند هالش سو طول بيت صحيح قيتنا صعباشنا ستعمل بس أسألشن جواب ده أسبوع كده هر عالم قالنك وانش سنواش قالنك وين صدع يشوك الله هويا قبل ويش موعوي وده قال نشتوش سنواش حد الله شاد كل نج نو ما يوم بنيماني الله если это имя собственное имя камня черного то известно сразу добро известно حاجة إبراهيم الله قبل ويشولها الله قونا يسونا شاقلندل أدمشنا هم دحيق يا كنيج قرآن ألوي كنيج سيو إتش يا بيخ مال هم دحيق تعتو إتش بروستا دنيا شو داخيتها بروستا باي شين لو أجور أشوق شين لو أشياء من شوقش شين لو هو هلاك ويش شين لو أكروش ديك وخش ستو أتخليلي نجاسن الله نيسو يشو شام باخر الله نيسو يش والله إذا رزبرة تبيس إذا ها صار إذا رزبرة تبيس حجل نجاسن شو أزناك كأتي يشرع بيغا إزناك تغن فقدنا إن شعبه من الأرض أدم مدوش أصبح من الأرض أدم تغن بوصل ديندو وجتي شمل الأرض شمل الأرض أحمل الأرض كريستيان شبو عمل الأرض شو بوديس شبو تعاون هذا الإندو شبو يتعب بوشنا صبر ده حاجة حقيقة تتوالن صار
Хажла хенте бусурдена диекло, что на суннитов и шиитов. Потом суннич биекло шбу на манхаджи, потом на мазхабы, потом на разные акиды, на разные, короче, вирды и так далее, да? То есть, а салафич, уж во всем мире, около 50 миллионов салафича. И салафича вообще полностью чучияч, по Сирии героям, полностью разные группы. То есть, что тиш халдухов, адам дух, то есть 50 миллионов только салафитов, которые знают правильный мир. И они полностью разнятся между собой. И в Сирии, как мы видели, дух-дух-алтуам бинамасары. Ах, кавайна знак киез, и знак хагушия там, к сожалению. И знак Хилия Щербава, и знак Вайн Хилия Щербава, знак Хилия Щербава. Ибраим, это бахас, уже хадиш, صوبتين تاع ديل دا صوبتي خاطر ديل جو صوبر تدو عن جاب دلوت حي إبراهيم أسي ها تخاطر لو يقصلو بس دا جاب دل والله تسكس بيوه مين مستي أسبوع حاجة أسبوع كده قيتسو خاطر ان جاب هردون حاجة موات يا يوتشو زناك ورول شويك يا إتنيو Из рабочих. Свободный да свободный. Сознак я и циез боа, свободный дел да я собор. Контент дел я собор, там минута. Свободный шимо. Из сидно века я это не являюсь. Сама летация волоса. Окунга ладуатиш может очень интересно, там не херуку кефири гладуова, вистали. Давай. И знака какой чега ворол человек я это не. В 7 веке, 1400 лет назад. Мир и люди существуют миллиарды лет. Только на арабском биемхил дать, и я это не знака, и то до каких-то веков. Только на арабском хиллакис. Индия аш болнайлан и хую царяу, точнее, Америка аш болнайлан 15 век я. Я хосун Слава, свегопче юг не отисло. Совет камел швац. А де был хатер хокчуенчу, мерш площадки чутун жоплу шусо. Американский континент садали тише, дери поймат дошельцу. Объяснить это просто, объяснить это, поймат. Куча 83 сагу мансур. Куча ахата, вещим помел, дашь хьечана, юг и болне. Hakun помел до этого еще просто сиха целуш, да? Выстрела парма. Да, оскорбляют, я швайцу, цахума бота, табьера были, оскорбляют, бот, цахума бот, швайцу, выстрелитает, цах оскорбляешь, я швайцу. Юбный ланхат, думаешь, площадки твоя. Тут вот лушусо. Америка ниц притовек, я бьем открытый на яце континент, вообще юяцах, ян и индейч, болчи, ца Адам, цаваган, я ца Иисус Навин, цаваган, я Захария, цаваган, я Моисей, цаваган, я цаваган, вацик, ша был ашбюч, был знак, ша жюкти бу. Ца уца нюка арбо. Из летуште вежи бу. Жюкти арбо, ца вежи бу. Из-за Воловек, арбо матти диалог, даржина, уж вукарда, этнак даржин дается, цулахал эт Иисус Бошега, из-за шейну айтан бол, ладно, допустим. С миллиарды лет от дунья тянах бешена, хар дунья ляч толшена. По дунья чужик ти арбо, дунья чу болоц, мичайер из некш. А это дело, знак я эти языцо. Жот дукон, цаез, миллиард шершка, я это цой. Я это ешил хари, я это херер цой. Жикти арбо дуненчу болот, ца знак яц по дуненчу, ца на адман я это. А хатан жо пухult ах, я это ец фурк. Все.
Добрый вечер. Можно Мансуру вопросы задать, пожалуйста? Подождите, Мансура включите, зачем мы его выключим? Добрый вечер, сейчас будем по очереди говорить. Hajla İbrahim, жидкие штыри, арбу штыри, 1400 лет он бахсо. Allah dala şa Adam peygamberin der hadwalina Muhammed peygamberin der qaçça история войны şey Kur'ansk niksa iza huyor жидкие арбуашни 1400 лет der oluşu Allah şa Kur'an çoğat ya Allah şa dünya muqala dünya qalş dünya şa adam dünya çmu da احنا polnosti uadilştol humana iza filozofişten oaxin qamal diye şu hiç sögüst xolşalag هما نبوختل بيشخل شا هما شا بوختلش بلا حتى خن إيدوك أسك أنا واستجا تونا شيء مصلح ولا داويز شيء دحر والدين إيراني حتى مل إستوري حقيقة الدين نو إستوري شا دح الله شا دنيا قلرن يدعول ولا شا قلرن دول دنيا إيراني حول تخنا دحر وقتنا وبيخ محمد بيمر عليه الصلاة والسلام تقتشلته كنيكش هور كروش بكلين هورن وايتش تاني هوكنيكش تشاغات كنيكش باخسك شي ديلا داش بايخ كنيكش صبردي كنيكش صبردي كنيكش بارا أبو متاي جكتي متاي يوت الله ويايتن تانكينكس احنا لدو شو الله جتكش موسى عليه السلام أنت تزرون يوني بطري تون أكنيكش ايتن بو آدم انت يدوستا جكتي أبو متاي يوت تانكينكس احنا لدو شو هاي تاجم لخا دادين تشو تغيشتات لدو شو تغيرون دو صدقتي عليه أسخات صبري هلو ستو أحتبتش دايتن بور الله وآدموي سنت يدوين ستاعو تشكتش بدو موت بيتا آدمي يدو صبردش سانتاوما استنى تشكو غيرتوش فيك يتشكوز واو آدم هي يبوشكتش بدو متين صاشيش بيرسوناج دو شادو الأدم حدي عليه تشيني كوكان كلا وكاكان تاوي حمودو الذي تاسو غدو شونسو تاهم شيدينا يتعسو لا تتا حملوا أنا عمل دي لا شو سجل آدمي عوايب ومو حقول لك قال لك الله هو قبل حدا لا يطير شوي منصور نات الله حدا لا يطير شوي موغا وآدم حوا حدا عيوتشو الله وش الدنيا مو كواش هذاك بيوتش تبع تشوف آخر آدم حوا حدا لا يطير شوي الله وعدوا عشان ده مصر هم اختيار شوق آدم حوا وحدا لا يطير شوي سفايق مروي محمد عليه الصلاة والسلام أخذ غيش وقتيش يعني حوا حدا لا يطير شوي هديني عم باخر والله أكيد صوبدين ودر هندو خيون والله تاك حجلا لدولا آدم حوا كوكا تلا تاي وقت تلا تاي ودينا مو حدا لو تاك هوش آدم عليه السلام مو تاي وقت بين تغلا حين تدي تاي كوكا بين تغلا لدولا هاي بوتشو ديك هنا قصتي آدم حوا كوكا تلا تتعا بيرت تغلا حدينا بوخ مشابع بوخ مشرحبع بوخ تشين ماما يكان أوش ماما يكان أي حي بوخ حبيتان قرآن شو عملوه آية دو حديث كعملوه حديث دو أبيش تتين بوخ ما بيجي هما مشار هم هاي بوصل دين صدرش شو تاني قميص هاي بوصل دين آدم حوا شكل دين بوخ حباسون أيديش دو قميلة ملوخ آية دو ملوخ حديث وبوخ أحتقن قوكانت من تخيل لبوخش دك ميلا ميشاهدو أتون بوخ حبان مبيزي قرآن تون مسكن مسبيردو تون ديش قرآن ديشة واتسو تون دير باخ ها سون تخاون مسخلة دي كاسيتا خاطري لدو شوية قرآن ديش شوي قرآن ديشيات هاتا
وبوسا بسقواتا قرآن دي أشياء جود يا شق تطلع آدم حواء هو مس بيقدر بو تطلع وجه أصلك حافظ متبع أساسا قرآن ده شباب أصلا تآية دقنا في المن أطيع الله وأطيع الرسول الله هني بيخمر تتوجيه منصور 2:30 по 2:37 دون коровочу. Вот Адам حواء شكنت الله هلا أبوه كروتشي هتانا придумать тин цайва политвейте ти очень шо от я андин иш веша хадойловая му хадойловая ده سبوق إذا أحوب شيء خارج هون كلا أحوي تيزوب شيء صبر دي أحو حدث أسكتر يوه يتلدوها سكتر حاجة آدم حواء في الله شو الله أبوه الدنيا فوق وإعلان شهادك حديثا بورصة عربو تيرديش ما ويصنع واحد سنقطية شو باخر شو عربو تيرن شو حواء حمودة يبو آدم فاني بو سنق سنتين درا كروشي سنتين درا سنتين نير بو صابر دي هدوك واحد لدو ما عنصر حولين شو تشيسا يكون دا ليشيات لا هدقية كمان شوي سوي شو تلتي تذكر هقية سهل تذكر راس شوي صنع صابر دي هذا صابر دي يوم يتسلم صابر دي شو ده تنفر واتر شوي اصلا هو حدثنا دجيني اندونيسيا هذا زاوية دواء أبو هم شو حنانا كان وينو أنا عطيه شوي هذه تاهم شو أنا عطيه شوي تاهم أي وشا تيو خير ما تصورهم هو كان توشوف تاني دات تيو خير عشوطة يكون عشوطة سيدي خي تشوغوات خبرش استيم بينو ساوون صوصو حاول الخير ياس هو يو خاله دوي منصور ستك تي بيرشا ياتون استلينو ساوا غدون يو سوشين دا خاطر يولو عندها حاجه سنه ثاني قبل خلاصو والله تعرفش نعم دوش تزودري سان اوت منصور تشبيتن دول ما تصيلو شو ده شو جماعة تيجاوش كاتيا زي تادو تقولش بتوشين جماعة ربنا خلي ديال دا صبر دي هو يو إتساقيسو شيب إلشش تعاو بشيء أميال تتعا بيت بات يو إكوش بيشبه صبر دي آدم حواء تعبوا فينا جمال مدي تسكروش هذا حديثا ببا تعبوا فينا جمال فالنير باخ أحباخ وآدم حواء حدويله حتى دسعوك آدم حواته ايش هدو حديثا تقوي حنا خدلنا بريمير وين حنا خدل ايش هدو حديثا هو شادك ما دنيا مو فانا ادنى مو شادك حديثا الله هو حواته استموي دوي ايش هو سوشيني ايش تدري آدم حواته ايش تدري سو شادك عجل سو شادك خوش خل كما اسمه وعاقل هذا كادي اشتات كونكريتني خاطر دوك آدم حواء قال تشمو بينش ديري دينا لا تقع جوا مسؤولية تعرف شيك أنت كوكان كله أحون سخا تيتع كله دواء خلي تويشم تعرف شيك أنت تعرف أي خلي شيك أنت تعرف أي خلي تويشمون أحكوله حاجة أسويتون ده باخ بيخمر الله داله حق قالنا الله داله شا واحد واشتاق عيبو تير صوتي تديش داش ناواس حتى يدوي صوتي ما كيسان سو داو قالنو هاي بتاع هيتيشم صوتي هون قشوا كان في تصدق اسمه تبورك حتى الله وات حتى وما يات كروتشي هاولي عادين كده في لوا هردو بوش ما واتي سو هاي بوزيتيو سي بوزيتيو هاي يلا تدوي آدم حواسان بقى آدم حواس حضر لوبا آدم حواس فعلا دالش هو اللي أبي استهتي مو حضر لوبا أسويتون ده مباح مو دالش حمود لا أها لا تدور على دوش خلشة حجلا تخنا دحر آدم عليه السلام قالني بيغمر حوا قالني الله ده يقول لنا الله ها شا آدم قال لنا الله ها تارنا أتزام نح نحلو تروي تشين خلبو ديزل خا
مو ادغاس قمتا تاشو شيشو احدنان شو ولقي تاشو شيشو حلق دنيان شو ولقي تيرا غوشي نكاح دندو قيتو ادم هاجلا ادم درج دو يجي غوشي نكاح دينا بويا كانش نباخ اصلا يجري ويجري خلش قيتو على هو دي تطلع شيء ادم الله شيء تا بلان او شيء تا تلوش حق ولا دول ادم اذا درج دول دلشه طول يعدوخش دول دين دلح جبرائيل عليه السلام حيغم بلع تمك ديش مقديشتك هرتهن قاشت تيمتي دي أول شو أدم حدا دي شوي شهدوقا تيمتي دي موا حتى سؤالها عجواب أدم حدا أبيسني دي أشغل شا أحسن بديت سوق القرآن دايتني هيئتني إشتي شو أتصير بشيء آدم هو كان كده خاطر دوتين شو يستور شو صار شو تعرض صبدي آدم هو يقدر هنا كل مودو ألشو صبدي شوف ده داسة ستيلاسة شوف ده بيشتر بواتير داسة بس داسة الله داسة بس داسة هو في شخص ده تاتسو جواب لا آدم هو يقدر تشيني بيرشلر يوقع تاشو أخشو دولش وبيرشا غوشي نيكي عدنا إيش تحدوي لوين بوخ حبيتانسون تم بوخ حبيتانسون إتان مو حدا إنت تقدر قرآن شو سنة يا حديث كالو هون قرآن شو دات قرآن شو هون قرآن شو هون دات هون حديث كالو ويتغن أيلا حديث هذا ميوت حديث شو عدو لدو شو مسلم بوهاري شو عدون مسلم بوهاري شو على حاج زنيت أيكران دي هذا أقونس نعم مسلم بوهاري هذا استرني اسم اللي ترى هم لون يقصان جوجل شو حاج أصلتي أسين جواب لون هم تقول ده أس أولون هم تقول ده تقول شو ما ديزي ستي إيه دوايوت ياو ستي هنت هايبط هجل أدوقا كزعكاش دونو يحتوي دوي قرآن بوشتل حبوسو دين بوشتل يادو شخينها وتنايا نمشي بيتا دينيريش سو مليتويش حال داويش سوالو ياتا حالتي روش تمشي بطن دولو شواتس إنزا بيترو يو هدو يحكي زويس هجل أدوقا حديث ستاهما ياتو إتوي نشيازو شخينها تين كرتي تصدق نير اشتحيق أو دولشة تعبيني جوانوكشي اشتاسوسانا وقتوا بولا اشتناه بو يوبيني اشتخيق تشلور دولشة خير بو يا هون الشاوغا انكر واتين كرتوا شياخ الجورن شنغوشة احتوشة كروتشي شندعلوم ألق بريكاشتوش أبارو أبو بكر سأتوش كروتشي نه باقا بيشاوغ كيرين ناساتينيتا تانتها اشتقوان خينوكش نوقع دنيا اشتخيقتش دل بحر بولش ناخر بوي Tünder itatas dal bül babelli ana khudina. Ученые бошана, бокшой, ученые цара. Und оца, смаш, ученые лаборатории, два исключительно исследования сейчас, за открывать яш физический закон, открывать яш по бешку. Что элем нахуй, цар, бухобоч, цаллигвор, цадисточ, цаллигвор, цаяточ. Просто как придумать нам доне. وخايت بونص تا حديث داتون تا آيات داتون إشتغل يال قرآن شو سنة يا آدم حوا خلون سير شيكان تلون أو شيكان تا تام كان تو وش كان تو في ناو دالش تعبير تعليات خلوقتا будем гадать تا بو باتون عدل دو جواب просто придумать что там болчага да ال هم خليتا ديس خبردوني بوخ بوش بيقدر نات أسرق حمل خلي هون فتقاون حصل وقوع حكومة تقال نو حصل وقوع سخن ولا داستي دلقي داست هو ستي بوخداش تقميش داست أصلا حلك تقال بوخدان هم بوخدات سي داس ناس حاجة حيني إيش تمغل بلا آل بيستلا إيه داتس هنا دات هنا شيء أسرق سي آل بقوا هنا سخن الوقوع حق أسرق سي غيط له تدو نجاح سخن ده صالج مش حسق إيش قمل ده شغله أساس كيش كي بدي صدو الله يسلو منصور نتعم إدو أسنت هنيوك عشق النحبوي حتى دالش تعودي
أتغلق تعهاس بسر باتو لا بوني وش أبلو سنده يوم ده إيش عينو في سنده يصير عيار ولدون فحغلق وغيرونسا سنده با حاجه وش الصح يجا بوجا بمنا قاتتيش شو صوتيش شو أسا نجا أحسن إدين دات صحة سواق هم دات صون خلش مينوس دات نجا أحسن إدين دلا حق دوه مو وايلش أقوى نجا أحسن إدين دلا حق سوك إلى حروشو أو كلوشو وقت ما بلايسو وقت بلايسو أسأله هون دوات سوالي تاتا ستخنا أعبا نخشلي هو ديننا نيوقع صبادات هكونا جواب تدوس دالش ويستولا هجل إدين بقدر لها حقبديت الوبارة إدين بقصر لها حينتعهم دات بارا هذا هو ويقال نول ديلا مثلا صوتية شوية ويا مثلا شاوائتن ويا بيرمر تيجي بيتش ماري دال بمقدنا شا شيتروي ماري بال بمقدنا شا ماري عبو زدري شنت أمتع كربيحنا اشليل بمقدنا شا تيجي بيتش زدري دي مقدنا شا يل تاك وقتن يل خمو تياشير حيا مو تيش ويلي يرحيا يل كاك مينيموم خاطر خلوك ديلي صباديلا صوالتا بيلا شاوتو ضيال هم شاوتو بيرشوت بيو ديلو يل خمو تيش ويلي يل خاطر خلوك أعجلون يوغا حوجي الله سيتقي شو بيرشمي ديال همي بوشك حو سيتقي شو أيه ده الله هلاس نرمال قام ده عطيق مرة فيش تخلص حضرتدو دي نيسقيت حهودك ياشتو سير سؤال بيرشا حيادي زك ياشتو سبول لا تقنيسقيت دروا حاجة حديك قيت تيونيا فكري نون ديك لدولا هون صيدقي شو ما تنتعني هين حنيسقيتي قويت أتسوا ديك لدولا أبو بوصل دنيس لا هي تطولن باقر بو دنيس تغلا يعني شو نتيري بوش تاكسيس شي ارجومنت شو فيديو سؤال تاع وولونس سي وولونس ديك ما تاع يوكونس مليش ديتو هو تاكسيس شي فيديو شو تا ارجومنت على يوتيوب سيوت ها سايش كده لا يوتيوب تاع دي عن خزال دو سيجل ها تندي هون جابلو شو صار مثلا بوصل دينا أخلشة إنت بقى ويرتي دبارة يتغلى هما بريغرادي دات بوصل دينو هوبا بوصل دينو بايمر وهوبا بايمر وشي شيش ماري على مجنا كيجي بيش ماري دا مجنا تانت يعكربي إن بو ماري عبو زدري حقلة سارة شين ستيا مجنا بيروي بتيجك دالشاني بيريود دات إز كيجي بيش زدري داي مجنا ليش بوش حسن أتدال أتويدال كلام دول أدم دوي كادل أدم دال كمالو بوش ليش ما دوي إيش حسن دول أدم حقلة أتدال كلام دول أدم حقلة واحد عينه قوله وقتنا تسنع شيء خيدوتيش شيء ناس كيشوتيش يأبوستيت فين تسنع ليفين تسنع مارشوا حق يعتن شيء ليفا مقدنا بوصلين كده إذا نشكا واحد قادي دول شو إيرش بيو خمش دوز بصوتينو مقدن تندر باس قدام حوالي ويلدات إيوات بصوتين بقصفل بصوتين بقصفلش أعمال دولهم بطريات دمو دخان أسهم ديتون هن ويجي دوك دال كاك مينيمو حاجة هدوك واق شاهن كورت سبيلير شاهن دوك سديلير بس صدال إتاق بيرنت إلياش مالي عبو زدرشت إلياش زدري بوش بيش دو شلول إتاق أسوأ إتنوئيال حموه تيش ويلير كاك مينيموم خاطر خدوك حيوك بصادين بقصة الله تندير تتريش أوش النوغة يا براتان تمام تنجواب لويس تا حاجلا Vjalla bosa, vjalla. لدو شو حاجلا أش حاجة هو أحينس ديتش نشأ إيش أشياء تديت أحمقي نباخ قرآن شو ها هم مقدي نقدو وبشام حلوة رو حديث قرآن هون ده فرض دين تدي نقدو
هو حينا فرز دين تدين نك ديش عن غول شو تخن وي عادة يحشي على مكشات ينوسي على مكشات أعمى الله لا وي عادته يحونا فرز دينا تدين لن تخلروه يحونا تيدوخ تحويك دي أبزاتنا أعداد يزال داتس إذا حويبريو تخنا تجا دينشر ولا دينشر شو ولا شين تخني يا أم إيشتن شين طلع تيا إيشتن شو حد بتشين بتاع أم تيا إليو обязательно дуэлери. Он хазария сагамелю обязательно дуэлшус. Не أسم أبزاتنا دو إلى تبع سندر أحسوك دين دول خاتنا هون جوابلو شو صار خاطر ديناسون وصار خاطر ديناسا ودوقوا بس انا متى فرز دو تاعي يا обязательно دو داتا يا обязательно دو داتا تاع خاطر داتا بس يا обязательно دو вообще يلا داتا عبوسه الدنيا ها وبوش وديلوي حتشن وال الله بوش تو مقدين دوي ميشر خا وينوي فاخمر وين مقدين دوي مش خاطر دورك تو مقدينيش обязательно ديناتا بونس تو مقديني مقدينا تما ديناتا حاجه داخل обязательно تبو обязательно تبو ديتني обязательно да штат عجبت شوف كي تو تحت ويسترو مو تحسن اس هايكسن لا دو جواب Короче, ديتا ديكتو حاجلا اس هايكاتن ده شو كوتاد تي يو جواب تنو اتوت ورا سو شتان واحد دين شوات يشو دين شو داخ كوغات شوات شو دين شو داخ اللي سي ديوت ادو حيك ديش ازرش كاقا قنوا هو قدو يحيكشتل از اسا بوخا حاجلا احو ديل اختيشو باخ دسو ديل اختيشو اسونيالنا بريمير بيسات على بوست انترنت شات نو يوتيوب شات خزك دو اسود نو سو الله جواب دلو وكاتر 100% توكش الله اتيشو تو وادو سنغا هو دلا الله وادو سنك اسكيلو Цовадо асинчун чуат и хатайт мекштариаля глобал лидерия. مكشتل عم دي دو هندات مكشدات التو الدو بالياتو بو ادي كيرش صديو منصور يتام درس داس كروتي دوي مارسول منصور ده ما شو صور ابراهيم انا بدي اشيل كون يعني نقطه شو الله ده كيسين واش بعد الله داس داتلوش داتل بحندوس شو وقتها بيس النحمه باي وين داس بو دوق شو يقع اتشرا شي موكشو دايل قنال ده تتا يقع داس قنال ده شركة بخيلة ميكروفون دايل شو يقعون طبعا أصل باقين بوس حكوك بس نه قدري حيزو مجين نه بيرش حيزو مجين داس ماري عبود طبعا نقطة شو عليال بولك أنت بوي إيش تحنا مش رسي تلت مش تلتشي نه زدري شيء مجابش نه زدري حيزابش للي أنت لا أصلا ما يلر واي دات إيه أقصندر الحديث حبوسه الدنيا صابر هاچون تو دونر هاقوة سماجين بار هاقوة سماجين هر خودتا خاجا حقوق میادو سماجين دیگه ترگوس دیالک صابر دیال اسم حقاتن تی دوار هاقوة سماجين بو глава продажи рабов Сахих Бухари Муслим حديث 2229 сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, Суабарди Мансур, Суабарди Амбусов Дин Садовзер, да будет доволен Аллах, однажды сидел у пророка и сказал: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство, как ты считаешь, можно ли извергать семя Невлона?» И посланник Аллаха сказал: «Разве вы делаете это, Аллах?» Ван ничем не повредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено, появится непременно.
بير خيردول شدوية أسم إيش تاخذ كتير شوية منصور إيش تشور حال دوقي بير الله خف إيش تيش شو دوا دا تاخذ دريمو يقول منصور حيلا شقي توصل في الورد والله منصور حيلا لا دوشو تانا ويا أراد الله 94 года ها مارش ويا أوجل أرابو ناخ تعبش لا الله أو حاجة رولك تعرفوا دون ونسجنا حجم ثلاثة بو الله أكبر الله توش الله أكبر بقي أخوش دوتش بس حاجة خلكر ورتون لقى جاكم ديو استقلات خوش ديش استقلات إيش في مارش وندلا أرابو لا شين شرطوها يغاز قيد ديل أخي تمخل وقوم أخي تمخل إفتيرمي توخ أربعة وي بانير أمان ذات إيش أعرف إذا وين نتنا لهم أنت عاد بأخبري وي بدك ديسة وي وين إيش وقوم در أردل در وي يهوي دينك بصوب دين شو ده اشتهن وين خلدو صوت هو شو واحد منصور هو يسو اف ام هو شو بيلوته هو خايتاته فايد باتش ده لك وي بصوب دين فايد باتش ده واسم صبرد اسم تدل نالدو دارجي نوي هذا اللعيب بوتين تقوى شيء خشوا شوي ده كده شيش نشتريش واسنوي هو بصوب دين وهذا نقوى ده كده عدايتي ويا كي هو دايت مو بصاب دين وهندنا دينا تيرو راز زد واحد ساعة ميك نفدم نكيفيرو ده تليك تاهم على مش يا الله دي القمل ده يتان ده ولا وجه تاهم على ما ده منصور عميس كده في فتن دياتهم قيت ده ولا شو ستن ولا انت جواب ودرسه ما جينا ده نيه قدريته ما جينا وين وجه تاهم ايلر قيت تير ارقيسر وغاسقي قمل داس ارقيسر ويتير ارولوت املو مستملور وين شوي ان غاسقي مل غاسقور سروني تويتشا نا تخن ويلي شو ويسياس لادل ديش داس وين الله دال غصديش وين الله دال يزمع ودي داس وي ودي دغايون وي كان دي امر هو هنا على غوشي داي اخوه داس كده خيو ما تدين خوي لا وشا أصلاً باوشة وغوش دينك مدات وين. دول حوضات شو توم تبع شافت ود ذات وتشور أراغل وقال وعاقل ذات بيت بس كده هو كان مش حاجنا سمو حلقة لدينا خلني أرجع يبوي أخيال دين دوتشار يخيخ إنسان ميجي يقنق يكيد دوتش كوك دوتش نخجني ونسان يخاف عني تملو شنو قاهي اسمه حلقة بولير بوكس ده صح جنيون ده شيء ده جنا كوك بوتشا جين كيك ده قونا خزام كم قونا خزام كم حاجة عقوش بوش تاج تعلق بوش كيك بوتشا كوك بوتشا هم حلقة بولير بوينا ما بس حلقة بولير ما غير تصير إنه بس يشتري نقوى ده بسود بيشولوني وش هوي هنا أنت دويش ده تيجي هنا ده دويش مني لا أسبوع جم الساعة اسم ديل ريس هيل خاطر شن اسم إذا تدري أنت بيحكم بالله أرسوفيغي أرشور أرسوفي سيانو ويشو خاطرش درسه بس هو ميك دايو تشوفون تدري دعوة بارمات بوشل الله أخي مواس دعوة إشي يولي رشا دعوة يعني إذا أسم هو بروست حلقة تندون سي إنتريس سوا تعويرة سوسجويرة شلت تعش وقت بوش بي إذا تسديس صبر دي أسم صبر دي إنتو شو نا حميتش أول سوكات رسو جرمانة أول شو جرمانة نخبو بارقة نخبوش تبع خدر أسم حق نخبوش أسحوك تجا حتى تحقق حاجة غش أقون خبو بار أحطخن بيخ من الله على سيتي قيش خل شحوك جواب تير بايمري الله أخي سيد بدأت تقود متش توشن سيدو مت جايت الشيء الله لا سواب
شاحو لا صبرديه صبرديه عبرديه بايمري الله أخي سيدول مت بيت الشيعة بايمري الله أخي سيدول مت بيت الشيعة لا ده زغان بلوت تشوعش دربي قاس دقم يال ده منصور شما ولا تو تعرف منصور صبرديه خليف صبرديه ايش ديال صبرديه خليف صبرديه ديال دا صبرديه عشان عطوك واق يا تقمع ديش حين تصك بيتر وج او قمع دي عشان حقيقة تعم اولون بغدق هو تا يحكي غورغم سن تا بيت الياستو شمياتس هو بغدق دوز ديتك بوش اتبني بزولا تا يحكي غورغم سن بيت الياتس تا نرمان ابيسني تين تا شو تغير فدوين تيتا ديكشي تا هون دات تا يو يا تا بوش ملو منصور Sonra sayısıydı ki oldu sana bir çok yeter var sumna farmat. صبرديه صوفيا ما قواش دول هم تاسي قن بقى شو چندو نرسوگا موات خزوستل هم چاوي هيي شي اصول مت دايت صوتك بورشاواتون صوتك بورشاواتون اصول مت كون داتسياتا حطك مخيل صوتين احسويه تسويه تق مخيل خليف Nic ca prišao hain a što kamel dac da to irč ca doais. Ma bodek doa bog. No irč doai deš. Hain I hešće ca prišao a dek bocoj. Ka ca taki irč sa nom šmalio tije. Tije cel socunoch. Tije cun doa bocoj irč. San echt minuut ja wist gelitisch. Oké, peig maar hara waga ul sid. Nochtje qoma duisi. نختي قوم سي دوي غلقش دو وي هر هندوش دو هند ألش نختي قوم سي دين تقيتش دول دير غلقش دادا غيرش فتخي سنتشر دادا حدا يعربوا بيوخل لي هون تدي لندو هلا حليل داي مليل داي يخبرش دوتش بيوخل لي هر بيوخو القاستو يشو هلا حليل داي مليل ها اس بيوخو القاستيني اس إليلوريات هلا فرز دوي هر سون دوي هر إيمش دوتش ليلش دوشو ماستري شو نختشوق يحلوخ دو سو ماستري نختشوق يحلوخ دواتشون سو ماستوخ سون ملوخة أشو دو نختشوق يحشي تشك دير دولش يحلوخ أشبه شو شفرانسي أش دوات دوتش أنا شو ديتن أشتك هو ديتن شو ديت ورتقع هوكش واحد يوتك أشتقع ديت متى شو ديت ده هر مدات هوكش واحد يوتش دول جي هات هري وجي هر دير دو وجدي ثان حلقهم شو تيزن أدوكاتش يوتش سايوتش أشو ديتن بس شي قميل تدوش دو شو إيش قميلش داش دول شو قميل خل شو تعني نختي قومت بالبوش نخبت شو اش دوت املو بلي تملو دوق بيدي نخبل انا هيت اولا حوينا هما يريو تقوات حويت فرنسيا ابيتشو تشيل روح تير هما يوش احسويتي وش داتون سو سو سي هم كاون سي كواتشو عدي كان حبرت اتيش ليل روح كيتيا حتى نختي ومادت حويت عيطول قنوهاتي اشلير ورسويليون så tako par hud gaysan prosti ta sidi qidir او تانا فامر وليلين دول هم اوادي سيدي قيدر مودو وعيازين مدرس ده بخاري مسلم يوت اورانتي احكادك ليلين دول هم عيازين مدو مش عمدر وادي سيدي قيدر يموني سوت يا ليش خاطر مقوى سي دات مقواش وشرسي وبشي دات بيوخل مقواش وبشي تسي ديوت ناخ ما باتش وشنوخ شو يعقمل دوناخ ما بات ديستلش ايش شوكاش بيردالين تق هوشي تقود دويت ودالين ايش يعدو يسمدو شي بيوم كانت يحيو شي تنقر دعيريت ايشين حيالين يتنسيت يقدر دو يدق مدو يدوش تتعاقي هم دات بس دميجي خاطر دميجي زور قبل صوم حبيب طلع زور منصور حيوش يا حيشيش بوشر ديناميكش دو الله ورمقدن دوال وغوان شو شيش ياليش تنجرجل وقضاء ليور دري نورمالنا خيطر دري ونس أصول
وعادة عادات وهم دويتش دات ستادويتش نقيت مجر مدى ويا هم نيسبو فرد تدل دات ويا نيسبو إليلو دات نوتسو إديتش بو صندوق الوري وحيوشن دعوات بيش فتحي دعوات بيش استقبل بصوت دين صدر الشوكتير دو هي غنفاي هو عادة يعني يتعادل حاول ديش بيش بات أتعب هي غن دعوات بيش بصوت دين تدوزي كيشتا أنا بصوت بولو شبوش تعال بصوت دين عليها تسمى هوش تهوش شو قاعدة ديدوش قاعدة بصوت نابور دا ويشادش مرتد شو ويسيدي قودة نرد برضه شرع الحرب ده يقول ضمحونا دال ديك سخينة فعادة ديك خينة تندي العادة حلق دق تأتي عادة ويديلو إعادة ويديل خلصو إديس ناك وصلا تردو دال نردو الويتو حجر دال أقر دزدين دين دول أمر شاتع ورد شي زكون تعدى دال أقر مديال أقر قيني حلا ترد شي ناك وصلا تردو وين ما أتلوسي إتعاد في حيشتو شرع مكش مدات تعاد في حيشتو ده إعادة ديلو هم بيسو بوهن دال بوهن ما سدوي عادة بوهن ديل لوتوي اتمنو تحضور لوتوي إيشان ويجد ندوت شيء عادة مولك عادة مش بيحتاجوا دين يقي راسي دين دويش ناخدوش ولا شيء Права само соблюдается, права меньшинств, права, верующих, чувства. Нет, Ибраим, собусур сагус, вот мне интересно, энс масла саваш сваван, савай шичалу вал элч ас истух и сацво, а уйти цадика воле. Ах, от момента Аллаху магдин долгум дуй, из самагдяш хулшвацат, ах со динчур ару. قرآن حاجة يعني عادة عادات هو عادة شغل قرآن صوبدين نردك دوس خاطر نردك ولا نرد برضه غدوان يبصوا الدنيا شو دوك نقطة عادة شو يتعرف بريزنا بيش موضوع 100% خليط خزيون قاعد عادة عادات صوت عندك إبراهيم خزيون إبراهيم تعمل تاتا كده ويسكول دخل ده أساس православный واحد تنجح أكتر بس православный خزيون الله نردوي عويشو نرد سوي بيعجي هالدي قمع دي دات سوينو ساوون وبيرش ستي ولا حول سوي بيعجي هالدي دوا ديك دوتا نردك خاتتا سوتا نرد حلوك دوك ستا خاتا نبريمير حأجر أحسن ما سهو الوال سيتي قودر موخدو إمو إخلاري ترى تودوش الله سيتي قودر دوشهم على أستقر وان هون دينا نانا ألشا حسيتي قودر دويسة تكراس إتيام برسكتشي تروى سوليس تلتا هودي هوديس فلس إبراهيم عمد سواليتا ده الغير شولر ميسر دميسيتاس عمين وقت مو خلدا عمين وقت وين نرمان ديسكوتير وديش هدوشتر خيرتا دو أسقي سمات سبوا عنيس عمين وقت لعدات قدا أسو قتربي تسوى سو إشتوى قرآن حوال حلق منشور وقت تو الإسرائيليين اللي أصدقون سنجال أني إسرائيليين تيالي ريوخ تتي حدور دون ويعني يوغا هرسيوخ يوغا هروبروس وزنك أكسدت يتيم دقوليس دقول أستقي أحسو تخاطر ديتار إبراهيم نينسي سماتشو كمو بوش نينسي جرجر نيخسي دو حتى هو يرسيز حتى قية تمسيدات إذا وبشي يوخ رازنت شو هنده حدو تقية تمسيد سأقول كمو خلدا تاع إبراهيم أصدعولتهم بروبليماتهم ويستلتات منوتا نردك تخاطر درس يخاطر دويتش دات سو هو الوال هو تشوف تردوت نردك دوس خاطر نبريمير
خليف بلا разница Германия Вильнюс سوق دعاء خاطر سو جرمانيا هذا عويل وقت عندك دو حوق خليتوي هيز نبريمير هرهم الج احساسيت قودر دوها التهم دوها حلق دقنو دونن جو اوغر چولر ديش تون هم الا احتا غيرول شو دوها تاج ويرو اساس تاج دامبوشر بوس نو بجله دابوشر بو شو دوها هو الج دابوشر بو احتك اشتون هرم الج دابوشر بو بايمر بيدافيل يحصل دامبوشر بو شو اسنس حبول انس ملبوخ دول هينس هم اوغر واتور دوشتول هم اسو ال خليتقس ان داباشا ستا اولي تشق ميتشاو سو فرانسيا شو شيء دعوة نشون Francija духовек, Хапемарво, я отказываюсь от мусульман, которые живут среди многобожников, моя Аллах. Худеш аж у Франция веровала, о, меня мои мусульмане, братья дома, мусульманской Чечне, мусульмане сажают на бутылку, пожалуйста, дайте мне убежище. Я говорю, о, аж у Франция, слово, она держит, она Афганистан, как минимум. Франция, شوته دات هذا غتي أشقمل فتي هون كو إشادة جرزيسني تصدلوش مدات شوي أمت تا أي تو إكاكراس إتيام دايولم سندل خياتين داري نلوخش باتش عالكا وكاكوم كنتيننتي و سندل خواتش مدوي ويت إبراهيم ستا خاطر دا توسك ليشكو ليشنا هم خاطر درس خزيون ليشنا هم خاطر درس صابر ليشنا ما خيات ليشنا ما خيات نيني إسا باخس الله ديوتا من وقت لوسون تنجا سخاطر توسون ليشكو يازنا ستاجيو تومي UEL دواي باتشينسكي ديوتوي سوشا سوساجيات الدهمي حسن يول UEL أصلا دوها Goishon ish terta urta khule tachuch taberi lawzar do ekuna taberi lawzar do ekuna ale вообще камел цедоч сто сагу кучва нормально темер кучва дайга тишвел та камел цедоэтеш кучва хажал хокун специально микровонш да дин але кереч пульт ам специально специально خيطين در صبر ديلا تامين وطن هر اي داتا دي شاخ ونعول خير ده تريوا رزبورك شنتي داور دوشو تاجيم اي ديوش ساهم ده اللي دالش ده شو داير وولشن شو رزبورك شيا اي تادي شا ابراهيم اي تيشان Ибраим, дава хайташ, и бардак цеешь спокойно, камен, он сюда правда на нашей стороне. Зачем паниковать? Что дуэль? Ничего, халиф. Зачем? Собор декарам, минутан собор дед, объяснить, тейца правиш. Вей, багдек, зана, вей гахич, вей, ху волноваться, дешто, ху нервничать, дешто, вей, ху мярш, хуёкшду, вей. Спокойно, дап, العدل ليش ما كم устраиваем бардак. اليتا هنت هرو حوله دوله بو شينت السامبل مش هم على تيشتك تعملوا والله اصناف واش تقمل ده خنا رزاعو يحسيتو حولي دولي حاجه واش سمون اليتيش اخ السائر دوت ادرس ساماتش سمون تروشون سو جروب شد ارو لا بروست تام خاطر چورسا أصنع واسطة قمل دشخنا نقدر راس سيت قرنا يتشني تعناغن حلقة أونيزي تقولي واحد عويش هم تألقس أصلا بابا توشك ليشكو يازين تشونا شابتشي تشانسكي ده وشابتشي تشانسكي ها أسا تشونا دنيا كوارت باق بيز الله دنيا كوارت باق بيز الله أس وغن كوارت باق بوت الله أس تشونا خاطر دوسا سوالي تاتا سوالي تا الدنيا كوارتش ده مش عاجناونس مش عادشناي أستندر باخ أسا كوارت باق بو علي على باقا أسا هو على ما تشذاب شو يا شرعت شو عقردون أس حاجة أحشق ليشني نبرمج شو يي تجياتي باشتو هم أنا جواب بدلا هم جواب حقونا خوي باقا فاتي تشانسكي حقونا خوي ألشون تعمل درس تعمل تيشو شق دقيقتيش تعم عجا هنت حجلا هنت حو سونغوش سونا قطع ماجو تدوش أشور سو دو خيت زي وكايل أشور تار إبرة بو تتيريون تانك إنك جواب لردون
سون سي ماستر ميتشو اها سو فرنسا هون تقول حول حساب ديهم بس سون هو بشي قشوات سون قيهم قشوسون وايو هو تقيس ذات ينت هو تعواوي هو توال ذات سون لدرهم دو نقطي ولا نقطي خلاه ينت هو تقيس تقي اهو داي حول شو تاسو هو غيرتي حول واش الماستر تيقع بون حول زي وكاين اشوون ابربوتتين هدان شوير دون شاشل أول شيء تاسو نقطة وون سيقوم نقطة مارشون سيغلق الهمن أروال جيمي واتسونز حوله حقوق خولة فرنسا يحتاج حوله سو جيرمانيا واش دعوة دون حسوا الجيمي خلو حسوا تيتا حية ستامبونز مش تزايا بكشينونز حوله حسوا ثلاثة حسوا حسوا ثلاثة تغير واش نقطة بو حيقوم سيديه هيقوم المارشن قهيجا هيقوم مارش وياك دو دين داجو تغيرش هيقوم مارش وياك قناه ويقام ميوكش دو حاجه احتا دين داجو دا شويه الدنيا دين دا هاي دلر هاي نقطي ويغا هم دي سويتا حولا زي وكينا زي وكي حويه شونس حولا سويتا اتقوسرو ويقون خلوي تيغا حجروش نقطي قوم مارش ونيت خيتيا ادويا سويتا سينا زي وكينا خيتيا تال مال دو بروس دادل حكيت مال بيج دوش ريكروتيشن سنتري دا هاي دونش حكيت ستاج وقت لو هدو ميل دو ولا سويتا سون قول لي ويزر سون نقطي ويسن قول لي ناقص ويزون سون ولا سويتا خصوصا نقطي كده ولا سويتا خصوصا قيس غير ترو خصوصا سويتا ولا سويتا لا تغير ولا سويتا سويتا اوكرانيا ولا ولا عندي ولا شو دير ولا واش يو يا مبا يا ايديوت سبودشي قران وقت قران تعمالتيش انت اهو شو عملوا تق يشاوي نقطي ويشي بيدفيل صنلور يرشيح ستحكوا اسمه وقت تسمان تاع لدر ناخ بغيرش دات ليه شويه قبيل شتون لا دور ما داتو شو تو مش خاش نقطي بات تعمادين اوكران سيخين هوديش عاشي قوتهم هاي ولا وبشي ويستخل شويه صحوها ميشر حلو هلا وبشي ميشر واو هو قوتهم يبغى اصعد ذات اوكران سيخين هوديش عاشي يا نقطي واتس لا تقوى شويه هدو عدم والله تشكي بطل شويون ده والله تشوفوا تعني سبيس ما با باسول شو ايه وبشي بايسم بلوكاتي دعوتها نقطي بينا شالي ده سويتا ولا شو نا واستخر ولا نا واستخر ورتك ودهم مدوين نقطي خارج ماستر بوتش داتي وي هوشي قيس دوي وي تعال يتخوش حوله سون حويه قيسر سون تسوي تدوسو نقطي وسو تاكو جوج باكن هو ودويش تاكو جوج باكن مسار يو دولي ابراهيم دادايتيش شي قميل صندغيش هو قميل دادايتيش وي ماست باي يوم تصدقين تمتي يودو نجلو ماسو اذا يوال شو يودو Тысячу раз уже сказано, Дойтер дать амел. Всем выключать микрофоны надо и так, только так. Только это спасет микрофон. Дарб даться, шапат даться. Да, Тесла, слушай, если тут-то все только разговаривают, не по делу никто ничего не делает. Если ему не нравится... Как это не делает? Ну, я имею в виду, если ему не нравится, يودولي ومسو يودو إبراهيم حكا يكون بوسكاش يتنسان كامل دايتيشتين. Ну, пока, если здесь тебе только разговаривают, если ты такой мусульманин, вот Израиль обижает мусульман везде по миру, иди вон к посольству Израиля, возьми палку и докажи. Палку бери палку. А ты что тогда палку не драешь там в Израиле? Почему ты своим братьям не помогаешь тогда, израильтянам? Чем братья, шмабатюш? Я же не степенью, камел, я что? Я мобильный, но асинс массу побоишься, что подряд. Кала мафиет. Больше бачишь, эльчи собордеш. يودولش إذا يوال شو يودول إبراهيم كمل دايتيش بيدولشم بس هو شو ستيبنو كمل دياش شو ستيبنو ده ساتسني كمل دياش
زورجي شمورجي إيش صدقة أبو إيش بكا كذا أن بيان صبر دي سؤال пока я не вырублю всех, я не смогу с тобой говорить. Так, Шварц, Степанов. Я за 2 часа только одно слово, предложение сказал. Да-да. предложение. Тут не вообще не про тебя, а вообще про всех. То есть персонально Говичку. Не надо говорить, болтать не надо. Так, по-моему, все, хватит. Так, зовите Ибрагима. Дурецкий, мелкий, не знаю, разборка, ануни, дауни, сауни, блин, бадек, мадовая гуштах, дештек, хаули, даули, мадается хузя. Правда должна быть. Тесла. Воду. Она то стоит. Тела, борщ я хочу. حول لك مش كاتشة جرماني نعوش موري سلام عليكم مش كاتشة ستراسبورغ اوات هذا ورвать Германию, он ворвать, короче, разговор, короче, детский сад, разговор, что еще, короче. Ой, حول علاقة سام لادنا هنزدك دو صدعوه حول قالت بالك يا حول ما بقاش وش هذا شو بدك كلام كيف يا حول قالت صبر دي ايش بدك تغوزا وات صبر ويا نعشوه هو حول فوات ايه православный дел да мы не серьезно во حول قالت قام دي صبر دي ايش يدغر شيريزم يوش اشبات عطيه شو ميجوك ما غيرتيش شين سجي قميل دايتيش الصوت البولشن بس بون عايش شورت تشت بيه Tesla, بعدك ديش نجي بعدك تلوش نجي بعدك تدخوش نجي تانيو باش المهولي أرشي بولو أرمان سوري أرشي نخلي لاره أوران لازم نجي سريس كدواش يازن أربعش خدو توشتو أوران دواش وبشي خدو مثلا أربعش وش بولو شو دو تختار невежество дагает моези вы цан цахай а сейчас другая-то достигает вырухи сейчас переругиваться дешать хукума говорит моя цель поет больше понять еще говорит вариант да снан обижать ой оскорблять вообще отношение к этому имеет ждать говорит лурдат цахум говорит лурдат так люди будут слушать как ты ему угрожаешь. И люди будут слушать, как он в ответ тебе угрожает. И все. И вся наша... Tesla. Да. خليفة ويك ديج كروتشي دعيد ما تشوف تبدو تسار كريه انشرنا برات لرمي اشخاص كوير كيكوش نقع للقي وختاتو شو كوير كيكوش تعيش ثم ديش ما تعيش وابانينت والش А то, короче, шавек лахка-лахки, то целыми сутками загружать, да, массана хезнак, то хезмату и шадега цаназити, что? Да, куча маму, которые вот такие же вещи говорили когда-то. Согласись, Армас? Спокойно, вы как будто, не знаю, вы на какой-то неправильной стороне, и нам нужно перекричать противника, чтобы доказать, что мы правы. Не нужно нам никого перекрикивать. Вы баладек дудуйцак. Спокойно можно говорить это. Так, халет была, массу. Халет уж вон массу. Выстрел, да будешь вам, я сон. Милори Мансур Бочин, Шворс Каси, Чоус. Шакич Комо и Люшхич Комо, понятно было бы. А Нохчичуна Хокон Кортбах из Пошариата Бухта. Именно Нохчичун Тадарач Буха. Именно Нохчичун.
Кыш коман, ничего страшного, микшду. Тесла, я Ибраим, Лабаш, Хуляц, вы же должны понимать, иш цанах чубойл, че киберш, включая меня, юк эцак и слушай, бац. Не бывает такого. Юк кваслу, там нервов не хватает, соцетвулу, так надо сразу выключать, если у вас Да, надо выключать, я согласен. важно, если важно, разговор намечается, керветник, ярких все, вырубай всех и общайтесь. Парма тхуил, исхохуил, Ибраим тхуил, Халиф тхуил, Башку ляц. Ибраим, Зимта, мало ёптухом, я не знаю. Я им давно сказал. Кто-то зашел дискутировать, только двое, и все. Остальные... Каждый раз, Аллахой, каждый раз. Таюхчу волша, Булат Машлова, Машлов скуз, по-моему, с этим местом выставил. دكتور مرشا مشدوغ المصو اجري لا نيس بارح دير اتوالوش بارح نيس بار طلع وي هوك شوح بول بقينش بوي أجر بقينش تاريخ يحكيت تاريخ هوك شو بورش وين بويش وين خا مخاي إيش هداش هدو أتر كيرا أتر كيرت شاد هدو وين خوش دو تري هدو خوش دول أقشع مس بواسا مس شرح شنقا شرح ديالو شرح دا عمدش دا دوش شا ديگ قصدش إشا ديگ خوش دول ويدقينش دوي ويقعدوت صبر ويقعدوت ستم ويقعد دوت صونم تخاء وإيردو يدوق ويوق هندو ليلخشتو ميلا إشا وزلت تو إدوش تو آلنس ديسنك إحاتا ويهور دين آلهما دوتشتو ويتاقع دول لزر تاقع دول حول وين بوشتلج وي ليشت تشتلج ويتون مول هنتلوخ ويتون مول لوشتات ويقيت إدعوشتوش دو تيريول شوت إدعوشتوش دو إشتلا تلخان لاتشلو ويقومنت وأتل بيدات وهنت سيسان اشتقاق دولش دول هول عدوه وهو قل يق شوية لاتشلو ويقومنت قيت تتوش دو ويختتبل عاش مبو ويخزر وين خاء مخاء تتبل عاش بلدق عبش وتأقوين خوش خالج تيغا هو حولدو ويوق هند للخوي ميلا خليلي شين لؤق خليلي إذيست خوشنا وين يقر هم خوش هم ديش والهور دين ووشي خوش ووجه ويغا هند ويتستيش تنقاح تندقاتشم حيق الله وآخر دعوش اللي تعم مهري داق داردين ديت هم دات تار ديتردو تار مهري ديتردو نعود شقيق وردو دق شيء شا دول حول دول هم حقودر دو سار شيقر يحدق لدوخ شن يحدق لدوخ نخ مبوش وارد هوك شوح بيرش بو يقدر شو تشت أتشوح بو شش زابيس ين شش تشيب شيء يقتنع دهور دو ويت تدوز وكسان ما دو وديك ودنيا نقول بيق حاج أدم يقدر حاج Булат, а дошли дела и вредно хунду хаем. Между делом цох диндол и хактерш или утверждение ши. Уж без ответа есть соревнования в ругательстве даю Аллах. И просто принял и вот проброс и здесь разобраться. То ши проброс, мы рин самого хай ши проброс, он халхай разобрать, он обратно вернуть те ешь, мы с процентами. أطحول وقنا تسلا صون اشتالي خيط أطحول وقنا الدار مال دلا ويشتام داغر حاجر حمل قيدا خزغيش
يغوغ شهمل إحقا خزغيش شي بول قاч беш берш бу. Где ты можешь микрофон выключить, там нету этого. То есть он возможность спорить, где и приходит ты. А микрофон, либо он честно с аргументами должен спорить, либо все равно я ажу вторую. То есть сега вы в том деле знаешь, что микрофон не у него в руках, цацики переживать дадешь, да, что он что-то там, не знаю, выиграет, не выиграет, ничего он не выиграет, он пич будет излар бич венуи. Он пич просто так, короче, бетах пья, вот тебе, дорогой, короче, да, выправить винчан, волш, мой, короче. Зачем орать, кричать, короче, беситься, упрекать, на дуэли вызывать. Смысл, что молодец. Вся работа на смарку идет. Да, маршал Качем был корон. Психодикят. Мерзкого. Тесла, шас анул, ногче, вещик мугул. Макс, подожди, наш Коран снова зашел. Тесла, تواشي تعملوا 10 ويستلت شيء. خليف شو ليرو شو ويستلروات. ده ويستلرو أصدواش لون تسلا. أحسن ودك إبدا تصوحون دي حال إبدا. ده أصحون دواش لون تسلا ده شاطيش. دوس برواتير رقعينس. هما أصحاب هون داشن أسنتتويل تربوختين. هم كثير юго макиследиш вообще аж гол хулшон даже и выстрелит ала даже юго хвастуюча гол хулшон невозможно ничего уловить. А выстрелил так, я проверю, насколько ты можешь нормально спорить. خليل خاطر اصله شدو حاشق دلت والرسم هذول حاشق خاطر لو ثم ديريكت обращаться да совершенно просто خاطر одел чан ወይ разобрать докон сунцан давай ما سيت خاطر تاع عالغي تغلط سرازو утверждаешь خاطر دوس в Франции عم خدها شو بوزل بولش. Все, вопрос телезрителя задан. Отвечает Коран, или если он хочет ответить, не хочет, не отвечает, имеет право. Жоқ пло Коран. Söyle şu ya. Да. Франция, у нас оба, он дальше кефирши страна, и крестьянский. Аллах, Йолш, поех маршала, ну, бош, ну, харц, бачал, ёпи. Интуди шо, тига баха, бусру валя. Соқоза, вина, қима, усадам, дуйса, харжан бари қоза, хава, қози, хума, да, ца харжан бариса. مثلا ببيت لاقتي هوا خرجن با تسلا خدع دوتون تسلا خدع دوتون هويلر ديتن هويلر حدوين خذ تيجا وين خيتش حتى يعني действительно первое время есть возможность سوينا خيتن هم قيتن هوينا ويتجي شو هوينا نحو اساس نكتن هوني كان يعني تيجا يتسمي خيش دعوة يشوش موها وجيحه ده совершенно летний 18-летний хохилча айрался паспорт я короче бусов на юг дعوة يشوفه قرآن сон бихал цахил نيش ليش خلي صدق تون خاطر انت اس ال يسوينا روح ما خاطر مدينة روح ما تدل روح دل انت شلونك دو алуш دك سو уже تعني روح دل уже хорошо будем تعبيش تو تعبيش ايش باتا да ايش بوس فالمشاور كنت دين رجلين ده تكون ازيون او مني اجل انت اسود روح دل رسون انت اسحيك بو مش قاعدة أنا هو قليل أو مش قاعدة ده والله بولت اعتذر مش قاعدة هذا بيكتيش
о дискуссии шват. Да, сам Тесла, баох, лака, оказывается, Аллах, хадиш, хобал, тадаш, бусабхал, ишца, яри, баох. По-видимому, он бусул бауат, я он просто бандитская психология человека. Считает, что есть люди лохи, и можно за счет лохов жить. А ислам это такая... Лохано, цадой твой, ока, сайтер, асязи наун, ока языл квотам, ас хондалч, квотам цайштаун, худяш францих, квотам, асязи наун. Аллах, киек хокше, дат асязи наун. 4 сура, 144 аят, да это стагиот, он ханда это бо, сохажол, асенца камелан бог бо. Отагиот, чурнахан дахает шуса. Хомио сунам ха ойоти, но чурнахан дахает соте адиқарду. Хажол дукяр квотам. Всевышний Аллах запрещает своим... Саун айт дуя шуа барде, ойцаек ваш. Айт дуяшчен, шо мочо... Представь, Аллах айт дуяшчен, шо сацуешвар, Har kotmoš, ar busol biboši, цасот щец. 4 сура, 144 аят, толкование Ибн Касира, духа, до ойорка, дешагио, язык. Всевышний Аллах запрещает своим верующим рабам брать друзья неверных вместо верующих. То есть запрещает свои товарищество с ними, дружелюбие, совет с ними и тайную привязанность. А также сообщать секретов верующих им. Как сказал Всевышний Аллах, без верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, тот не просто строка гладуешь, а кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. Это балабол, что бусол бюшаш бол, что Европа, кафирство, станшка, лилшил, что цан амал, айбада, цан кобали, ашерчен, что Аллаху. За исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя. Шихла лобошик дебилш. То есть предостерегает вас от наказания за нарушение его запрета. Об этом сказал Аллах. Балбалай. Разве вы хотите Аллаху дать Аллаху ясную власть против вас, шукхатар даш канцелярию уже? То есть аргумент против вас для наказания. Ибн Абу Хатим сообщает, что Ибн Аббас сказал по поводу слов Аллаха Балбалай. Ясную власть всегда слово власть подразумевает под собой довод. Это повествование с достоверным иснадом. Это же было Франции, Турции, Унядинг, Австрии, хочешь, Ашел, что было Шандайтен, Айт, Душина, Шаш, Бусал Бибо, что квот маши Аллах, квот машик дур. Также передали Муджади, Унядинг, Касир, Мадзир, было Шишо, когда дуэдуэ. Раз он дадает, сообщение, развует, но он нахен дахузи трион, амел квотами. О те, которые уверовали, асхатса и нона сообщение, нахен хает, амел кусуном, амел буэршиот, стагиот сумел. Просто он нахен, хую хает волса. О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Абу Адель, о вы, которые уверовали, не берите неверующих себе покровителей, сторонников вместо верующих. Разве вы хотите свою любовь к неверующим дать Аллаху ясный довод против вас? На то, что вы неправдивы в своей вере. Что Аллаху Богу балабол, что солом, что Аллах выше куэльник. Именно, что куэльник. То Бог, что нахят. Толкование Саади.
те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение к правоверным являются качествами лицемеров, Аллах запретил своим верующим рабам обладать такими дурными качествами, уподобляться лицемерам. Шушиквота мери мансури Коран лязим было более Коран что аят я что шунда это дом. Если же они поступят так Бог, то предоставит Аллаху очевидный довод против них самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерег их от подобных поступков и поведал о его дурных последствиях. И если после этого они совершат их, то заслужат лютую кару мана. Аллаху же отятю рыбошек вот может так ячо. Асади дерцун метхолч. Кешу буэрша так шунца юаца ю асди. Из Аллаха метхолч ашун диандек духа. Этот аят свидетельствует о том, что справедливость Аллаха совершенна. Он не наказывает людей, пока им не будет ясна истина. Хензо ас шунар дади ашар чу Аллах дуаш ашко ишик вот муш. Шунар хэш чултях шу ша чем доушат Афганистан, Бангладеш, Лимпопо и 20 арбой поча арбой ачу бусал поча. Даться юдишу. Аршун Аллаху диандек душу. В нем также содержится предостережение от ослушания, поскольку ослушный предоставляет Аллаху очевидный довод против себя. Хенц хоквота мерио чуа якё. Мансури араши цани яшо. Хагалсо орага дахозит нан бахиден батохо да. Høyk så også der kommer der deler tirsdag høyk skal ikke til høyk høyk din så din jeg var nu tager ham då jo bor så kommer der отсюда по-чеченски хотот чолаха жоп диодуй so høyt короче та høyдусна хал олис хон din хири я ходин чувалуй я so просто шоки вона от чапах мани Allah ni дешто камилалат хотати ешру соти шухета سطيش والطغم صح حنان سيتقي شواس يا حدي سيتقي شواس يا وجه تحرك دايلي حيالي باش قمال دي شواس ها تاجم غير قوق داش اوي شو خناق چخچ يو باش قمال دي داتا فهمتوا يتعدو او چوقي شول ويديو شو سوترا سوتك حيو شواس من داد مومنت استاجيو تومي مبجيو تومي نغ ايداش تو قمال دات سو دان مومنت فرانسا وون قزر دات سديح سيهوال مومنت Hier هم دانستلچه اصلا سوازی دیان دیگه سپاوی بگونش کاور واتون نخبر کوشور واتون لیچن احتخن داشت قمه سگیو تون باشتگی یو باشتگی تونه سونه ادین نه ادین جواب دل اون خویا سگیو حق تباخون همی حق تباخون اما باخ اون خوی حق باخون Orana lezinek. As bohon as deshna shu yetzer datson. Ha Allah ayet yek oqshot. Paymar hadish yek oqshot. Ha France ruyon. Ha busol pachaqyo yesh. Hijrat michdi alawek. Bala bala mayro. Paymar ru Allah wa wega trisilene michiyar. Sa vetran sowolo vetran. As qamel yuxta yetson. As so место положение освет митчен связи елчен. Знаю это юм. Так буарша махила свектиен свек сайқами алюхта есть ас сайқами алю есть датсон ас пай мар педофилю богон и сада вуй сада иза ишдо бет алвач асайдена эдон сада педофилю шон сада так ячнат ас пай марин богон из и пай марш до 124 тысячи пай мар ишдо бет илшли ас 124 тысячи пай мар педофилю эдон حاسوه گتالی تاگیاتون ایتو فرانسیا ایلا ها بلگیا ایلا ها نوخچچوا ایلا ها امریکا ها даже دول ترامپ ایلا вообще похол да юксуно ایتو اصلا قمیال یو یوتر داتو یو یوتر دوباره связал любое время с местоположением да یوتر юксуно سوال شو خون قيته مو خيرز بو سؤالي بعد هون تفقون قيته مو قوسونه
هنت خدت سألت كان أونيوسيو نورمال هنت إلي وكا بروتير وات وألم أولي إتشو شو هنت سو كويس داك كان هر قوان خل مالدو نورمال ناخل هنت سكويرت شو هموج وهنت أقول متنا خليف متن شو خيل شيء ستي جوا وتون يش يا خاليته سوني لدرهم خيتردر هون تاج سكويرت شو سيقوم هم دوي إدول ديل هقونا إشيهم دادير كان هقون ساميك تشتردق شاقوان خلال دو هناك بوي حكم سوقت متة هو جاوين سون أنت يا إرتاري يا شو إشي شيء دكش حالي هواش متخول تجوا جاوين يا من الشقوش حقوش دو سناق واس داويج حوالين شين الوامديتن بيالكش ده كوكتير بلسك جوبس بيالكش ده همش حبال خلا خلي دواج مزالوزيا اتسع متخوليو اتسع يوم انت يحبورش خلي يزال اشكوارت شو ده دوغيون يحاينتي قاتشت اتسع بيدوش دات حقوم تشوك يرجل ودو بريمين بايس حقوم سينجتمت الاخي مقاميتوش بتاعه حقام مدوح نقشو بوخشيش تيت مويست تيرسين هولها تيرسين تيرتش حيز بربير خد ساشو تا مقاميت سيئولي دات مقاميت بتاعه تمام قام مدو وديخش ميوخش حالته مقاميت احكي يجي تيجي شا وقتها وهم هاي قومن دلهم ديتا veteran šehače dolda tagočo Magomed Silarlu duti. سيلر دغيرش دات حيسي حيقوم سيلر ديان زه نوخ شوبو وات اخات عرب وخلي اخ هاي مقاميت سيلر ديان وهنت شيشن بهنت قوم قبال هنت شيشن تام أرس وقتهم وهوشي لتربية قيوم دات ستيو يا شو ما تامشينا شو اللي بورش الله ما إيش بيجوش ياتستيشنا وشو حقيت مع حصل لي لا مداش سون حقيت مع ليالش يحدوها حونا ما تسع وميت سون حسن ليالش يحدوها كيتيا